tae au manuia i le whaafo mai o le tātu. Te nuu malo lusi fo manuia, malo fo i le whalau manuia le nei fo i tae au, o le aso lulu nei aso lua se furu maritasi o nei masino Februari, lua afe lua se furu marifaa. O le tautua le siufonga o le mui Wellington i le nei, o atoe a matelila na tautua maasani le nei fo i tae au, alo maia, o le tātu mumui le tua i le tātu sauninga lotu fale ainga, o le teite ia le sunga i le whaafingainga, e po le tausi matanga ruenga Reverend Toile Hiu sua o le ekalesia me tutisi Samoa e tausi i matanga ruenga i wainu ya matausi mai le whaafonga. Mātou te whatalo whātu le nei tai au. Tātou wainga Samoa i lau whaafonga tapuai. Ia mase fo i whaawhiloa i atu le sunga le pule o le Samoa Capital Radio ia maripa ia lau whainga luanga. Ma lofo lau. Ma lofo i whaatoa i whiau mga luanga. Mai si o tātou tapua i le atua le ni tai au. Si o tātou te talo. Nanga pa i ai o e lava yanga tonu ai lo mātou o la tapua. Fio mai amo i mātou. Papati soina i mātou i le manolo o nganga. Fai ona mātou fai e o le sauninga i le nganga atoa ma le whamaon. Ia vi ia lo sua fai whaavavau. Ia su whaolo mātou golem te talo atoa i nei. Amen. Tātou ki pese i le pese o saunia.
Whaitawina o whiong pa ia le atua mo tātou. Maua mai lawa le tusi whaitau waso le ka le sia me tisi. Tusi mo le nei aso. Tala le leia Yesu Keriso na tusia ma whamauina e mātaio. I lona mata upo e wha. Te whaitawina ma le whaiupu mua mua. Se ia wha ngata ma le whaiupu e sfulu ma le tasi. Whaitawina o whiong pa ia le atua. Na ave ina e lea Yesu. O Yesu le vau e le anganga. Na ia wha oso ina le tia Apollo. Ua wha la ina ia e po e whanga fulu, mao e whanga fulu. Muli ane o na fia tau mawha i lea o ia. Na aluane lea ia te ia o le wha oso o wha pia mai. A whai o e o le alo o le atua. Na feta lai atu ia i liu a reto nei maa. Kali atu ai lea o ia o wha pia atu. O tūsia, ele na o mea ai e o lai le tangata. Wafionga uma e tu lei mai fofonga o le atua. Na ave i lea o ia le tia Apollo i le aipa ia. O ia whaatuina fo ia te ia i le tumutumu o le malu. Whai atu lea o ia ia te ia. A whai o oe o le alo o le atua. Oso ia oe i le lo. A wawa tūsia e polo ai o ia i ana a ngelu ia te oe. Na tau te ave ia te oe o la tau lima. Nei tu ia lo vai se maa. Whetala iatu Yesu ia te ia. O tūsia foi. Au ai te tofo i le li i lo atua. Toi ave leo ia ti Apollo i le maunga matua ma walunga. O ia wha arifo ia te ia malo uma o le lalulangi ma o la tau mātango fie. Whai mai leo ia te ia. Te watua nei mea uma ia te oe. Pea whai te whapa u maifu mai ia te au. Whetala iatu leo Yesu ia te ia. Nā lu ese ia oe satani. A wā wa tūsia. Te ifo atu i lea li i lo atua. Wa na o ia lava e te au auna iai. Tu ua i lea o ia ili ti Apollo. Wha au tafo. O mai a ngelum au auna mai a te ia. Wha manuia, wha mana malama li whaitau wina o whiong pa ia lea tua. Tu mau ia te ia ilo mi inga. Ne ia o ili whaavavau. Amen. O tua mawhauwhaunga ili nitai au e. Maua mai lava le tusiwita waso le kalesia e whapelo na whita wina. Pule le atua e tu mau e o le whaavavau. Pule le atua e tu mau e o le whaavavau. Fia ni mafutanga mafanafana o malepe lepe ona o satani. Ai se a whale pui pui. Ai se a misa. Ai se a whe vai a inga. Fato a o maa ona papatiso i Ioane le papatiso le li whaola o Yesu Keriso. Fai mai ona ave ina ele nganga i le vau ina ia whaoso ina il ti Apollo. Fasa fulu po, fasa fulu wau ana pongi. Te tau foi ona tau mafa. Peitai. Tofo tofonga ale ti Apollo. Mua ai mea ai. E leo le tasile a vai inga o le ngaluenga i nei ona po. O le tau mafa. Tali Yesu. E le na o mea ai o la il tangata. O la iafi onga le atua. Lona lua o wha aso songa le ti Apollo. Pemai, oso ia o i lalo. Tali Yesu au e te tofo i le li ilo atua. Lona tolu, ifo mai i atea. Mano wa watu leo mea uma i atea oe. Tali Yesu. E se ia oe satani. Wa watu sia e te ifo atu le li ilo atua. Wa na o ia lava e te au auna iai. Pa oso songa ia na to i lalo ili whananga Israelu i le amatanga. Na o sawa vali le vau i na wo ese mai ai kupito. Mua tomo mumu i le fia ai. Whawhanga i le atua i le manai mai le langi. Lua tomo mumu i le fia fei. Tei ai e mose le vai. Fei nuai ona wha ingoa le o lea mea o mase ma mea ripa. Wha ilonga i le fi naunga ma le tofonga le whananga Israelu i le atua. Tolu. Ai lunga mose mai tuna fono. Na o lalo le mongo sinai. O lo o ifo i le tamai povi au. Na fua i sea. Fai ia le pule Israelu. Ola fia pule le tangata. Na si lea vai inga o nei aso.
O le au tū le nei aso. Pule le atua. E tū mau e o le whaavava. Sa moa lo ai ngai a ke viso. O whao so songa ma tofu to fonga ti Apollo. E ui mai lava i au wala whai ngofi. Whai mai se tasi to e ina ata mai i a whae tete. O le ti Apollo sa a ngelu mua mua. I o e sa moa. Tusio Ezekielu. O lo wha matala i satani. O le ti Apollo na iai mua mua i le wha toanga i e te. Na ui mai le ngata. E ui mai au wala whai ngofi. A ia tātou au na mare wha maoni i le atua. Wha pei o na whaia Yesu ke biso. O lana pule tu mau e o le wha wabau. Tala Yesu. Tu ina mai a te au le pule umalawa i le langi ma le lalo langi. Le nei o tau watu e whainu maso. Papa tiso ia te ila tau suafo te maha ma le atali ma le ngang pa ia. Tau au ia te ila tau mea umana au whai atu wa ia te o tau. Wha au ta foi. Te ia te o tau yaso umalawa i o lawa i le ngata anga o le lalulangi. Amene si o tātou te talo. Wha whitai te lele atua i lo alofa ma lo wanga le nei i lo upu fola le nei yaso. Tō matau wai ngā luenga e mese wa onga le whanau le atu wai. A o le whaafonga tāpua i a Samoa ma lo watunu o le nei tai au. Bi ia lo alofa ma lo wanga le lei. Ma tau whiloa ai fo i marau au auna e mese o le au whainga luenga le lei teo nei. Bi ia lo alofa ma lo wanga le lei manuia tutusa i mātou lau tau singa. Na whitai lo alofa e le ma vai mo i mātou. Pa whitai lau tau singa e le ma vai mo Samoa. Dai au wha manu yanga au wala SS. Ai le ngatai lea le atu ai. Tō wha te tala ma le tō wha manino mai a te oi. O whaiva SS ma tō whinga SS wa e tutofi ai mātou. Le atu ai wha whitai tele lau. Mātou wha whitai ala ua fionga i mea sili ma mea tau. Mea sili sili te ta pena lava ma whaia maulo mātou ola. Le atu ai wha whitai tele. Dai au tuspa ia. Na wao mo i mātou. Dai lua nganga pa ia so swani mo i mātou. Le sili la mātou whawhitai a Yesu ke riso lo walo pele totas. Nien te pena ina le whaola tanga mo i mātou le whanau ngasala. Pa mole wha ngalo le whaulau ngā Samoa. O i lawa te sila fia mea umai o ai o mātou loto. Toto Yesu ke riso lo mātou li whaola. Ma ngalo ai mātou le whanau ngasala. Alofa mai ai le nei aso. Fi au ma ti ute mangalu wenga o lava singa ese ma wha moe moenga o a onga le whanau. Wha mole lave ina lo mātou wola i sosiala. Alofa ngia o mātou te itai. Te itai whale atu nuu te itai whale kālesia. Nisi o te itai whale malo. Nia iailu o lofa mau wha manu yanga mo i nato. Lofa ngia le soifua o Samoa i le nei atu no. Mai ai mongo te tele si o i monga iti. Ia iai au wha manu yanga mo i lato. Mātou te talo lo whangia fo i le li pole. Le au whainga luenga le ofisa wha salalau. Ia iai au wha manu yanga mo i lato. Tua mātou te talo ia. A toa male tele o mātou manao. A mole ia elofa matalia mai. Ia so wha aola o mātou wolem te talo atua i nei. Tō mō mai ai o mātou lunga umalo manu ia le atua tama. Ia lofa male file mō mono ia suke biso lo mātou li whaola. Ma futa lava i mātou malu ngapa ia ni o le whawawau. Amen. Amen. Ia le tua sa mola tunu pele le tau na ua fa fonga le tantu tunu le tantu so ninga lotu fale ainga e te ia le sunga le tausi matanga luenga Reverend Toili u sua ia ole e kale sia me sisi sa moa i le matanga luenga ia wainu ia mata moli langa whaptai ia le sunga le tausi matanga luenga ona ole ta penanga matu o fin le tau le utomata wina ile fa fonga ta po e le tantu tunu i lupo le tua tau i o se fatu e po uisi ele lei ia o ngā ia matupu mola le fe au wātu i fuafa le nganga o tātu tangata whamunue tele le tua i lau sunga le tau sipatanga luenga le whale tua no whalo ia tai nane le tapu inga le kālesia whamunue tele le tua le vi inga le tua mai le kālesia me tutisi i piula
Ia, ma le pespesenga le perafeta, i le nei teimu le tā, so fitu le minuti rua te nili tu lai fitu.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time to follow ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bavel. It's ufonga lo mua ata o le tai au. Mātou te whiwhi o wholofa whatala whātua nei tae ao i le tautua mo le siu whonga lo mua le Samoa Capital Radio nei mai po rua le tātou ofisa tu tonu ia wafo le tātou polo kalamar ato le tae ao nei fu ia solulu ia na solusu maratasi nei o Februari le tātou wholongo le tu sangan wafe lua se fulu ma le wha whiwhi fo i lo mo le mano mati whaatasi tu whaimana tu whini ana wha solo ia wafo le tātou polo kalamar masani o lia solulu talofa ana malu si fumaruia Talofa malo soifua le tuangani mari malo fo le usu ia toifa malo atu fo i le tatou au whafonga masani ia nei aso lulu ia leo tatou lia mai fo i le isi fo i aso ia eso mato wolam so tau soifua Ioe ia me le tae ao tu whini ana sina malu ia wasau le winter Mave i ona sawan malulu mari sa whapeona mawhanawhana o whea nafi malulu fo i o tae awa nafi ai te rola e le lava le tau simona i tatou mātua per vaenga le fio mai tatou mātua i New Zealand malulu Ioe e peore te miliana na ile stato i tau mawhanawhana o le lofi mai o tātou mātua mai fo le ia i tono o New Zealand nei ia ai mane fo na malanga tu fo i Samoa i o tātou mātua fo ale wo o te marulu tu se wale te o mai ale la te fo ia ma tātou i nei New Zealand o fio i Samoa fo le mawhanawhana se mo fo i tau marulu ia te fo i mai sa on le mari ia malola vale spoinga winga malo fo te lola avatu stafa talofa mari nei tai au matalofa atu le whainga winga pa ia le atua na tolo talafa auto iso se tu on nei langi a Mason Niki Lope matalofa atu i nei tatou tu asina sina nei tatou tamama tina matutua o lo whapeona pole whala maula na mulila taputapua i fo i matalosia ia whaivalo filimo o seo tatou atu nuu patalofa atu tamati na alom whanau tupulanga talavou la tau fi ua lausu inga winga whamalo atu po kalame whawhelo ai atu nei tae ao le aso lulu whawhelo ai atu fo i la tau whapeona whawhonga mai tutono sa i la tau lo mafuta wa mao mai nungo tatou ala atu Facebook ma le YouTube
Mātou te whawhiloa i atu i le nganga whaaloalo nei tae au. I lato uma lava o lo maua mai tatou porkalame maasani. Ai me sil tatou tautua si ufonga lau moana nei tae au. Mātou te wha maalore soifo manuia. Ia ne ile whangaloina fo i lato o lo whapeona ala whai mai nei tae au fo ia i loi matamalingi. Mātou te wha mawhanwhana mwhaalo tu tele atu. Nei tatou ta mama tina nungo le tasi ono te si matasi wha mo. Ia mai whaafelo ai atu ma pokalame ma tuanga nea mari. Le nei tae au fo tae au la so lulu. Luas fultasi nei o Februari. O tatou lata fo i whai ua Februari. Malo mari. Malo, whaamtai a John Tuafini wa e whaafelo ai foi. Ia whaatu lima foi il whaafoma o tātou tiro nei tae au lungo tātou tutua. Ia ue se foi ala lewa ia sua. Watu pe utu a tora tātou ai ngale. Yo Ele sunga lai lea o ia tu fua. Lu whatu e mafuta fua nei fu iwa ia so. Mai la vela sunga fu. moni lei pe wo lo mana ia le o fai foi ona fa no mai foi le fo sanga la fionga le pule na fi o fai on toe le la nga solo foi e tato po kalame ona le toe ato mai tato au va para no mai foi wo o toe fiatas So li se pisao tae au ri. yo tasi pesa tato ngase o uni le va ile Se o le bea leo le a. O le umio se maftanga fu le motusi. Ia walu fa pela no foi sa morte a o ia le o te filo. Ia o vi ngai fa foi le tu. moni lei au te lo fa vela ne lau Ia. lau ki koko mo la tole na mai sa mo ma koko ia ia to fa vela ne ia lau puti au tato ia na o vai si leva na no foi ne ia mai le kofi por lau ti por lau mol Ia por vai vela fo ia. Por vai vela. Tu sa lena fa lili mai me o niu ma i sa mo i me nei. Ia lo te fo ia te fe ro mai pu vai vela. o male piau Tato fa vivia nei mai Leon High School tala fo tato proclam le tao pe yo auma. E fiu i fa fati nei temi o le tao.
Toe whatalofa ato se whainga i le tala o le tau pe ona valo ia foi le ofisa wa ai tau le tai au nei. O le ripotile o le tau na tuina mai i le toe 25 minute le fitu i le tai au nei. Mo tātou lawa i Wellington o le awa aia le sulumana i on mato le la i le tai au nei wha asolo atu i le awa uli o le awhiawhia na nei o le awa aia ia ni ti munga e to ulu wa wasolo ai i nisi o vaenga o Wellington. Na oso aile la i le toi 10 minute le fitu wha moe moe e toe ngoto atu i le 10 minute te aile valu i le awhiafi. O le fua o le amafanfana i le aso e 10 male iwa, fua o le amalulu e 10 tasi. Wha solo atu lawa i le asotofi as farai le astona i asosa o le awa aia ini au ia e iwi taimi e lai ai timunga fo i le awhiafi. Se vaenga le tala o le tai mo i la tofu i fia whango taina ngata i fale o Wellington nei aso. Mo ngata i fale o Wellington na sua le tai i le te au le tolu le vaveao e pe i le afa le iwa le tai au nei o na toi sua le toi 10 minute le wha i le awhiafi. Mo ngata i fale o mana mapuri lua na pe le tai i le 1 minute te ele 5 i le tai vaveao nei e sua i le toi 10 minute i le 10 i le tai au o na toi pelea i le afa o le tolu i le awa uli. Talo le tau ma talo le tai ia e fua ia au fuafuanga le asofa aftai. Se vaenga le swingo le tupe ia mo le nei aso mo la tofu e fia la fuina la to tupe. O le tala austa o le tupe Australia nei aso tasi tala New Zealand ma le iwa tolu sene Australia. O le tupe Fiji, tala tolu 15 sene. Pa angatonga tasi tala New Zealand ma le tala tolu 18 sene. Tupe tonga por pa angatonga. Mo Amerika tasi tala New Zealand le so ma le ono tasi sene. Tupe Amerika mai la trofia la foina la tolu seleni Samoa tasi tala New Zealand le so ma le tala 5 sene. Tupe Samoa faftai le angalei. O le avano mo whamuneanga o se fuma sa whanau whamunatu tupele tātu emaili as whanau at samoacapitalradio.co.nz Ia mwhai ona tu mai eiso wha monianga tola lo inatu e lunga o le tātou pol kalame. Ai o le maunu nei me le whiong pa ia le tua mo mai le tusi le mua le peterol ma tāpu e tasi. Ia ora whai upe sifuma lima po mod peterol ma tāpu mua ora whai upe sifuma lima e wha pera whai tawina. Ai pei ona pa ia o ia na wala wina utou. Ia wha pea foi ona utou. Ia wha pea foi utou ona pa ia utou a mio uma. Ai pei ona pa ia o ia na wala wina utou. Ia wha pea foi utou ona pa ia utou a mio uma. Ia ona mauna mo utou nei aso mo i tātou uma. Palu ia tele utou a soifua. Tulu ia le tuani si tau sanga stele. Mo lo utou soifua. Ia moso mātou ola. Pesenga nei mo utou mai Hallelujah Worship. Oli ia le li imruia tele le utou a soifua.
Fatala fatu le tunu le taimi Ismail Fafonga le vava ailea i le tala fasolpito lo langi me na tupu i le soto usanga mawai i le asolo sfultasi Februari. O le soto usanga e tasi valu fitus fulu valu. O le tusi fo i lea ta o le telephone directory. I o le nuu leo New Haven i Connecticut, tonu Amerika, la tau whaonga ina mo le taimi mua. Ia po o le tusi telefoni, le maua inu mela ia a inga, ia ma company. O le solta usanga tasi valu ivas fuluono. O le li inge lani na nofo maula e Australia o Bob Fitzsimons. Na fusu ile so male li mai aye o Peter Maha. Ia o Mexico sa fail fusu anga. Tausanga na tasi valu ivas fuluono. Na manu malo ai. Ia pesa fail fusu anga ta o le World Heavyweight Championship. Ia o le alana manu malo ile li mai Australia o le Engelani. E swafa ya Bob Fitzsimons. Le solta usanga tasi iwa luas fulima. Na lo mia i multai mua le tusi ilea ia po o le pepa e ta o le The New Yorker. O le asol nei le tausanga e tasi valu fitu lima e toi fo ia tu iai. O le tamaitai poltina e swafa ya Jean Calment. Tausanga tasi valu fitu lima na soi fua ile so. Whamawine le tala whaasol pito laulangi. E se lau luas fululua ona tausanga na soi fua ai. Ma le se lau ono sfulu whaaso. Ia o se tangata le ua umitele lo na soi fua. Ile na fo isen tuli. O le solta usanga tasi iwa fast food fitu toni o New York City. O le tangata swafa ya Edwin Land. O ia na ia whaatulanga ina le camera lea pu e ata e tau le instant camera. Le pu e ale ata ia maluane le pu e al terminala uata e maua ia ma le ata le terminala na. Ia le tausanga e tasi iwa whaafitu i New York City. Ia sa whaatulanga ma maua i le tangata leo Edwin Land. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa limas fululua ina wapale mai Winston Churchill. Ia e tonu al palemene ale malo Britania. Na ia whai lor tulafono i le toi whaonga ina ia meo ID cards. Ia e whasa oloto umatangata. O le asole nei le tausanga e tasi iwa fitus furutolu. Na whana ina i se waalele taua Israelu. Se waalele al kompania Libya. O le waalele leo se waalele taua o le waalele la pasese. Se lauma le valu le pasese na maaliu umai lava i le asole nei. Tausanga tasi iwa fitus furulua. Na taunu ua i saina le Palestine le Amerika o Richard Nixon. O ia le urua i Palestine Amerika ua siasi totonu o saina, ele malo saina. O le aso i tausanga umalava na amata mal tausanga tasi iwa. Na wha mamalu ai ele UNESCO. Wha la putonga nei a malo fatasi. Le wha ataua ina o ngangana. Wha maile mau le UNESCO i le tolu se lau tausanga umawai. Amata mal tasi iwa. E pei ua silia male pe lata ile tolu afenga ngana ale laulangi wa lei loa. Pe afua ile ono afenga ngana ese i laulangi. E lata ile tolu afenga ngana wa lei loa ile tolu se lau tausanga ua mawai. Le ala tau whaia ilo leo le UNESCO e whaaola olanga ngana tangata. Le ala whaftaia ile atua le ngana Samoa. Le fui lai whaonga ina le tātou tautua. O le aso nei whaata ua inga ngana. Ia le fui lai whaata ua ma le tātou ngana. E le nao nei a o aso umalawa le soi fuanga. Ia le tātou tala na to e maua le whapoponga tai masani whaftai lava. Kau nu mai le lotu i Samoa. Si malu tonua o le tausanga i sa papali ia mali e toa sulu ia matani te mai malea
mawhauea o ina tona o ina mea e whai ma ame wheau tatu te whaasalanau o le tala I le ona e ona e whavavau Samoa e no sei Ko taunu le tala lelei Lo whapapau No I foi tupua E wasulungi a oe E malama lama Le tio ana whanua Ina ona po Talo whamali e toa Ila soi mamalo Nenei wa taunu Savale le file mu O le toto masa Le aua utu Motonei o le la I fole poni sa Lo tai au fau Le aua pupula Solo iau la whanua I le alofa o le atua Malona maloia Maloia na whanua Samoa e no sei Wa taunu le tala lelei O whapapau No I foi tupua E wasulungi a oe Le malama lama E le tongo fiele toi tapera atu le whanau ia onga o le ritu sanga. A o le ua maua le whaamama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lantou sei ia so for Waylay taitasi. E le mawha ilonga ta I lima se lautala e se ina moni sila. E le mawha I ilonga ta I lima se lautala o le ase ina mo au se talia. E mo fo e au a inga I Samoa le lima se lautala. Pea maruia o el I le se I New Zealand o au se talia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai fale o loa I New Zealand ma au se talia. Po longa fo I o le www.digisalinternational.com Mo soa gadoa I le deisei. E anga wa fo I lantou e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digisal I le dei whaapitoa. E ia inga o le dei whaapitoa. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai leo mai atu fo ilisi vaenga tau o le tatou polkalame nei tai au toi whaminu te tali tu lai valu, tatu ati ufonga lau mua ia I Wellington, I lona ofisa vasa lau poriwa nei, Manga lua ta olua atu pia malituanga nei a Mari I e whaaua fwoi tautua nei tai au. Ai to tele nei tatou a inga ma tatou paanga I e mafuta mai lungo tatou alata Mari le whapia mai wo. E se tama stufu ma fiu le whapia mai wa vila whaari fuuli. Soli. Ma whaspua ai tu le koko Samoa. Te loa le ma se mana ia. Tu ta mana walu te milion manu tayo. Wewe ai wewe. Ai malu tai au. E a mana e ta mana. Ia I se mana. Vai. O ni fa li ta tu ye. Ye pau fo ia malo fa ta lo fa ti vai fa le ali li tai au. A ta lo fa tu ile.
so ya seta ma stufu ni tai malu mano fa tai e se fo ia tu longa malu tai sa mo tu fina a matai me ma ai sa o le ya on me len sa wa ya so ya mari il taunga ma lili foilia ya awai ile ainga uma ile ta la fa tau fa lao ya na uma le ole tama mafana tai au ina pepesi ale wa toi ma wale le tau maftanga ile fiafi ma tu ile ngana wale sa mo wale le ele seme o le lunch oye tu se uma malo tai au o tu so le si tu la o la fiafi ro ya ile stanga tele ele set malo tai au ai pe la ta o ya ile lo ngatono la so la wole ma la fiafi sa le ai man tola tatu sa mo tele le si male a le ia se si tama ftang foi le wa uli pol ia ai atu tau atu ku ava fresi fisiana le vi e o la fiafio la e to ale le mo to lo e to tene ni sta to pa anga na ma futa mai na ma wai na ma la masini pa talo fa tu le sunga ya subika le ma futa le tai mer taiao ia ole pole si la sumika ma le va talo fa tu le sunga ya fa wina tani le ma futa mai nai pap to o kilani atalo fa sunga ya si nava ya por sunga fa mo sigli le tai le ma futa mai o lo fa mo mai futa tu por klame atalo fa fo ia luiva ia la wina ma ngene le ma futa mai fa tai ma futa mai le tai au moi pai ya le fa talo fa mai le tai mo tai sa mo ya fa mai le ti mo sa mo le tai yo lo ma futa mai tai tu le fa to ya Erica Mooi ma lo si fo mo via ya ona nai yona Teresa ene ya le ma futa mai fo le tai au to tele la to le ma futa mai to final moni le e le sita to swine ma futa mai isa vai ia o isina mafuta mai me pone Teresa faftaile mafuta mai tangi lima ia le mafuta mai isini ma lo faftai Noah William Robertson o le supoesi ia tu pi to tele ana tato pa mai mafuta mai Samoa tau fa lili mai la va isa mo le timo tai ia ai le se me tu wai ma nei ana ia yo o peo te iro ye po ye se ni po no le mili mai ai le isi tu la ngane ai lunga oi le o talvalu tato telefon fonga tato tru tato telefon le timo tai au ta penai le suya ta se selem sem ya ma sa vini ka siam o te toi whawhelo i atu lo tātua tunu longa te tonu nei wa yaso, alo mai e se whaopoponga o tātua telefon mai Samoa. O le seininga lima i le vāle mpasal malo seina, Senta Kesuke, ma le whaoru lunga le pulenga le sua vai e le atunu, fui mono whale to i le manu Dominic Shoka, wa le ngata o se proloketi wa fisoswani mai e le malo i ampani i le whaalapo pitonga, e le whātupe na leo ni ta avale whainga luenga se lima, e mawhai o na whaatino i ngā luenga a le whaalapo pitonga le whaata milo le upolo whapena fo i sa vai, ma ono la o lo ngā lulue mau ona i le atunu. Wa le ngata la o le fisoswani mai al malo i ampani i lalo an polkalame fisoswani le GGB, ai o se whainga pa anga leo wa a mataina nei, e fisoswani mai ei i le atina ina le malwha le leia antili o le swavai, e talia toi vaenga mo mia mono tātou atunu. O le whātupeina i apani o le fisoswani le nei ta avale lima, e lua se lau malitasi afe, lua se lau fulvalu tala Amerika, ai tusa lea male lima se lau fast food tolu afe tala Samoa. O se fianga tele le na whaaftai e le whaurulunga le whaalapo pitonga le swava i Samoa, le iai leo le malo i apani o fisoswan tele, i le tele o tau mawhainga le whaalapo tonga, e whaale leia i le swavai mole atunu. O toi whaamalusia atili nei e le matanga luenga o puna ofal na turamal siusi o manga, le tula fono leo le la fwai o la pisi maontaota, na ia mata whaatino lo whaasalanga nga ia i lantou o lo whaatino ina pea, le whaala pisi pe whaotau tale e maise lava i le taulanga. O se tasi o vaenga o loa amata o na wha mamanuel nei tula fono, pea mai tau le telo tangata tā whawhau mai mō mailo tātua tunuu, e le ngato turi se malanga mai va lele, ai wa wha pena fo i malisilia i le lua se fulu va ameli,
le ua whaapor kalame mai mo le neitau sanga lua whelua se fulmalwha. O sea fianga tele ma o se tala le leile tau ave turisi pe a whai e lato mai mo ina le taulanga i pia. I le tele le whaala pisi ma le wha o tōtau tātu tangata. Ai ua lewa na fausia kalo ni la pisi e la fwa i la pisi. E mai se no whanga e malolo i el to telo le atunu i vai aingo le awauli ma so se te mia le aso. O le tula fono o le aia ia ma wha malo si ai wha asalanga. Moi la tu e la fo ina la pisi vai tafe, o ta faala, e au fie ma whanua ele wha to ina, ma ele o lo olisi nei lano le malo ma whanua wha sao. E wha maumonga fo el matanga ruenga, o pusa la pisi te tele lo ili taulanga, wa whaile ma la pisi nisio ai ngai tua, e la watu ai le tu ina tanga pepa e saunga le muai, mai le ta ape solo, pe wha pai fo e tai whau. Pe a whai e wha mao ni se soli tu la fono a se tasi i lalo nei a iainga, o le ale sili atu ma le 5 unite e wha asalai, pe o le toru masina e le whale pui. Ai mo wha asalanga i kampani ma pisinisi po matanga ruenga ma lo, o le ale sili atu ma le se lau unite, po le onu masina e nofo salhai le whale pui. O sa bolo anga i atu le tampe nanga mo le tani ngā ma lo le nei tau sanga, mai o tampe nanga umaia e wha malo si ai le tū mama, ma ia wha tū mawina le mātango fio no tātou atino. O loa le moa, suka aniani saina ma le aniani māsane, o nisi o loa ua le maua mo le teimile nei, o lo tālia se teime maua i le poloko o vaala o loa, e le vesuisu ia i o whela ua inga i le teime nei. Wa wha maunia mai anisio kompani o loa si a toi le atunu, le wha le tonu le ua iai ia o loa mo le teimile nei, mai ua avema wha whita au di tangata o le atunu o wha atau, inisio whale o lolo tutoi ai le tau mawha o le moa, e le si tai o le tau le kilo le moa, e le se fun maltasi ta alama sene le tau le ua wha atau ina ai, mai ua o atua i le tau soli tu la fono, e le te tau onselia ma le valu ta la le tau i le kilo, na mole mawina au telefou le tai au nei, o lo pipi i le wafu le tasi o vaala o loa lefa to amalanga mai le poa na po, mai o lo talo to tele ina ia mawhai o na moa mai ai nisi o loa ia e sioke, e tali atuai ilo tato o tino, e mana onga e le ngato whale inga, o whaala lave pe o maliwa a inga ma nisi o vaenga e mo o miai, le tele o loa o sioke. Wa whama wina fo i almatanga ruenga o bisinisi ala manuia maleipa, le toa tele o wala au wha sea mai le atunu, e le tele o whale o loa ua matua maua e le si itanga o tau o kilo le moa, ma le aniani la poto le ua whaata wina, e le tolu ta la e le aniani e tasi. Ma o tu ina tua isa whaasi silang whala wei tele mai le matanga ruenga, o se soli tu la fono le tau le ua whaata wina e nisi o whale o loa, tau o ia o loa i le atu no, ma ia report ane mo whaasalanga e tu ina atu ia i latou, wa whaatulanga i laloa ia i ngaltula fono. O le tolu ele ni o tausanga o tāle tadia pēa e le awhionga le whaamasina sili, sa tiusi Mativa Perese, malintanga luenga o whaamasinonga, le tālu sangan tu ina atu le kāpeneta, mo le wawai ese leo lana ia pāketi whaasoa soa, e se mai le whainga le o loo iaipe le taimile nei, e mawhai e lava le official whaamasinonga na whaatino ana ia fuafuanga, ma na ia porkalame e pei ona mo mia. O le fina ngalo le fionga le whaamasina sili, o se tasi leo vai ngai tu mati le le tuto o tasi o le whaamasinonga, e lea ia ina mai isi pule ngal tawhtolu, a e tāli talia pese tālu sanga sa tu ina tu mua. Mai o le fina ngalo fo i leo le fionga le whaamasinonga sili, na lango ina le fionga te tai o le atunu, fia mena o mi mata afa, o le fina ngalo le whaamasinonga sili, a whai tuto o tasi le whaamasinonga mai isi tu whaatawa ngai o le tawhatolu o le whaavai o Samoa, wala ngā te tau wai le tuto o tasi o whaai unga mga ruenga whai le whaamasinonga, e au fia i malana ia fwoi tana o le tupe. O le mea lewa na fufu mai e whape le pule mai a le kapeneta le paketi a le judiciary. Ia si toi angai si whaatala noa, soa le pule po whese mele le mo Samoa i anu i ruma.
O fuafuanga le fionga sa tiu, ina ia mawhai o na tu ese le talo le tupe mol whaamsinongo whanua maswafa, whapena fo il talo le tupe mol whaamsinongo sori ngā tula fono. O se mata opu fo ina whaalia e le finangalo le teitai o le tuangai, e na te le langolango ina le finangalo wa whaalia pe o le talo sanga le fionga le whaamsino sili, o na ele a vele tūlanga le tuto tasi o ngā luenga le whaamsinonga, e whaavai e se mau o le tuto tasi foi o la natala o le tupe. O tala fowia mai lo tātou tunu, Manuel ni ya soi fuafanga o lo whenga iei, wha soi fuia. Tala flava fa poponga mo tala fo ma le si ufonga le la mo Wellington e mo le nei tai au o le asolua sfultasi o Februari lua fe lua fa. O le masina fo le amalo loa loa ia le sa avea ma minister o tupe le whainga malo le leipa ua mawai atu Grant Robertson mai le parlemene o le aia tau aveina le tofinga o le Vice Chancellor i le University o Otago sa Valia Robertson lona nganga whaafetai ona o le whaaiaianga sa aveai o ia mawhaipule mo le se fulu lima tau sanga ua tuana ai ai maise o le avea o ia ma minister o tupe le atunu o mo tau sanga e ono sa Valia o le nganga whaafetai o le tootele ai maise o le nawaianga whaopwhai ona ngā luenga le leisa ia whaia ai maise o lona whaafuenga o tupe le atunu o I taimi whainga tau le COVID sa whao o atu fo I whaamanianga ta I tai o isi vaianga whaopwhai ia Robertson e ui sa iei fo I mawhaasea anisi o whaipule sa iele manatol to tele e ono se e atu Robertson e tai le leipa ina ua whaamawai Jacinda Ardern pe tai na ia ta ua ilea taimi o ia ua limas futasi tau sangolo na soifua ma e fia ola isi o langa soifua malolo ina le lei. Ua filifilia le tamaita I whaipule mai le ito malo o mana le sunga Barbara Edmonds e avea masa upo le leipa momta aputau tupe e suitu langa ia Grant Robertson tasi le tausanga talo na iai I le parlemene e whaingoe Christopher Luxon o le tamaita I whaipule leo le leipa e mana au e iai lana vaenga o na e matua ata mai tele ma e fifia tele iana ngaluenga whai reo na lipatia I le New Zealand Herald I a te se malua whelua tasi o Februari I le lua whelua tolu na filifilia I Edmonds se avea ma minister langolango mo ngaluenga to ia tiae mai lea whao ka pelielu to fie sui to langa ia Stuart Nash o le minister o le atina enga o le tamao ainga sa filifilia e avea ma minister o tupe maua ina ua whaamawai David Parker ma to fie sui to langa ia Kerry Allen o le minister langolango tupe na ua to la imaini whaafitauli I lea whaipule au avea Edmonds ma minister sa auto wa amaile si ufonga le laumua mo whaatalanoa ngai ngaluenga whai a le malo. O loo whaawa upeo na maawala lo le tau sanga po le matua e soifua I tangata Māori in Pasifika I New Zealand na I loo papalangi ma isi tangata anuu peitai o loo whaasolosolo malia lava o na la ititi le vaa peo na ta ua se lipo tifo a le malo mo le soifua maloloina sa whaalauloina I le tae awa na nafi e le te whaatu ora po le soifua maloloina New Zealand le lipo te le New Zealand Health Status mo le lua whelua tolu ma o le au te lengo le lipo te o loo ta waile le lei o le tūlanga o le soifua maloloina o tangata New Zealand ma o loo whaalelea lava peitai e iei lava na I vaenga au tu o le soifua maloloina o loo whaawa upeo na whaale tonu na whaalia le pule sila o le soifua maloloina New Zealand le afionga whepulea I Machi apa o New Zealand o se tasi o tunu umai le au whainga to oititi o loo whaawa upeo na moli mawina I tūlanga whaalelea o le umi o le soifua o tangata e ui le COVID ma o se whaamaoninga leo le matua le leo le tali atu a le soifua maloloina lautele I le nei taimi a toa. O le valu se fululua tau sanga le matua o lo tele ina whaataulanga I le umi o le soifua o tangata I le atanu. Ma I lunga la ititi atu la volea foinu mera tau sanga e au sia e papalangi ma isi tangata anu I New Zealand. Ai le o le tūlanga le mo Pasifika ma Māori.
Pe tele ina ta ifitu tau sanga vave mali liwa tuai tamai tai Maori. Nailo papalangi maisi tamai tai ai valu tau sanga tele ina vave mali liwa ia li I Maori. Nailo ali I papalangi maisi tangata nuu. Ai ono tau sanga mo tamai tai mali I Pasifika pe a whaatustus ai papalangi maisi tangata nuu. Pe tai o tangata Asia I New Zealand e sili atu ona umi soifua nailo isi lava tangata New Zealand e tolu tau sanga I umi toai soifua tina Asia nailo papalangi maisi tamai tai ai whaatau sanga moali I Asia nailo papalangi maisi a lii. Wa toi tolo I tua I le aso wharaili le te tālanga le supermarket le Countdown I Dunedin South ina o toi maua fo I seisi I sumu le tai au ana nafi sa wha amaoni e sasa upo le Woolworths le ato langa I le One News na tāpunia le supermarket I le aso Ivo Februari ina ua maua ni li poti oni I sumu sawa ayai o se whaafitauli le asali I potia na fiangai mawhale o loa le Woolworth I le atunu, lea fo isa mo I se tama I sumu se sanga ti whala au le Countdown, I le East Gate I Kalai Estate I le aso fito o Februari, sawa aia fo isa I sumu I le aso lua se fulu tolu o Februari, I le Pack and Save I Lincoln Road, o le aso wharaile se fulu o Februari, na whaalewa I le Woolworth se whaato e senga I tangata whaatau, o no ia whaale tonu sa fia ini supermarketi, a le Countdown, wa whaamaunia o le ailoilo le Woolworth New Zealand, la lato ngaluenga ina ia fufua I lea whaafitauli. E valuma sine o whaafale pui ai ilona ainga Stephen Cram Burton ono se fulu tau sanga le matua pe ona ieli whaamasino le aso ana nafi mo o whaatonuina e totongi le se lau lima se fulu awhita la ile ainga le li ka moto Craig Johnston na maliu Johnston lima tolu tau sanga I se a fianga ilona whatu ina ua sipaka I se waya sale I sao na whaapipi I se fale inele soni ia mati lua awhi lua se fulu mai se ngaluenga na whaie Burton Wa whaatonuina e totongi vavele lima se fulu wawhita la, a ia totongi le se lau wawhita la pe a umana whaata watu isi ana aseta. Na ta uale whaamasino, e ta uale whailo atol fe au isi tangata I le leo na whaatino la to ngā luenga. E whaia lava le whaamasino ngale whaiunga tala whea ngai. Ini tu ainga tangata I le ato otoa na whaatino a la to ngā luenga. Wa talo sanga whaala potopotonga I langolango ina tangata benefiti I le malo ina ia whaataatia ese la lato fuafuanga leo le a tuli loa I tangata benefiti sa whaatanu ina le minsta mo le atina enga o ngafsotai Louise Abston lana matanga luenga ina ia matua whaongalawa tapu matuutuunga e whaamautinua o lo matua sanga I tangata I tali le benefiti e sa ili ni lato ngā luenga na sauno le minsta o le whaawawa I peo na tali o le benefiti o se Filinga le anise o tangata o naile o lava ni whaasalanga o ave iai. Peitai, na whaalia se tasi o talavolo o tali le benefiti mo e o sa ili ni ngā luenga e le aima se malamana manga o le malo I whainga taulo o lato whesanga I nei. E lua se fulu tau sanga o se tamasale e se ainga e nofo ai I le lua whelua tolu. O le taimi nei, o lo o tau si o ia I le benefiti mo e o lo o sa ili ni ngā luenga ma o lo o ngalua ni polo kalame fso soania I a te ia manisi tupulanga talavolo. Ia mauani ainga mautu e nono foai mani ngā luenga. Sa whaalia se tasi o lo avea maso upo tangata benefiti e whainga tātele ni filifilenga mo ia tangata e lua tūlanga e o iai o lele ai o ni whale nono foai po o lele ai o ni tau mafa o nei le lava le benefiti mo tangata e tutongi ai whale o nono foai ma tausi ai I lātou. O nisi tangata e iai whaafitauli e mafuai o na tali benefiti po o ni mea titele na tutupu I o lātou soifuanga. Na whaali e Professor Lisa Marriott o le University of Victoria a tuli I lātou ia le tutongi a lātou la fonga a awana I tuli loa tangata benefiti o le a maweni tupelelei mo le whainga malo. O ana nafisa whai se whaato se ngalo ia, mai le whaalapotopotongo fo mai o le mawhau le Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. O e sa waina le whale mai o tamaiti matupulanga la iti o le Lake Alice. O se tasi o taimi maasia sile le tala whaasolopito New Zealand pe o na ta ua le whaalapotopotonga. I se sa ili ngalo ia le malo I le lua whelua tasi I sa wanga I whanau. Sa ile wa ainga le malo, sa mole mawina ini whaafitauli na tutupu ile whale mai o nisi ele ia afia lava ini ngase o le mawhau. Sa mawai fo ile whaawa o sa wanga I tutono le whale mai e au fia I whainga whaamalo si masa wanga mātanga ma whala au sa whaonga ele au whainga luenga I whaapipili e ngase.
ma whaate inga se ngase i le wila pe au ina whaasala i le vai tau le a whiwse lau fitu se fulu. I lalo le vainga a le sa ta i ulua i le ngā luenga o Dr. Selwyn Leaks, walua tau sanga talu ana maliu Leaks, a ele i whai lava i eini mōlianga. Ele i mōliaina Leaks ina ua mai a so e ngā leo leo i le tau whaai ui ungol tasiva fitu se fulu, ma le tau sanga nuafe, aina whaato ese leo leo i se taimi muli ane o na olele ato o toa o lato suenga ina ua mai ale suenga lo na tolu na wha maoni ai leo leo le whai unga le lua whi lua tasi e ua lata ina maliu Leaks i le iwa se fulu o na tausanga e wha apea ua lava moli mau e moli ai peitai sa le tala whea ngailo na malosi e tali ai i sona wha amasinonga ua wala au i lato sa wha asau ina mai le whale mai ina ia wavi whai ale malo ni taui mo i lato. I Ta'alonga, o le soe a matai le Ta'amirsanga o Ta'alonga Kilikiti le vao le awa New Zealand le Black Caps, ma le awa au Setali le malai Ta'alu i Wellington. E tolu Ta'alonga whaavao malo le T20, po o Ta'alonga e tailua se fulu ova o le a Ta'alo ai au e lua. Ma ta'aue whaapea o le a whaato atoeva aia leo le tumo le malai o le Wellington Stadium mo Ta'alonga Kilikiti. Talo mai le ipo lalangi o Kilikiti i le lua fes fulu lima. E a mata le Ta'alonga i le se fulu minute e te aile fitu i le afia na nei. Ma o le a whaasala lau tu usao i lunga o le TV tasi. Tala whauia ma le se ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Te lingo le alanga ua so o ai atu vasa ua lolongo tala ua moe nei fonga le fasa o tukule fai vau tama o moli ala au i fonga tama whana wau la mana o sapisa moa i le maasala wha mali e toa malo tau e atunu ua o tama whana e whaai a ea Masiki oe i le vatea tea E langona lava i si o toto E te ufatu sa moa i tō loto Wala i o na e malo O tō whai wau a le mo e malolo le ngatai whaanga tama Ao le puna o le malama O mai o le mawhau Matematika ma le poto salalau Le atanga i whaakolo kiki Kolo fesa masai ene tisi Tusi tala matati whanga Ilonga Samoa i whawhia whianga Ua sisi wala au o le vau Nai nei o sa le vau E tapua ina E tupo tuau O ta aina tu i whangalilo Ao le nei lava wa whamanino O tu whaai e Samoa Mawhana whaau i le vanimo nimo e toa malo tau Le atunu kuau tamawhanau E whaai a ea Masini oe i le vatea tea E langona lava i si o toto E te o fatu sa moa i tō loto
Wala iona e malo o tau whaiva wale mo e malolo. Wala iona e malo o tau whaiva wale mo e malolo. So e whaatala whaaturi tātou tino nei teimi o le tae au le ua luas fulu minuti le ute nei le tūlai. Valu polo kalama ato tae au na ua taunu ngā tūru whapuponga mo mua tātou telefou. Ia mo tātou tala mai sā mo tā penena e sa Jerusalem Sam. Ia ma savili na kāsiano le leifu i tae au tō while ana. Ia le ua alo whaifo nei o tātou mātua tūlanga o le mālu o le tae au. Ia ele ngata fo i lea whanau le ua lau sutu fo i au o ngon leifu i asu. Moni lei Maria wo la mam fai foi nei masino February le tele foi o pokalame foi fanga solo tono a onga na tele o ni sio pokalame fa le ainga pele na matama lava ile ia Sofia fia ia le obiwa a matana umatu January la umatu February ia ai tato watu foi le ia somaliu e fa mana tuina foi le maliu ma tu le li faola e pe o vai ngata wale le tau sanga ma le tau sanga ia e pe mai tau ina le vai tau le ia o a onga na matanga o tau sanga o malo vai tangi ia e pe so o tulo ma tulo e se tale wata tu wanga tu ye ia malo folo mo biore tatu tu o le wata tu ila so lo se marta se nei o February o vai la lungo tau sanga ele o mamavu ia tatu vai tu o tatu ia matila tau ia sa ole ia e aperila lo foi tu o foi le o na ile tu o mo ia manuia ia o ngā alu whanau le aso tama leite ne leu style fa ia onga mana tu masani ia faisau fasili pa eno malama spetau sa ole le fai o mea onga au tai foi nei o tātou mātua foi le moni no whanau ia mana tāpe nena foi la tu tama whtanga ia wai ei mātua e le o wha moe tu langa foi le free lunch si le a onga wala ei tama whtanga lai fai le a onga ia mātua ti ngā lai mua le tama whtanga foi le a onga ia mana o fai sina san wisima ia mo pola se tu langa fo le e fa ale fo se na baking fo le wala si tina sorry o fi fa ilo fo le fa ona baking te bini le leo na e toinga matua e wa taimi to tanga ia fala o mata fo ma taimi ko vitile sa sioki le fala mata o no tau fai bake o matanga ai sa le la tala mari mana e foi e nei matua fi la ve to sina fai sina baking for say brownie to le lunch box ai mana ia tele ia ngasolonga fo io o wa mataria fo ia ngalwenga nei matua ni tau sanga nei tato alum fana besenga sfutasi sfutolo ita wa ya taimi nei le masani tapi specie tuai ioi taimi an nei le fatoa mata tau sanga ioi ta wa tele le taimi tau sanga mo alum fana ia fa malo fo nei tatu fana ia wa ia tu university tu sanga nei aso fo yo o vas fo matalia le kwata mo bor university por trimester 1 ia mo ia fo le taimi le verso nei le vai orientation le ta pena fo ia nga i o university fa mata o i tono potu wa aile ia tu la timetable ma table o seka ia o taimi ni ia o lo ta pena i fa na le university mo ia telefone to wal 5 fo ia o kon le fo ia tau sanga ia ai tu fina ana o la lunga le tai al fa ma vai nga alesa ave ma minista o tupe ia po le fo isa ave ma sui pale bia ia malo lu sile tempo te senta moni le mari pe wa o ai fo ilungo penga te failangi pe ole ai tau aveina le tofinga o le vice chancellor i le University o Otago e na mai nei e Savelina i tatu talafo ai le la pe ole tala fia o te lo le se Samoa Pasifika ile o fia le tala mana ele na mai nei ia ile tatu ile sunga ia Barbara Edmonds le masani ona fatala no tatu tatua o Barbara Edmonds ia po palepa fu e tele na fai mai fai o palepa o le sua fa Barbara ia e mafu mai siona tina eu fai langi fu ila na fu longa le tolu su lima tau saka le matua tina o Barbara na maliwai ia i tūlanga fu kanisa fai ngolo ia Barbara ia e se le sua fa Rachel na sua so ina ia le tatu fai pule o le tumalone o mana ia olo tu aveina tu langa le awe vai le tu langa le o filfilia fai so upole vai fa fai ala leipa poli vai fa lo tu li tu ngai ia e fai so upol puta tu pe pole atu e sisi tu o tata minista tu pe fa le ua
Fa'olioli. Po le ala fina ngalo le tu whainga palo te lua whelua suma le ono. Ia, ai o peol mitanga na. Ia o la vea fo i o le fo i te mai tai o le fo i alo le tātu tunu. Ia matūlango o le fo i to finga wai mawarunga te le to finga le o le. Iwe. Ai misi ai matua tata lo le tupi. Na, we matua te fo le tau su estato a. Le no, ia. Le tau su estato langa fo le estato pula tu langa e la o i Winston ma. Pe minister tupi. Pe minister tupi pe sui palmia le ta fa tu ata ua ia pe fa pe pa ua ta ua. Dat is minister. Ta se le fi sui palmia. Va vede va vede un po' tu per ai o le tala fia lea al mana foi il mali foi il tala le mai Savelina foi mai tasi tau sanga talu ai sa foi le tala Christopher Luxon e mana o il fai pulele i la nei tu mana o join atu ile national mai ona ya tamai te ya le ai ili tai va tu ma le mato fai pule o mali foi o vaga sa o le ya wana ile fesidi foi le po ai se fai pule lisi tu le fesidi ia te tai va fa fai fesidi foi e hepkiti la tu po ai se fai pule li tu lai o ile nesto a al tu ari o nesto poi mai ma ia papra e va tu la tu va fa fai o lo tu langa la tamai ia ai le foi na si le tu langa a wa o Barbara na vea malo ia foi o tu langa ta puto tax ia po la fonga ia wa ma fa mai foi le ta o foi o tu la mai foi o le foi a tina por foi mai tai jono por kiki jono New Zealand ia ta o tele io o to fica fa minister la ave pe o ia na sa puto vai foi ia tu langa o isi to fica fa minister ia i minister pa o mai levang fa pe lipa minister lo stu national pa o mai fo isi fa minister vo le kiri tapu Ellen Telena mtafa yui fa minister fa popo fo ia va berata vo il nao le tu la con minister trat Pacific ia pe o si bitanga na le tae ia o si ti vo tu la o si te vai tai Samoa e le foto fica o te mai tai Pacific mo le ia o biel tu fica le se tapu fa tau pe tono malo misi o mana ia o le la valtato so ta inga male a fionga le tamai tai fai pule le masani ona mo foi la no e tal no to me la fionga le li pule no el tato tautua a Mari ia o patipati mitato Pacifica ia malo o le tele la vai nga foi Mari e target ai lava ma i tato tangata Pacifica ini se vai nga foi a papela o report foi e ngase ia pe e fai mai lava o Maori Pacifica foi unga onga ai le i le situ o le foi o mana ia foi le foi no tu na luani no tu langa foi ia i le vaenga le mi se vaenga le porkiki ma le ia o bisia foi la ia si fai pule lo Clark Robertson ia ele to foi le loi te diden ia te diden ta pena mai la malanga tu foi ia tau tama leo o Grant Robertson o le faftai foi ia Grant i lana foi tau tua i le tatu tunu i nei nuisila o le tasi ne minister tu pe longa i lana tula i mai tulanga foi le faa so ino tu pe Tamer Covid wa tasi le vaenga ta ua te lele ia marutua te lo tatu ia malo lo mai ngalu venga ono o vaenga foi i o lockdowns ia po sa tapu Covid ia al minister le tu pena tu mai no wage subsidies va fo io fiso sanita tu pe i a inga ma pena e fo le tu langa na wage subsidy na fiso soani tele pisinisi na i te mo Covid ia ono wa le to i tu pe mo fo ia company pisinisi ia fa tai tu per malo na te mi fa so ina fo no fili ma le fo i minister ia ale o tasile pe io tasi fo ina fai pule ma tu amo bien lipa ia me se lo tu nei li tuanga ia pe wa batana na fa ma vai mai pe lo fa ia fai pule fa ma vai le pendito sa moni le ia o tala fa porkiki tato la vai il tato fa nga malo in New nei mal palmeni in New Zealand ai mana foi lista la na mai Savelina Mari vai nga foi le o lo fa au pe ona mo la lo tau sanga por matua so i fu tangata Maori ma Pacifica i New Zealand pe a fatos tu sai para langi mai tangata no ai le ma tau atu
Whamea o tangata Asia I tutono New Zealand le sili atona umi soifua na ilo isi lava tangata I tono New Zealand. Tangata Asia. Tangata Asia. O te wha maonia la tūlanga. E isi ulungali o te mamale tina tamaha tina saina. Ia. I nei taua soli. Na o la ua no foto o lua au le malo losi ia foi ia o fafo i o le pala au. Tele i o ngā whai foi le ana te mamale tina le. O te mofo foi le tūlanga o le ai pi o tau seina foi. Ma fau e tele o whala inga le i tono o New Zealand. Takeaways tele na whaile au seina. Ai tele wa ai si seina o tūwai. O tasi na o bauta wa vele tūlanga o tau si o tau fu malolui. E kuka lau seina tūlanga o tau mafutanga foi o fish and chips o a unga tūlanga. Chicken. E le o tau mawhai lau seina I tūlanga. E te se asia ewa ai si seina o tūi le. Ele mama e tātou. Tu sa e se wa ia tau mafutanga la tau I tūlanga le. Ai sa o atau le tala le na mai ni Sabrina pe. Fa mai e tolu tau sanga e umi atu ai le soifu o le tina Asia na I lo o palalangi, papalangi. Mai sita mai tai ai fa tau sanga mo ali Asia na I lo o papalangi mai si ali. Vai la o le va fo I le a. Mali e tatu fa so e le tau. Tala tu tatu le telefoni tonu lima lu o fa tasi. Le o mai repoti le o mi for i for tangata saina po Asia tangata Asia lo tatu Pasifika palangi ia ua vai foi lai palangi na pe o tatu wale te le iru mo take away ma na ai pe e sidi at fo ila le va fo ile papalangi na ilo Maori ala Pasifika no winga o tatu wala Maori Pasifika le e pe e mo la lo lava no mera fo ile le pe a fatu sa tu sai tangata no ai mana ia lo vili mai vai dai le aso fina ngalo so mai po la so fina ngalo pe po la se mafu o te lo te le au ngai tu la lo se fo malo lo ia o fa te ngalo te atai fu le pata vai e ku ka mai au sai na me yo chips ma chicken ma me o pe na o fish and chips me o pe ai te le va ai se sai no tu e te lo vai o tu se sai na fu le fa tau me ai ni ai tu sala ku kamela tu ia ku ka lai mo tu pila lu tatu ale si di fo tau sanga e so fu ai Asia lo tatu ta lo fa la malu si fo nei tai au si fo ka lo mo ta lo fa maro tu fu ana ta lo fa si ata pa tango fil nei tai o fo ia le malo si fo ia aro la so fu ia mai e te ta tom tau ole tato wolo tau ole fa ngore fa pe ai e a foi e malo si tangata Asia I lo tato tau pe sidi se tasi fo mai palangi o fo mai o to ina o leva tele ngalo fa fo mai ole ale se ngo ma fo po te bi fo le tau mai el national po de fa pela fiche fu fa to amba wal pensiona mali ai fa mai ya praia ya tia wa praia in do o forma e ta lo fa de Pacifica wa si dia tu le malo si o palangi lo Pacifica no fa po pe si de ya fa mai e ma po mai de mero le o le mai ma te tu lo wa ta o le mai ario mai alio what for me ngai e se ai what do you know what to mo kosan ai ngai I de su ngai malo si atu le mai alio o para e lo fala tanga ta Pacifica I de patu la mai le policy le ale national le pitu su tau sanga se tanga ta Pacifica o au si atu longa ai ma ne ya lava le beli e de ono lima e peso swani o tatu tangata wai e de e malo si atu le la dure ala to lo tangata Pacifica mali ai pe la o famtalanga na ya po ma ya al tulanga le e ala na o pa ya tu de tula e salta malo sto ino al mato au lo e iba sputa usanga ai watu ai de wila le pala soli si o lo ye sa mo lo mo di mau de e o fo
au mai lana whanau e wha e a ko e wha mana tulo na iwa spulu le batu aulo. Au mai ua mātu tua i tama matene. Iwa spulu tau sanga ai watu le wila. E nei lewa na mali watu wa taia le toi ino le apoi. E ne malu lua wai ne tiang ka vale. Taro. E pide kuare wila le loku. Son. O tere po yo paparangi e mato aulo tu. O lai kapiango, ia papinge. O maraka iwa spulu kau sanga. Son. Yoi, mbongi rau kala o benga o ke wha maungi re kala ko inga leo. O kero o nau kākār ma ko au roku le iei ka iwa su kau sanga lai kāre piango ko e mea koa. Son. Mali. Yoi, ai a o le si kulanga o ke wha maungi a ko i le wha mkalanga a kukuele nga whai i ia ko i a ia pangi. Ia. Sidi a kule, o waru ia pangi la ungaruanga. O waru le koluma singa o ia i ngai Hiroshima. Ia. Nga umarola ungaruanga o waru e te oasi. Desi pikongo ma Osaka. Ona fai mai ro leo o le pulo kampangi ya saula ia alu le culture ya pangi desi a inga ya pang ya ngo walu le vai so a ko walu ngo foi le inga ya pang ya po ka fa oi so ya e vai mari mama ke vai balu sulu mare ngo ka usanga o ko inga e fai ko ngalisa ai vai de alu de a ko ai balu sulu ngo ka usanga soli vale ai alu le a ko alu ko e pa ia ele e kura ka vale ko ka vale vole electric ka ba ga ko ka ba pale wo video ngalo ko ai alu pa ka ya ela ele pa ba ka vale malia yo sei longa e mamao que le fa ngar ko ese le ko angi ka sa ba ai a ola nga ko nga o le fia mo sa ulo ko ko kuri le kona re pare ia ai au tira ko po dale ka bela fa mai oi I give thanks to the Lord for today vale o ke tira ko le para ngi nga mao de so nga po e o soli o le makua kung usole ale o le pale sa sole e pia de o le rangi ia a o le ke fai aku ai ta mare pala ki oi sa o le ia o te wai e kasi ale o le fa va o le ka ki oi a o ka ko ye e ki nga fai mai o le mede fai ka ki le sa o le fa va ai ke vai ki ka ka e valu sku mare o ka usanga ai lo fai ile ku a o le ma ro si ele fa ki ki vale ia o ka le dola ana ma mari e po fe ko ngore me ba wai dola fa ba wai ka ai lo fai ile ku ali e valu sku mare o ka usanga le ka bo au ka ko e valu sku ka usanga le sa bo wale pe sa ba ia vale a o le e ka karo ia e ku pe si ro ka ma ba mari bana e po fe ia se fa makala bo ye o lo ya ke au mo waru le ko le pe sa wa o lo ga u ko pi le ro ai ora pa so aku le ava ma fa ro ana ma alo fa ke de aku ya ke olua malo fatai lava le rali mo lo fa son italia se italia tu la fesili se aso se ma su e po fe mo le ole fa ya sa wa do le ko bene le usila alo fa tu ya mo le ya sa tai lava se foi ya vale va sole moni Smaia le ruili mai mastone io e sa ole we vai lava pe we le ya ani ve mai sa tu li tafta fale fa tale o ta u for ta pu le ta tu la ole umur sei fu ya o ile tu ale le tu la o sei fu ma lo ta kat ele fa pe su yen la tu la e au te lo tu la vo ile lo fa umur sei fu e ma fu ba ta bafa e pe o mon mau mai le ta te ma salo e o se elo to ba Oi tata na pe mai a ola tu a ta tu fai to ora tu anga te take away mar lo te tu mun par po e ma fu malel bele tu na e vai le ma le fa so le ti mor tao tu vo limo lo fa ta si pe fa so mai a reportire na mai o takata saida ye tu o takata asia i New Zealand sila tu no mil so fua dai lo is takata i tu no New Zealand e tu tu sanga o mel se forti na asia dai lo ole palangi mai sta mai tai ia e fatu sanga moali asia ia ma nai lo palangi mai seli fatu sanga ma le tonu tu sanga boe vai le se ko numeri
Mai foi le Mari amu ia lava nai tatou tamama tina matutua le alo au siale valus fulu ivas fulu ivas fulu ngai nunga wa e to telefone nei tatou matou matutua le utai ivas fulu mon tupu ala foi malolosi lava a te lo foi le tau mafa nei tatou matuan e les ona e mea lolo ma e le tina Mari le tau lengo iva tolu tau sangal matua tole tau slow atu ia mātou manan whanau foi le a le wa aila mal sila no matua e lo mamau atu a tangata lai sa vali mai toi le leile mawhau foi le e lai tau ngalo atu whameia ia stasiona alo e tau ngalo atu ia la tau istangata na mafuta ia so ia ai e whaalau mai umai lo matua ia ingo tangata sa ia le nui ia so manu oe vai rei o lai loa leo tātou mātou tuana tūlang o ki. Le leon mawhau. Oe, vai. Tau slow te isi a tātou. Tātou isi whamifia ngā lei teimo tā, e wha so mai wolo wanoa. Ia e wha so mai fwne tūlang o lo i ei fwne, le si tia fwne o tūlang o tātou, te mai tai whai pule o tū malo mana. Ia mana ia sau wha so fwne lei teimo tā au. Tā si malingi mana pepisengan nei. Ia lei teimo tā au a mio ale ata. Kele soifua maola o fango I whainga tama. A wai kele kua inga aka whanaka, aka kau whaneanga, aka whasioka ngaka, aka whakau poe kele anga whanga, aka whia whai mea iska ngaka, aka whai kau whiki anga, mare kele la wisi kua inga aka mai wharinga au kongo le loko leanga, o se kako wa mio lenga aka, lele wa whapea ngai makuma reisi o maono reisi whanga. Kele mea kupu mai ma na yai lo wolanga awa o aka ine o maua fa mangyang pa kai le ku ma ma fa kanga awa o le ko aka fa kamayang au le o aka fa yang ata mai ma e ruwe mai ata mai ata mai Sfumol fa minuto to ne tale o litu la Eva o lo itato val au le te mortao malo si fu. Se fu mo bia la tunga. Ya, talo fa malo si fu le tao a male nai tu. Ya, ma bia fa stai. Oh, a mani le no le te fongi. Talo fa mani, ya. Ya, kan ko foi la tunga ya me ko finga ya ana ya malo so fu malanga ma. Aftai. Fa so a kule ka upule le
kofi inga mai ka ile o le ka ko se ngo pa mai kai pu ya pa ma leia ko alo pulo le ko lai mai fo yo ko fini fo ya mali la fiamo per cambiare fai pure ya ai che lei lo le leppo ora me la le fa mi sta tenere che mi na palle mai ai le a foi na palle mai ai le ile mai na fa le pa inga ua ku me le pa le lua fa su ku wa pe a fu ai la su fi por lua fi a Lo afsufito. E le lua fele sa le lua fele sfulu lua fele sfulu. Ya, lua fele sfulu. Ya, bon. E le fa qua pale mai papa qua fu ye le po fa la papa. E fai che le ci ma le po fa la papa o le sa lo ia i Michael Jackson. A le poi sa na due official le. Per le official Judith Collins o mi sta poi io scrivere ma di. Allora la fa ya poi le ile kame kai pare mia fo I ma le afo ora me le pike ia papa kai mire ma kuanga le ko foi le bishafo foi le fenga malu ele pale mai fenga malu le uma pume ele pale mai papa ko fenga miniska ya alo pa ya nga ile fenga malu ka ni ngo le la ko vai sili ma papa le sko ke le ma o dinga le ku me ko fenga miniska e ka ka va le kama e o le si ku nga le no na vea ma mea pe wale te ka ka le pa ngo le faisi so ku la fungu ke la ko miniska mali ia pe ku langa nga ku langa le mo le den ka fa so ai fo I me le so I fo mi ko ka ngaka ia ken le ia fo pa fa ka fo ku spa ia vai lo ka mamoro kinga ia ka umaya ko fo ia pang ko ki makua ko ya vai la ko ma ka ko sa mo le feo kilai ko no fa ki le sky ke lo ka mali e au ke langa o afu o ko anga o ko singa so fo malo lo mali presinde ese ka ko jeans ia mali o ke lo isa ka ko so la maya nga se mo ma yo ting ai me se ka ko sa mo am ka ko pasifika ke lo ka ko fio la mai ma pe ku langa nga ke langa le e le ka ko jin o ka ko koku le nga ma ko ka ko ma le ma wa ngo fie ka ko ma ia ma me ala le me ala el paie ma ai na le wo fai ma o vo ke ayo ka ko ya na fo fa ku le fa enga le fa enga ke no sku ya ol makua fia ko kanga kayo inga ya sa le ya sa mo o isi fa le inga ngai fa ya la uso ngai ke de ka ke va ya se ngai tu mu ya ka ko mala mau pe ku langa nga o ai ya o ka usam ya ma le do ka mi ho le ka usam ya nga de var po ko la ko fa le le fas pa masi ko ya no ya lo ka wa ku ai si ya so tai ama lava banguia le ngai aso mo ko te anga vengo fe ngai maka ko kungu ya mo lo ta se do ngai ka yao tai lava mali le aso ya se fu ya pasi fu se pese fa soa se fo mai ia i technical terms fu i le se le mana ia o vai ri e sa le fa ma di tu la le o la walo o ta tu wala walo ma le tu tau mawhai o le lenga ioi pe le tau pai pa tonu aso ya tu sei ta lo me ta kata la wa tau la buai le me foi le o fa tau ilo se fo maluina le pi e fa ta la fonga is ala e mana ia sa o le fa so si ta mau a mani le na vili ta wa yo le o fa so le tau ia ta tu ti to mala tu ai ia ta sila mo le mau ta wa le bele pe fia la se ne ku ka me ai voi va veona tato tu lo tato filo e me tu mau ai pe e te rova ai o te mai tau o le leisa la po pe fia le leisa o supo supo o il fa ina le nei por ruole il Central Dynasty ia te vai atu al au sei nai ma tu zero tu esa loto i si esa loto me ai fo ai fai mai al supo le ada sei na avi o sei na o la lisa e pe e te ai sau tu ile vea fo ile le fai tu la go
o ai da fo ia wa pa feile I da sti por rua a tasi la bul bau talo fa la le tai au ya alo te foi a lua se foi via o kalango le me volele ia mo lua ia wa so ko malo loina i le ola so ko malo loina le ola ia umil so ko ka o kelele me ia pe chango vo kamanga wa o ya ko mang le vai maku pa le ko la o vo me ko shanga pula al kanga pa so wala te me gus pa ye fikus pulu o vo ma jutse furo le malos mali la me malosinga le malosinga I lo wa lo ko mamalo kinga pa le vai mali ya ko anga ka usami wala waina ka pisi ka mako ka pisi wonga le ka mawonga le pe violele ka o vo ka ko ta wonga ba ngai ya ka ma tele le vitamin C ma do klima pinga ko Maria la ka loki nga ke ka loki mo do o ponga ba kule ka po anga ka ko mo ko anga ko ling ala sa wala bang paye over causa mil ele me ai isso que me ai ele aga go vai go ngata meia te me po mai o le leisa au so causa mil leisa ya me o te o le vai suga senga ma ya pang ma mula ale ko go vai ala lo ma força poling mai sai alo inga la le anga la le ai le anga ro ka le ko cham le ku nga bo o le le sham tu wala sha le kolin alu va mo kwa fa sa va fo la fu ma ina ko ya ma ko anga ya le jim le sim ma ngai te Malia ali o sami le sim a wa pa exercise ka wa ma kingo a ko ya o ma a ki fa o ke o mo kingo le la ba le no Malia mal ma ngai ke lo nga me ai o pe o la ngai lo ye le mele me so fu la ka yo ko le ya male ma ko anga du ke vai kamanga a pungu me kamanga I fa ko anga so le ia boni ngal puro wa wa ke ro ku la dai puro la fala wa le pe puro je ninja wa ya kamanga ya ga lu ya le ko ya imul bai ya ingu for kofe malo ki me umanga ya como yo pa paling ji ko le yo to ke fa longo ka va lo kingo ke pero mo fia ngo le wai mai la ba ya o va ve inga o le ai mama Malia ai va longo no alu mo compoia exercise mo ya el mele ye ke da ko te dimba si fu lo ko wa makanga pe me wala nga to no po ai yo va ma ma o si vo me o a va yo i mu pia mo me ya ko le Malia la so awa ele va pe la pa sa de sin pia le Malia a ben pia le ko ni Malia va por a pure o pia do ko ma ya o ri ku ya to si es po malo lo ya la wa fa so ko tai wa vo ya ko lo ke ro la ia Malia pa tai mo fa so ya o le Manuel ya so se foi lo va tu fa se foi si mari mele le ngo mi mitel tato va fonga me ti mitel tato va fo sa wale fa so e foi lo mali e foi le la fa longo vai mai fa mai o me aia esta se lia tata awe au va lo ti au ta lo fa la ta lo fa la ma lo se foi ai tasi la le ta lo va ti a tina tua mali ma lo se foi a mai o tina lita au ya malo sto fu ya ke due mangu ya fa dai malo nga due mari malo salina malo lava manga ye to po oi ana pali con quelle baia kuma kali ngolo ba alo le specsavers nai
ia o lo manuia va'utai tasi le tinā maliu te iloa o le sitina o loo fa'atāua le tulaga o le seifua maloloina fuma foi le umi o lou seifua tasi o le sitina o loo fa'atāua le tulaga o le seifua maloloina mafuaga foi le o le umi o lou seifua oi ta'olele ia oe ia o le ai mea ai palegi ko aga e fa'amalosikigo ia ma'aua wae o le se fo'i mea ana mamari e mafua ai o ga vave le soifua o gai kakou mafua ma o le so'oga mafaufau fua i mea lē maoga o le olaga vale o le fa'akaʻikaʻiga o le saua o lea fa'alavelave ia maalo ia le mafaufau wae o le mea le ka ke mangkua i la soisi o kinga po ia o soifua ile ai lo se ai te kupe ile ako ke ia o ka oko fa la so o le o fa solo ko inga mai o le ke le o iti me o le so nga popole vale tua mali wa le popole vale anga e mawai le popole a so ko mawalunga ia ma uma ko ia le soifua nga yo ka ku maku io le si foi me ala inga vave anga nga alu le kangaka o le alu foi le me le kakau nga alu e vai ke ngo le alu foi le fale o de ia ke la ia le wa afia ingi fala vela ve wa fa ka inga mari wa maana wa o le me nge o le kuria kwa ka mai ki ale ingi fe au ia alu foi ka anga ata kuma fa le langa isa mo ila so mari mana ia onga o mako nga ola mai sa mo ile mengi ka usami mali ko le ale me lolo ai ma ka usami ai ma wa o isia so sa mari mana nga ole nga o ai lo yet fasi ulu moni le nga ole nga o pua ai lo yet fasi ulu ia ai e umange le aso wa ko ya lu mai lalo nga o ile afu mali o mafu anka ke loa kai nge ku ia e fa pe e o ka ko mai fa ngi ma umanga mali ia ole nga ole ai ama ka ko ia ole ai ko a o fo lai fa nga luenga e do nga luenga e o ide afu ia fa pe kai nga la va nga fa longo mai nga luenga ka ko por kala me ia nga le pe masia ia ina ko nga luenga ia mo nge le fa si o me ka milo le ai se afu ia nga luenga ia ai pe o Samoa ia ole maumanga nga luenga ia ele se chi me ke alu Samoa o lau chi ma ole oso male sa peru se kulo ia wo mai po lai ngai o la kai loa male kai me ke kausami ai ole sia kanga kai ngai mila ko mari ma ana ole a oso ai lunga moenga ai ko e alu a ko kausami fatma moe ole kai ni ia ya kulua kingo mari maana o ngirua kingo le kele aua le so nga kango le mamoi aya lo fa tai tina mali tai ya ko anga pe a kausa mi lo wa ai pai e ai volve ya so tai so ya va tai se foi fa se foi Male fa sortina ya mali. Tina mato te o pe tina ya mali na tu ilunga tau sanga im faina sa New Zealand, nen sa ali Australia. Te foi ele im faina sa wa ele a to tau sanga. Pe ala to fa popo tau sanga mali. Au le mea io o malo sortina ya mali ya. Wa vai re tele sa o le ya. O fa la velave mana ya tele fa. O ba fau. O le tele me atu el ma fau. Male ya. Ai or saina ia wailing I fa la velave saina la stoia. O le lo fi mai le tato tu fi fa so man lita ya ono le time le tato fa so I por kalame o tala fo ma tata me sa mo luta pe mai ya ai mai o tato tal fo ya to tala tu le tato le na fa tai fa so mai tato tu ya o tu langa ya nga mo ta u ma tato fa so lita ta zo fo tu la iva lo tali tu la iva O te toi whawhelo I atu lo tātua tunu lo ngā te tonu nei wa yaso,
Alo mai se whao poponga o tātou telefon mai Samoa. O le seininga li ma le vao le mpaso le malo i Apani, Senta Kesuke, ma le whao lungo le pulenga le sua vai le atunu, fui mono fa le to i le manu Dominic Schrocker. Wa le ngata o se proloketi wa fisoswani mai e le malo i Apani i le whaalapo pitonga. E le whaatupe ina leo ni ta avale whainga luenga se lima, e mawhai o na whaatino i ngā luenga a le whaalapo pitonga le whaata milo le upolo whapena fo i sa vai, ma ono la o lo ngā lulue mau o nei le atunu. Wa le ngata la o le fisoswani mai al malo i Apani i lalo an porkala me fisoswani le GGB, ai o se whainga pa anga le wa a mata ina nei. E fisoswani mai ei i le atina ina le malwha le leia antili o le swavai, e talia toi vaenga mo mia mono tātou atunu. O le whaatupe ina i Apani o le fisoswani le nei ta avale lima, e lua se lau malitasi afe, lua se lau valu tā la Amerika, ai tusa lea male lima se lau fast food tolu afe tā la Samoa. O se fianga tele le na whaafte e le whauru lunga le whaalapo pitonga le suawa i Samoa, le iai leo le malo i Apani o fisoswan tele, i le tele o tau mawhainga le whaalapo pitonga, e whaale le iai le suawa i mole atunu. Wa toi wha malusia atili nei e le matanga luenga o puna ofal na tura mal siusi o manga. Le tula fono leo le la fo o la pisi maontaota na ia mata wha atino lo wha asalanga nga ia i lantou o lo wha atino ina pea. Le wha la pisi pe wha autau tale ai maise lava i le taulanga. O se tasi o vaenga o lo a mata o na wha mamalu ele nei tula fono. Pea mai tau le telo tangata ta whawhau mai mo mailo tātua tunuu. E le ngato turi se malanga mai wa alele, ai wa wha pena fo i malisilia i le lua se fulu wa ameli, le wa wha por kalame mai mo le neitau sanga lua afe lua se fulu malwha. O sea fianga tele ma o se tala le leile tau ave turisi pe a whai e lato mai mo ina le tau langa i pia, i le tele le wha la pisi malwha o tau tatu tangata, ai wa levo na fausia kalo ni la pisi la fo i la pisi, e mai se no whanga e malolo i el to telo lea tunuu i vai aingo lea wauli, ma so se te mia lea so. O le tula fono o le aia ia ma wha malo si ai wha asalanga, mo i la tue la fo ina la pisi vai tafe, o ta whaala, e au fie ma whanua ele i wha to ina, ma ele o lo olisi nei lano le malo ma whanua wha sao. E wha maumongo fo il matanga ruenga, o pusa la pisi te tele lo i le taulanga, wa faile malapise nisio ai ngai tua, e la watu ai le tu ina tanga pepa e saunga le muai, mai le ta ape solo, pe wha pai fo e tai whau. Pe a whai e wha mao niese soli tu la fono a se tasi i lalo nei a iainga, o le ale sili atu ma le 5 unite wha asalai, pe o le toru maasine le whale pui, ai mo wha asalanga i kampani ma pisinisi po matanga luenga ma lo, o le ale siri atu ma le se lau unite, po le ono masina e nofo salhai le falpui. O sa bolo o anga i atu le tāpenanga mo le tani ngā malo le nei tausanga, mai o tāpenanga umaia e wha malo si ai le tū mama, ma ia wha atu mawina le mātango fio no tātou atino. O loa le moa, suka aniani saina ma le aniani masane, o nisi o loa ua le maua mo le teimile nei, o lo tālia se te me maua i le poloka o vaala o loa, e le vesuisu ia i o whela ua inga i le te me nei. Ua whamaunia mai anisi o kompani o loa si ato i le atunu, le wha le tonu le ua iai ia o loa mo le te me le nei, mai ua avema whawhita au di tangata o le atunu o wha atau, e nisi o whale o lolo tutoi ai le tau mawha o le moa, e le si tai o le tau le kilo le moa, e le se fun maltasi ta lama sene le tau le ua whaata wina ai. Mai ua o atua i le tau soli tu la fono, e le te tau se lia ma le valu ta la le tau i le kilo. Na mole mawina au telefou le tai au nei, o lo pipi i le wafu le tasi o vaala o loa lefa to a malanga mai le poa na po, mai o lo talo to te le ina ia mawhai o na moa mai ei nisi o loa ia e sioki, e tali atua i ilo tato o tino, e mana onga e le ngato whale inga, o whaala lave pe o maliwa a inga, ma nisi o vaenga mo o miai, le tele o loa wa sioki.
Wa whamawina fo i mtanga wengo bisinisi ala manuia maleipa, le toa tele o vala au wha sea mai le atunu, i le tele o fale o loa ua matua maua ele si itanga o tau o kilo le moa, ma le aniani la poto le ua whaatawina, i le tolu tā la i le aniani e tasi. Ma o tu ina tua isa whaasisilang whalawai tele mai le mtanga wenga, o se soli tu la fono le tau le ua whaatawina ai nisi o fale o loa, tau o ia o loa i le atunu. Ma ia reportiane mo whaasalanga e tu ina atu ia i la tau, wa whaatulanga i laloa ia i ngaltula fono. O le tolu ele ni o tau sanga o tāle tadia pēa ele a fionga le whaamasina sili, sa tiusi Mativa Perese malmtanga luenga o whaamasinonga, le tālo sanga tu ina atu le kāpeneta mo le vavai ese leo lana ia pāketi whaasoa soa, ese mai le whainga le o loo iaipe le taimile nei, e mawhai e lava le official whaamasinonga na whaatino ana ia fuafuanga, ma na ia porkalame e pei ona mo mia. O le fina ngalo le fionga le whaamasina sili, o se tasi leo vai ngai tu mati le tuto tasi le whaamasinonga, e lea ia ina mai isi pule ngal taf tolu, ai tāle talia pese tālo sanga sa tu ina tu mua. Mai o le fina ngalo fo i leo le fionga le whaamasinda sili, na langu ina le fionga le teitai o le atunu, fia mena o mi mata afa, o le fina ngalo le whaamasinda sili. A whai tuto tasi le whaamasinonga mai isi tu whaatawa ngai o le tāwhatolu o le whaavai o Samoa, wala ngā te tau wai le tuto tasi o whaai unga mga ruenga whai le whaamasinonga, e au fia i malana ia fwoi tano le tupe. O le mei walewa na fufu mai e whape le pule mai ale kapeneta le paketi ale judiciary. Ia si toi angai si whaatala noa, soa le pule po whese mele le mo Samoa i anu i luma. O fuafuanga le fionga sa tiu, ina ia mawhai o na tu ese le talo le tupe mo le whaamsinonga whanua maswafa, whape na fo il talo le tupe mo le whaamsinonga sori ngā tula fono. O se mata opu fo ina whaalia e le finangalo le teitai o le tuangai, e na te le langolango ina le finangalo o whaalia pe o le talo sanga le fionga le whaamsina sili, o na ele a vele tūlanga le tuto tasi o ngā ruenga le whaamsinonga, e whaavai e se mau o le tuto tasi foi o la natala o le tupe. O tala fowia mai lo tātou tunu, manuel ni aso i fuafanga o lo whenga iei, whaaso i fuia. Tui whaatala whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le mua mo le nei vaenga o le tai au. O le a whaatala noa le pule ngānu o le hata, tangata lau te le isisi i tanga o la fonga e maa walu ngātu, whaapea mani ai te alafu i se tau mawhainga, e whaatupe i pai e mama, o le a awere whaamo mua le pule ngānu i se tupe whaalu e tasi tesi ma le 5 biliona tā la, i le isi se fulu tau sanga, a wāna suawai tau mafa, o suawai mai te munga, maa whaapea suawai leanga. Mai whale o ainga mapisinisi, pe ona i ele fuafuanga mamao ale pule ngānu o le hat. O lo ta waile la te 0.5% o le asi iti ai la fonga po rates, mai le amatanga le masina o yu lai. O le valu 0.3% o tupi o la whaalu i swawai mawhela wa inga, pe ona ta uele pule nuu Barry Campbell. O se itia mawalunga fai numero tangata New Zealand popole i whaamatala le sao, pe ona whaalia se sa ili ilinga fau. E ono 5% o tangata New Zealand, sa fesilinga se sa ili linga na o lato whaalia e matua popole lava i whaamatala le sao. O se itia mai le 5% sa ia le tau sanga i to atu, e tali tonu le pulisili le Internet New Zealand. Vivian Maidapon, e alanga tatau I tangata e whaongaina le Internet New Zealand, o na o lato maua whaamatalanga sao, mai le o ita ina sisea I tangata, mai te le whaafitau li e tatau na whaia iai, se ngai o I ngā le malo, o na 5% o tama ita ina fasilingia le saili linga, ma le 5% o e ta I fitu se fulu tau sanga nga ilunga, o ila tau I e pito
le ona popole, whaatasi ma le ono 10% o Māori, ma le ono 5% o Pasifika. Talo mai le taimi le COVID, sa tau mawhai e lava i la tolo whaasalalauina whaamatala se e whaawhia la tau whaasalaunga i taimi e momoli e awal soifua maloloina o ngā luenga al Parlemene ma isi Paul Kalame pe ona tā ua le Internet New Zealand. O le masina fau le a maloloa loa i ai le sa avea ma minista o tupe le whainga maloa le leipa ua mawai atu Grant Robertson mai le Parlemene. O le aia tau aveina le tofinga o le Vice Chancellor i le University o Otago, sa Valia Robertson, lona nganga whaafetai ona o le whaaiaianga sa aveai o ia mawhaipule, mo le 15 tausanga ua tuanai, ai maise o le avea o ia ma minista o tupe le atunu o, mo tausanga e ono, sa Valia o le nganga whaafetai o le tootele, ai maise o le nawaianga whaopwhai, ona ngā luenga le leisa ia whaia, ai maise o lona whaafuenga o tupe le atunu o. I taimi whainga tau le COVID, sa whaao o atu fo i whaamanianga ta i tai o isi vaianga whaopwhai, ia Robertson, e ui sa iei fo i mawhaase a anisi o whaipule, sa iele manatol to tele, e ono se e atu Robertson e tai le leipa, ina ua whaamawai Jacinda Ardern pe i tai na ia ta ua ilea taimi, o ia ua limas fultasi te usangolo na soifua, ma e fia ola i se o langa soifua malolo ina le lei. Ua filifilia le tamaita i whaipule mai le ito malo o mana le sunga Barbara Edmonds e avea masa upo le leipa momta aputau tupe e suitu langa ia Grant Robertson tasi le tausanga talo na iai i le Parlemene e whaingoe Christopher Luxon o le tamaita i whaipule leo le leipa e mana au e iai lana vaenga o na e matua ata mai tele ma e fifia tele ia na ngaluenga whai pe o na lipotia i le New Zealand Herald i a jese malua whelua tasi o Februari i le lua whelua tolu na filifilia i Edmonds se avea ma minista langolango mo ngaluenga toia atia e mai lea whao ka pelielu to fie suitu langa ia Stuart Nash o le minista o le atina enga o le tamao a inga sa filifilia e avea ma minista o tupe maua ina ua whaamawai David Parker ma to fie suitu langa ia Kerry Allen o le minista langolango tupe na ua tula i maini whaafitauli i lea whaipule au avea Edmonds ma minista sa auto wa amaile si ufonga le laumua mo whaatalanoanga i ngaluenga whai a le malo. O loo whaawau peo na mawalalo le tausanga po le matua e soifua i tangata Māori in Pasifika i New Zealand na i loo papalangi ma isi tangata anuu peitai o loo whaasolosolo malia lava o na la ititi le vaa peo na ta ua i se lipo tifou a le malo mo le soifua maloloina sa whaalauloina i le tae au ananafi e le te whaatu ora po le soifua maloloina New Zealand le lipo te le New Zealand Health Status mo le lua whelua tolu ma o le au te lengo le lipo te. O loo ta waile le leo le tūlanga o le soifua maloloina o tangata New Zealand ma o loo whaalelea lava peitai e iei lava nei vaenga au tu o le soifua maloloina o loo whaawau peo na whaale tonu na whaalia le pule sila o le soifua maloloina New Zealand le awhionga whepulea i Machi Apa o New Zealand o se tasi o tunu umai le au whainga to oititi o loo whaawau peo na muli mawina i tūlanga whaalelea o le umi o le soifua o tangata e ui le COVID ma o se whaamaoninga leo le matua le leo le tali atu a le soifua maloloina lautele i le nei taimi a toa. O le valu se fululua tausanga le matua o lo tele ina whaataulanga i le umi o le soifua o tangata le atanu. Ma i lunga la ititi atu la volea fwai numera tausanga e ausia e papalangi ma isi tangata anu i New Zealand. Ai le o le tūlanga le mo Pasifika ma Māori. Pe tele ina ta ifitu tausanga e vave mali liwa tuai tamaita i Māori. Na ilo papalangi ma isi tamaita ai valu tausanga i tele ina vave mali liwa ia li i Māori. Na ilo li i papalangi ma isi tangata nuu. Ai ono tausanga mo tamaita i mali i Pasifika pea whaatustus i papalangi ma isi tangata nuu. Peitai o tangata Asia i New Zealand e sili atu o na umi soifua na ilo isi lava tangata New Zealand e tolu tausanga i umi e toai soifua o tina Asia na ilo papalangi ma isi tamaitai ai wha tausanga moali i Asia na ilo papalangi ma isi a lii.
Ua talo sanga fa ala potopotonga e langolangoina tangata benefiti i le malo ina ia fa ataatia ese la lātou fuafuanga leo le a tuli loa ai tangata benefiti sa fa atanuina le minista mo le atina enga o anga fisotai Louise Abston lana matanga luenga ina ia matua fa o ngalawa tapu matuutuunga e fa amautinua o lo matua sanga i tangata i e tali le benefiti e sa ili ni a lātou ngā luenga na sauno le minista o le fa awawa i peo na tali o le benefiti o se filifilinga le anisi o tangata o naile o lava ni whaasalanga o ave iai. Peitai, na whaalia se tasi o talavolo o tali le benefiti moe o sa ili ni ngā luenga e le aima se malamana manga o le malo i whainga taulo o lātou whesanga i nei. E lua se fulu tau sanga o se tamasale e se ainga e no foai i le lua whelua tolu. O le taimi nei, o lo o tau si o ia i le benefiti moe o lo o sa ili ni ngā luenga ma o lo o ngalua ni polo kalame e fsosoania i ate ia manisi tupolanga talavolo. Ia mauani a inga mautu e no foai mani ngā luenga. Sa whaalia se tasi o lo o vea maso upo tangata benefiti e whainga tātele ni filifilinga mo ia tangata e lua tūlanga e o iai o lele ai o ni whale no foai po o lele ai o ni tau mafa o nei le lava le benefiti mo tangata e tatongi ai whale o no foai ma tausi ai i lātou. O nisi tangata e iai whaafitauli e mafuai o na tali benefiti po o ni mea titele na tutupu i o lātou soifuanga. Na whaalia e Professor Lisa Marriott o le University of Victoria a tuli i lātou i e le tutongi a lātou la fonga e awana i tuli loa tangata benefiti o le amaweni tupelelei mo le whainga malo. O ana nafisa fa ise fa ato ese ngalo ia mai le fa la potoponga fo mai o le mafau le Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists o e sa waina le fale mai o tamaiti matupulanga la iti o le Lake Alice o se tasi o taimi maasi asile le tala fa asolopito New Zealand pe ona ta ua le fa la potoponga ise sa ili ngalo ia le malo i le lua whelua tasi i sa wanga i whanau sa ile va inga le malo sa mole mawina ini fa afitau le na tutupu ile fale mai o nisi ele ia afia lava ini ngase o le mafau sa mawai fo ile fa awa o sa wanga i tutono le fale mai e afia i whainga fa malo si masa wanga matanga mafala au sa fa ngai le au whainga luenga i fa pipili e ngase ma fa ate inga se ile wila pe au ina fa asala ile vai tau le afiv se lau fitu se fulu i lalo le va inga a le sa ta i ulu waile ngā luenga o Dr. Selwyn Leaks walua tau sanga talu ona maliu Leaks a ele i whai lava i eini molianga ele i moliaina Leaks ina ua mai aso e ngā leo i le tau whaai ui ungol tasi iwa fitu se fulu ma le tau sanga luafe aina fa ato ese leo i se taimi muli ane ona olele ato o toa lato suenga ina ua mai ale suenga lona tolu na fa amaoni ai leo le fa iunga le lua whelua tasi e walata ina maliu Leaks le iwa se fulu ona tau sanga e fa apea ua lava moli mau e moli ai peitai sa le tala fea ngai lona malosi e tali ai isona fa amasinonga wa vala au ila tau sa fa asau ina mai le fale mai ina ia vavi fai le malo ni taui mo ila tau. I Ta'alonga, o le soe a matai le taamirisanga o Ta'alonga kilikiti le vao le awa New Zealand le Black Caps, ma le awa au Setalia le malai Ta'alo i Wellingtone. E tolu Ta'alonga whaavao malo le T20, po o Ta'alonga e tailua se fulu ova o le a Ta'alo ai au e lua. Wa ta'awe whaapea o le a whaatoa toeva aia leo le tumo le malai o le Wellington Stadium mo Ta'alonga kilikiti. Talo mai le ipo lalangi o le kilikiti i le lua fes fulu lima. E a mata le Ta'alonga i le se fulu minute e te aile fitu i le afia na nei. Ma o le a whaasala lau tu usao i lunga o le TV tasi. Tala fawia ma le se ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E faila utala i atunu mai ima o whiua i solo ti Apollo le saina i le girl e ane o fefele ui fo a kama ai fo ni Filipino
China, oh China, Korea, Korea. Le lao lang yêu mau walua pulea. Le lao ele fa pele ea. Tantena ese lua mea pole se fulua. Luas tasi minuti le wate leli tu laiva. Polo kalame o le ator tau. Ya le utatu i nei foi teimo tau to lunga tu fa poponga lo lo tatu talfo. Ya tatu tal mai sa mo le foi tu la tau. Fa tai ma futa mai. Vela mo tu fa mundianga le tatu tu le tu la. Ai tu fine ana il tatu poklava petoli tu la se fulu tau nei. Ya o le afa tasi me le fionga le pule af masanga tal morisi. Ya i tu langa o le tatu review. Ya po sta so fa so. I tu langa foi polo kalame le fa fo me le tatu tunu. Ya ili ni teimo tau sak. Oni lei mari pe ole sa faso atua ile fionga le pulim savelina nafi ia ole atoi ma fala wilo atoi fo ia le toi loina fo io tato por kalame ai me se por kalame lava ilunga le tato tato si fonga lo mua ai me se por kalame so fo malo loina pela le la batu ia na ifisilia eta pena mele malo le tato atunu tala tlo tato leina se fulu pe a fio mele fionga le pule fai por kalame ia ona tapena mai leoni o tali fesini nei fa mole ia tapena mai ei fa so mai le tatu tunu uta o tele lo sao foi mal fa do mai foi o lo fa so ia wana o tatu le tio o tatu tau tu fai fa tasi ia ona le foi o to la fa fonga la mai mo mai foi lungo tatu YouTube ele na o tatu le lungo la le o tasi ono tesi mar tasi fa mo ta talo tu foi la to le fa ngai na male tatu up for linga male tatu YouTube pole tatu app o mielo fa so mai tato wa ilo longa le foi taio le tula se fulu o le review polo ilo lona polo kalame si fonga lo mo al fesili mo molia le to fina ana moni sin mo mua o le ale umi e te fa longo ai ile Samoa Capital Radio po le si fonga lo mua ile aso ma ia e au fie foi la o to ia o ai lunga tato ala to YouTube channel moni po le ale umi te mai mo mai ai mai ma futa mai lunga tato polo kalame ia po la tau foi fa longo mai lungo le tio o le fasilio no lua e to fia o to e fa longo le tio how many of you listen to the radio ia pe o fia foi o to la ngolo fa longo mai pe mai mo mai i le tato o na ngai lungo ape folinga ma YouTube ia po to fa fa ngalo pe ona sa no tu fini ana fasilio no lua na fasilio no tolu o se le tio po o le YouTube po le Facebook na e te fa longo mai ai ma ia o le fesilo na tolu na o feo o na ngai ar tatu ni toro e mafuta mai ai por frequency tasi ono tesi martasi fa mo Facebook YouTube por api e po lunga fa o le tunga tai langi o le vaenga lona fa o apol kalame fa tawe oi ya tele o tatu por kalame ya o apol kalame fa ilo mai e oi ya le tulango por kalame na te fa tawe ina mana ia fsiluna lima o le asia o ngā o porkalame ale soifua malolo ina mo oi. Ta wal fsili lea o le asia o ngā porkalame ale soifua malolo ina mo oi. Ma tō porkalame soifua malolo ina leo lo fatautai le uso ya savelina i aso lua po aso tofi ia ngatai leo nisi o porkalame le fatautai le fionga le lipu le isi aso. Sino na ono Mari? O ani suinga te fina ngalo te tau ona whaia ia tātu whaasalunga. Ia mana ia il fasili le numero no ia e tātu te vero aso o mai tono il whaasoa. O ani suinga te fina ngalo e te tau ona whaia i polo kalame ia a tātu whaasalunga si whonga lau mua. Ia mōlo wano e te whaasoa mai ia nei tai au le tu lai si fulu. Mwhaiona e vini mai tātu le telefoni pe atala tu o whātolu walu lima lua whātasi. E ma fai foi ona e text tu fine ana numero na ye mana ia lafo mai lau fe autostusia i le o lua tasi lua fa valu lima o lua tasi lua fa valu lima e foi tato emaili na ye Mari pe fa pe lafo mai le emaili i le info@samoacapitalradio.co.nz ia pe fa nga mai si tato o nanga le messenger o le tato YouTube, o le tato Facebook, o le tato Messenger. Fai voen whao ngalo penga tawai langi www.samoacapitalradio.co.nz pe e fia whao ngai na mai e wau nangana. E lafo mai isau fi autus tu si e fasili na e lima. Ia e maa neo fasili na e ta ua tele o latu e watu li tu lai se fulu.
ia te tala tuelu le tatu fa so ia e mo mia lo sao sa mo ia e mesere tatu o fa fonga ia i le tatu review le poli lo no tatu proclame lungo si fonga lo mo ia ta pena mai so fina ngalo fa alia ia i le tatu fa so le fu tai au mana ia le ne fa manino la fionga le pula na fi mari le tatu fa so ma le lo longa le e fo e fa pe ele talia ina se fina ngalo fo ele fa pe mai o tele fia mari ma tasi ona ya mama e faiang ai e ai lava au alam ta ia lam fe no wi ai vai ngali ai i lau fa ngal wenga ai fia fa sia mai la ya ai fa sia mai ma wa sia mai tu wala a eti su mai I mai fio in sun mato pule ai vai nga fo ile pe ole au telinga lava ole o pokalame se fulu fa so po le ilo ilonga fo ile o pokalame ia a mai se por kalame si fonga la mua ia por kalame so fo malo noina o le fa so mai le sunga ia malu tafa se kai o le Facebook o te fa longo tu wai fa tai le ufa mauni le la fa ma mo tasilia tu fini ana tasilia tatu pa anga a fia tali mai a malu tafa isi fisilina ia peto fia o to fa longo mai o le ase umi ia o le ase por kalame fa tau e la sunga ia po le la sa ngal po kalame se fo malo loina ia po la si fisili numero no le o ani suinga te fina ngalo e fai le tatu fa sa long fisili umana e fai na fa so mai fa tai le fa ma wina tasio tatu panga ia le ma futa men te mo tai o fa auto to sia e fai na e meli mai tua ia pe meli mai lunga komeni ia na fai fa ma uma tu langa ia wa fo le tatu i lo longo fa tatu por kalame le a mtanga fo le tu sango tatu ye na tats fulu ia le fata si mai ia le fionga le pule ia talet foi le leina ma a fata tai atu ia por kalame le ta wa ia lo fin ngalo fa alia pa foi le vainga em feona e so so ani mai ai inga wenga si fonga la mo ia awa foi le lo le luma ma le fa le le o le tata nga wenga ia so tai tas ai Mario te loia la foi lo tana petato leina ile tatu fa so pion fa so ia na leila i vainga foi le umio o tau sanga so fua ia ia isi tangata anu nei lo tatu Pasifika mani o lo tato le telefoni pe fi fa sto mai lo uto e mo lo vanoa ile tatu por klamena e ta u te lo vainga le pe ona tatu yefu ia o le ava I matua pe o le tasilia mauto ave o mau le fiong pe ale tua e o te lo tatu ia o tele o le ava ia o mi foi le fa le le se fu ma lo tangata ia ta u te ia inisi foi vainga ta u le o mai le foi ta o se fo malo loina le vesiri mai le sunga tu sanga fa io po sta lunch ia ai la fe me a to mana valo ta to le chim wa vai dei si tamana tau sanga si ia tu sanga fa io si ai a te lo tasilia tau le fa mai tau mafa pale ni ata si tau mafa le pu ale ta wa le vai ai mari mana ia foi le si vai nga ta wa le na mai telefone ni le iva esa velina le vai nga foi le mo lungo foi numero tata New Zealand e fa popolina e fa matalanga le sao pe ona vai ai sai li linga fo ai me se lava le tele o fai o fa matalanga le sao lungo internet o le tasile tulanga mawa ele tula e milite minni o le mawa e o tu fa tu tele ino tulanga o false information but misinformation tulanga fo io fa salunga fa si sei to te lo tangata e pela I fa te inga ia tu fini ana tulanga le tatano so o tulanga scams I vanga fo ia me tau tupi ia me vanga fo ia tau la fo mai le account ale la tu le afi ta la pe lo e man malo le 2 miliona e fo I stu singa fo ia o leva so e o leva o fiure o walu o leva fie so e ona le uma liu le tase ta malo ta mali o mio palangi ai o lo swafa le lungo le William ta malo le tele na nga waitupe tole na nga waitupe na ai fa lo fo I tu ngata na o lo swafa le Willy ai 4 miliona le Willy meta mal ai tu ta tele te really feel ai meta malo te ale fai mai ai tu mai le numero la tu ngatu pe po la bank account la o tu ma felia ma nga wa e la vale lot pe o sai li ringa fo le na mai ni te fo
o matoi si tia lungan le popo lengo tangata I tala le sa amata mai COVID Maria pe le fa pe amata mai COVID le te le mau pa matalanga le sa o I vainga vai tau tui ma vainga fa pena ai te roi mari tele foi o ata foi e pe le fai tangata I lunga le o ata foi e pe ata pe ani ata moi se pe mafutanga ya so uma ai le fa pe foi ni so tatu no oni mia sa o foi e pe fatata inga o ta men le tamala ta men le faiana ana tapu unu ngor Facebook ma evele e ma na ia yo fe au mo moli mai ai le oni me foi tu pula le oni me mo o tele o isi vai pena ia tapu ale na ta men e sao e fi au e os fai tol o fai lo atu le lofa le tangata motiva mo pena ai la tala pupu I tala pupu ia ese vo ia ma lio atana ia ta u vo ile ia ta tu vo ile tu la vo ile ma tu vo ile ia e ma vo ile le pet tali na fe au na pe oni fi au e moni fa ma ia wa oni fa sei ta tu va ngani ia me ai whatever fi su oi so me ona ta ta mai wo fi we su ia oi wa e ile 4 miliona le fa nga mo oi ia tu mai la al me fu lali e tu tonge tu la o le fia ta la fa ta faile na sa faile fe tu la ia a se la se le tu pena ma le tu pena milion na i ai musu ai mai o male si va ngor tu ai se la tu pe mai tu pena ia wa musu mai na o ma dia va nga le mai va nga wa saule fa ma talanga wa fa sa mo sa o mai o ison I wo even of at liu ele fang tana fa liu lungole Google Translate ai ta topa ang phone na ma futa mai oi Mari ele atala fatu ile so ya le tawa savia au Harrington la via le ma futa mai martano ava I Okilani sta si futa mali o lo tu ile futa tanto tunu il radio Samoa I Okilani fa tala fatu mo tan ma futa man nei ta au ali ele o le fasoa Sandy Shaggy mawingoa fa mai o nofo le fale pe fainga ruenga mai le fale fa alongolongo mai I le apifo linga por Facebook ai au walu ta avale fa alongolongo le tiol ta avale tai pe len fala wi loa tu laval tato por calamite fulu le wa mataona sa wata to mai tato fa so ma le lo fa tai fa mawina foi vanga ni la fa mau foi fa so ai tu le tato fa so li tu la sfut anaia ala varta tu programa especial te te mai fa orta tu fa so leta au Sala o kata imana ia ua e ono
Talo tasima ya lo lima se ita tofa tofa ole atu mulita mauleta nifa mane anga fia fia talo tasima ya lo lima se ita tofa tofa Atalo fatu tātou tunu nei teimo le tālo e tātou valau tālo fal valau malo se fua. Tālo falava. Ia. Tālo lava le tautua. O fia tal noat foi. E wasina manatu I mea o tausanga wha. Peo na tā ua mai tātou polkalame. Ia, whaftaita ma. E mau sa wanoa. Mau ole wanoa. Aso mai. Ia. O te si whaso atu le tūlanga le peo na o mai I tala I tausanga so I fuai tangata whaalangi ma maoli ma tangata tātou a Mani olo manatu o wa manatu ia Ia, mali Mali ele ole ai aina ele tangata o tausanga mga luenga le sili ese Mali ia o nga luenga le sili ese pule lava ia ona e elo manatu ele tala le la abatu le tuspa ia Mali o mose sa tala no male tua ai na o le tai mina u fatu le tua te le vai le nuna ia sa fai mose le tua o te tun sa fai mose le tua si o ia ai pa wa le tale nga le tua o le me o fe tu o le na Mali o na foi ele tu foi ele fix futa usanga so foi tangata ia te ula vai ma o vai vai a to anga e to si fale le lu so isfua ia atun foi mi fona e so isfua Mali ia te le fa tu la ono foi ele o va tu le val so tolu na to sang ele ia le o te manui sia walu e vai se fo mai o te alwa wa lo to si alu fo mai fo le ma se na lo tu la fo mai mo foi e foi so sia o te alwa ele vi le mal fo mai e si aki lo toto mo me vena ia e fai al fo mai e pela ona io lo mona vai na e wai ele u fo ele ai ale me na foi ele na foi a oi Mali ona i ula la ngona na vai va tu folkala me ona ele se ai al tangata ilo na so fo malo na ol o foi a wala mai peo nele taao ia vatula fa style tu la sunne ia ele foi não fa tu le tu si o taao le ai ole e fulea le silese mana ia malana ia fo fanga man masan tu mai so foi watel ton ele o tu no wa umana fa kale na le tu le tangata malon so fo Mali ia ona yo vai venga nae tu fa tu tato por calame a foi a ngale le a foi ele si se ta sia ma le no pa wa na yo vai venga ai fa tai mo la no tai la tama tai mo fa so ia va vele tua ia fa so fua we vai tu finan mana ia te le fa so nei tato matua ala so fua ala so fua valus mo tu putu sanga tama ia fa tai ole tu la ngana pule ale tu ai le sifo mo lo tangata ia o sifo malo lo ina ia ma ia o ia tato o lo ilo au ia mo ulima le tu la ngol to se ina vo sifo malo lo ina talo far valau ia fa talo fa tu lo sunga mari ia o sila mua talo fa tu ia tu tina sila mua malo sifo le tai au malo sifo le tai au fo ele ai ola vili atu te sia supportina le langulanguina le tau review le o fai mai faftai ia te auia ona na o lo fali o te noftotas ai o te o le matafa yo le a o lo fia fa longo le tio ia o le simia ona o a fo ile o te ala ile tai au malole lo tu tai au ki lo mala au fatalitali te mia amatai bela na o te matua ilangulanguina ona o te sitia fo ila tonga luenga I talo sanga alo fale tua sanga pula tulo na mala mai ai mai sele li pule ila na fionga malfatua a o te langulanguina lava mea uma au lesi mata upe sile na ofia iai ole o scientist le fa a talanoa mai
Naia. E ese le te leo le awa onga. E au ngā te le mō mātou ne o mātua wa o valu fululua o tausanga. Ia, e au ngā te le mō mātou. E au ngā fo i le tupulanga. Ai o la wa o mata upu. O te matua lango ina le review o tau. Mai o te matua lango ina mata upu uma. Ai mai se fo i le mata upu le o le vainga o le tangata lava ia le soifua malolo ina. Naia. Ia, ele aise si mea na paula anga nao lau tala, o te le o a whapea ili atu ia sili, a o lau wa ulango ma lau te talo. Alo fale tua e sanga fua ia tulma malama ia tō ngā ruenga. Maua ai pea le awa inga moe o fia maua le sosoani. A oa uia o lo fia ia le tio whaato a tapea la au pe a umal tau polkalame. Ia, o la u vile atu le e support atu le review ale. Haftai. Fonga lau mua. Haftai lava si lau mua man mia fo eo whaivan nei aso haftai fo ile. Whamno ino no taimi te whaasoa mai ai le tatou review alo whaatu man mia le aso. Ia, alo whatele atu, alo whale tua whamanui atu ngā venga. Haftai, ia, whaasoifua ia. Whaasoifua. Whaatai le tina ia si lau mua. O le tasilo tatou wō mai. Papa anga le tātua ala le stasiro tina e mafuta mai le tātua tautua mo le whaftai ia tōre tina si lau mua whafumuia fwoi le tua varu sulua tau sangora soi fwori tina ia au tasi leo pa anga e lango mai le tātua tautua whaftai te talo ia le mori mau le te talo mai le tātua o unanga whaftai atu la tau ie ua tusi mai la tau whaasoa i runga le tātua poklame tō wha la tau whaalongolongo mai le whale i sunga ia Alex Taitasi Aftai foi le nga ina luenga de tai au e falongolo mai ile fa nga ina le tulango le app pe fa nga luenga lu ta vale o le tio ia au lungo le tulango Facebook e fa nga ile fale pe ia vai dei mana ia o le sunga ia suli vai timu le va pe mai o sini Australia la e mafuta mai ai ma lo faftai o lo tala pe tata noi te leo vai ga pe te fia fa so mai ni tai au mari o le tula se fulla vai o le o tato i longa ma le fionga li pule a pasanga fa tai mo la to iwa wa mata mai la tu fa so le tai ia u fa ma wina fu i ma la tu o to fo i tu longa le tato i longa le tai fa tai tu mo la to lo fa so ma le temi ai tato fo ia tu longa le ta pule tu longa le va o information ia po va fo io fa matalanga si ta ua yo le tatou matala nei te e la ngai lo me umai te vai lunga Facebook e moni au le mea fo i le moni au wa fai me o moni au me wa e moni so sa atu si on me sa au ave me se au me se o ve me sa o vai nga lai tau na e mata i tuina tu langa na ia tatou matala me se lunga nei u pe tsai langi wa ye te le fa matala se ta lo fa va lau Ja, so for manuia na sunga ia na swata. Talo watu, mausili. Tu la pasi. So for manuia. Ia kia fasot fo ili. Into langa fo tasum ta putea. O te manatu ile tu langa le de ola maloloi. Ola unga lena le te whenga lungai. Masanya na o mai ile ia tangata Asia. No matua le fata pasia mantoi e tu e fata li pasia ala e fai ya se sa la tu tanga se palang sul to se no ala te va ai to la tu e sa pasta a ole e fai ya fa malo stinga au ta fa pasta ona te o titilo ye nei tanga te asia ai o me so fu ai i lo tatu mo tangata umana fai ele tu e ia masa sina fai tu lo fa fonga no samo e li fa pena fai le tangata e luania na fatu a fai le tangata tas ya e tu sa o mato tonga tu lo lava le mutu ma le sina fai e tatu ele tua a le fati no ina la tau singa lo la malo loi o le se ngala na o me le tu puai o la se de umio tatu wai fo tatu matu o se la mutu pu la tu tau sanga ta Samoa e ma fu mai le tau singa le le tau singa ma le baba ai de le o la tu fo i o la malo loi
O lona winga la, e ele tu la fono le tu ta o le upor poto. O le upor poto. O tu la fono le lo la malo ina tangata. E tau ona au sie tangata le tu la ngau la malo ina. E tau sie o lona o la malo ina ia status. E fa mai la a fa pe tau sie tangata lo la malo ina. E la aloa fa fanonga leo. E la aloa fa fanonga leo ti tangata lana winga. E le va vea o melioti awa o le atua e finangano o ia o la fifia tangata. Na ia umi fo i o tātou wola. A la laia na popu o me tau te whai o tātou wola. Whai o tātou tino, o me tu tono tātou tino. A whatu sa tu raua leo, whatu sa i lo tautala. A whatu sa lai i tō tonga stavale. Tēne na vai tāwale utuaia tai miore. O le fitu sfuru laia e whewai. Na ele lei atau su. O le lei o tau singo tāwale. Ma tāwale fau o le whatua whaatau nei. Le vai o whetoi le atu. E whatena fu ina tangata. Le telo o nei to ina o tātou tunu ua loa lato soifua. La e o male ato. A tātou le talavou. Ua alu, ua e tuatu le vai le ngungu. Ua whai atu sia me ua alu so o whane mai. O le whapena. O le e senga tau singa tangata. O le atua e manatu e finangalo o ia umi tātou wola. Kei vanganana pensau nosi tamale na umani. Vanganana ieni to finga whapitoa le atua e manatu pe finangalo le atua la apupu e lo soifua. O na e si seonga luenga tauna e alua tua i lunga le nolo o fia le atua. O na pupu ura ao tātou. Te tawana umi tātou soifua tau se ia umi sa uola ana. Ia lo fatu mo lua manie fa fonga tatu tino manie pokalama fa tai lava fa mausili mo nio fe onga wenga nei aso lo fatu ia lo fatu tai fa soi fua ia na mana ia tele tatu fa so nei tai au ia olo stala petato laina to sfuto no minute tali to lai sefulu a ona ingalo o le to lai sefulu o tatu pokalame tawana o le review po le loilonga ia fa tau tai fo ile fionga le lipule ia fa msanga tal morisi ia wa foi ngaluenga alu luma ia o le ngaluenga si fonga la mua ai moli fa tai nei tata wompa anga ia wa amatana mai la to fa soa inungo tata wala ata le songa ia manu mai langi no vasa ia le olo o mafuta mai lo to fanga ia le pata ia le olo o fa so mai winga vainga foi fa matalanga sesema fa matalanga le sa o lungo o penga tafailangi fa tai Jeremia simi ia le olo mafuta mai au kilani ia e fia lava masion tolu e fa longo mai i le tato tautua ai mai se ia polkalamel ata tai au sunga tu foi matasi ia matato ia ai mana ele mata mai lungo le YouTube ma lo fa tai Jeremia le fa so mai ai tapena mai au lau tali fo ia inisio fesili le wata pena fuanga ia polkalame le fionga le pule se fulu le alato e vatu tato fesili e ono o le umi e te whaalongolongo ai le Samoa Capital Radio i le aso o le umi e te whaalongolongo ai i le siufongo lau mua i le aso e to fia o tau e whaalongolongo i le leitio ia po o tau ainga whalwhainga luenga po company o le leitio po le YouTube po le Facebook ia po le app foi e te whaalongolongo mai ai fesili nona wha po le ale po a polkalame e whaataua ia oe. Lima o le asea o ngā o le polkalame soifua maloloina mo oe, ma le ono o ani suinga e te finangalo e te tauona whaia i a tātou whaasalaunga. E mwhaiona lafo mai pe o la tole wa mata whaasoa mai lungo Facebook, e mwhaiona e whaasoa mai le tātou Facebook, a ele mana afo e mai lungo le tātou, ele mana comment mai, e mwhaiona lafo mai lau fe autustu si le tātou Messenger, le Samoa Capital Radio. Whaiona e whaasoa mai pe atatala atu le laina i le toru wau lima lo o whaatasi, pe lafo mai fo i lau text po le fe autustu sia i le o lua tasi, lua wha valu lima. O lua tasi, lua wha valu lima. Pe lafo mai fo i sau email i le info@samoacapitalradio.co.nz. Ia pe whaan mai lau comments lungo tato wala atam tato penga tawhailangi. Ai ole a vai foi sin tato whawhiwhianga ta pena mai lista tato pokalame le tu lai se fulu. Ko dena li isma le
whaafifianga Samoa ai. Samoa no watunu uvela ina no toe. E mita la uanga ya te oe. O vai takale mu malasami e ina. Me asumui a mai le masina. O atu manga pa aso so. Ma foi o polo e vai tu luto. O fulau ai mo langi pese. Mo falo i leto sangi o manole. Samoa e hotel o tele ia te. E mita la uanga ia te. Fight to fear to fall to solo pow. They used to say no my single mama. Eleti o moni mau mai le tasiri iba. O samo te gata pola le basa. Samoa e hotel o potele ia te o. E mita la uanga ia te o. Tigana o malanga ia tinu o papalangi. Le ngalo mai Samoa i lana masai. E maua fuatanga mawai una ngauti mapalasami. Masina ia e hina ia. O tangata e te alofani. E alofa fue so o se tasi. Ele tio amoli mau mai le tasi dusitala. O samo le penina o le nevasa. Samoa e o te alofa tele ia te o. E mita la uanga ia te o. Samoa e o te alofa tele ia te o. E mita la uanga ia te o. Mama pe a fa io la to
o te whatalo whatu mara o whalo alo whafonga anga le tunu. Ele ne tai au. Ia, pe o pokalami whatulanga ina sa taunonglongo atu le tātou tunu o le tūlanga o le tātou pokalami ia whaiese review, to ilo o tātou pokalami. Ia o le tūlanga nā la o i tātou le temi ai momona whatalo whatualo ia le tātou au whafonga maasani. Te maamatina mātutua. Ia uto umala velangalongo ina ia ngaluenga si ufonga lau mua. Ia atono le avanone mo mai fo stofina ngalo. O le aunga malfa moe moe o le review. Ina ia mo le tofina ngalo whalele ia tile tato por kalami. Tau whai mama tau le amatanga i whatulanga por kalami mafsuia inga. Ia o mali teimi nei, ia lewa ia isi suinga whapopo pēna amata lua whelo sutasi. Wa whasalau tātou longa le YouTube ma le Facebook, o le lua whesful ma le ono, whasalau tātou le Samoa Capital Radio app, ia o le tūlanga nei mō mua. Sa tātou whasalau longa le fitu walutolu a moe o ma le tausanga lua whesful lima, lua whesful ma le ono, ia o na sui loa i le tasi o ono tesi ma le tasi, wha mō, ia o ma le temi nei, ia o le whale vilawe o le fitu ia inga na o wila tonu o le lio nei o apahati kapiti o mai tonu laumua. E maua ia whasa launga e la to litio. Ia to tele o tau sa masaini o na whanalongo mai litio le fitu wal tolu amo o leto e maua. O le mafu angana na whai ele tato Samoa Capital Radio app. E fiso soani e auto alfa lave e mo mia le whaangaina o le interneti. Ia whapena fo la le YouTube ma le Facebook. Ai leo mato mai tauina. To te leo wha o ngā ia to inga teknolosia e whaalongolongo mai i tātou whaasalaunga. Ele ngata i nei i whaasalaunga e watu i le tātou ofisa i Porurua i Wellingtoni. Ai whapena Samoa e lo whaafoe mai tā sisa a Lam Sam i Lalawaya. Ia o le vaenga la le tau whai mātou ina ia maua ia polkalame au ngā mō tātou. O le taiala le si ufonga lau mua, ina ia whai polkalame ia o onga tūlanga ta o onga, polkalame ia fōfō i mō ngā ruenga o leo leonga pe o le police program, polkalame leo leo, ia mawa no whapena tūlanga le soifua mā loloina, ma mea e au ngā mō tātou le nofo ai tonu Aotearoa. Ele ngate au ngā mō tātou lavala to i o tātou ainga le ati ai o ainga. Ai whapena fo mo tātou sao tonu o le nei atunu o tātou iai. Ia mai e au ngā fo mo tātou ainga. Talu ai lau le le tiole ua maua mai so se vaenga o le ke lope. Ia lono ingo whasa lau ngai whai tātou. O lau tau fuafua fo ila ni so polkalame i au ngā mō tātou umalava i le lalulangi atoa. Ai le ngata i le nau tātou nei i Wellingtoni. O le ata lau tai au pento maua. Ia o le peon o taltanoa atuan nafi. Ia le amatanga mai a whai tūlā, whaapopo le tūlā, tūlā ma le awha i o leo o le lua tūlā. Ono fina ngalo wha alia le atunu umane, ia pia wha umil po kalame lea. Ai te tono le po kalame na o tamu whai e watu eni whi au tā ua mo tātou. Awai, hei taimi o te whisidi au ia au na o tu ua le maro o whainga luanga ne pe, o le atonu ale sao ale le tio wha sara lau i le tia enga o le tamao a ingo New Zealand. Le productivity o le msila. Ono wapela ia, a whapea e au ngā po kalame ina ia le leile, maua le le tātou whamtalanga fisosoani i lo oi aso i fua atiae. E le ngate whamamonga ina ia i lo le tūlanga e afo i hanga e le saa oe malo ainga, ia i tūlanga tau a onga, te tonu a le leia onga le whanau, ia le lei fo i ngā luenga la le lei fo i mene no foi, ia mali wa ingo ainga. Ia e tatou whai a fo i pokala me moa onga ina ia i tatou i lole me tau na whai. Ia me tau mwhai e tau sinio i o alum whanau i le tumutupunga me ngata i lato tau mwhai. Po le tradies, toinga ngā luenga fo i e mo i ngā luenga i trades, po la hasi ngā luenga. Ia maua lava le o ina i mawhai e ona au sia ia fo le whatinonga ngā luenga na ia malunga university. Tato po kalame la e peona amata mai o tūlanga na i e tuso tātou le i e wha naunga ina ia tato taita ia po kalame po whasalonga a Samoa i tono Aotearoa New Zealand nei.
ia au le misiona la tol tato mission statement peona ia entertain, ia pe whawhiwhia, educate, ia wao, ia inform, ia whalauiloa longo pu ia li le malu le atinu, ia ma forewarn. O le forewarn la, e wawa ai mātou i Pol-Kalame fo ia e lapata ia utou i tu ai ngā yoinga po o onanga e le talawhia ngai mo tātou pe la matia e tātou. Ia ona whailo atu le mātou tūlanga whapena. Ia matau mwhai e whai mo interview ina ia malama le tātou tūlanga o soifua maloloina pe o Taimiro Koviti. Ia Taimiro Koviti na talanoa ma le tātou pūlenga le tātou komiti whaatonu. Ia ma whailo le tonu o la whaatati e uma Pol-Kalame masani si ufongo lau mo ala tātou alo mo tua i unai i ale whaingo tui o tātou mo le Koviti. Ia nā fo ilana tau la mo tātou le amatanga o le whaingo tuinga i tutonu o le hola le ekalesia PIC. Ia nana amatalona wha solo ma whapenai fo i maisi vaenga o New Zealand. Ia o tua inga ngai o inga nai whai le tio e vai po le halime tau. Ia fo le drive-through le na whai nei porua. Ia o tātou no whaasa lau mea nā. Awa fo ia e nofo tonu le tāwale. I le iloa la pe whaafena i loa le mea lai tupu tonu le mea le whai le tui. Ia e whelongo na i la i o le tio mai la tō sai o. Ai whaaso atu mātou i lunga o tātou wala leo. Ia na maua leo tō tonu o tāwale le taimina. O awala nā mo le wawa ai mamao i whainga po o. O ani mea tutupu e whaongale le tio e whatua ia whi au whapena. O le taimina i pēna ilta penanga la wene la lo vaya. O lo iai alta le tununga i se taimi te lea se mafua e awhia i Wellington. Ai te ila o le tūlanga pe o tātou muli mawina i Hawke's Bay. I le taimi le na te lea le wha le tomu. Ai le tomu whaini whaasala lau le Access Radio le lau mua le fo sa tātou i teidu Wellington. Ai te o awhia i ma tātou nei. E ma whaini whaasala lau mo i tātou Samoa. O le tūlanga nā le en tamu whai elwa anga lea ina ia lava tā pena tātou e le upwa peritania o le resilience, o le business continuity, o vaenga i wawa i pe wha wheo on mawhai o na tau ave pe whale o nanga. Pe i eni wha lawe lawe wha nā tūra onga wha pe tūla i mai. Ai i mawhai pe o na whai se wha sa launga i maua i nisi wha mtalanga. Tasi al mea tau sia i tātou, i maua i tō tele o tātou le interneti. Ia o na maua leo wha sa launga wha pe nā. Pe o vaenga nā leo o ngā launga tele nā o nisi o tamu whainga na whai el tātou le tio o mali teimi. Ia mamato o ia fo i whautuanga o tōu. A mata mel tātou o tōu whaitau i pepa o review talo na o sau le tio. E maa lia i o lo whaitau ti whina ngalo o nisi. E le whesiri na o vatua le lua whema le lua. E le whesiri le review mo mona whapea. Ta umai le Pol-Kalame te manatu o i te le whaangolong o iai. Ia na maua lole tonu o Pol-Kalame le whalo. Ia pawal me voi o tāwhi o Pol-Kalame na wa leise au ngai whai ai leise si whaangolong o. Ia o tel tonu o mali teimi nei po ua wha e pe lima i si su enga mai le longa tātou Pol-Kalame. Ia o le awa a matana ta oto i lawa ai i le tūlanga talawhea ngai fo i mali whaafonga anga a le atunu. Ma mea tau te whina ngalo i tau ona avatu le tātou le tio. Mena mo mua fo i lo whaftai alo i ati au tō malawa o lo whaafonga mali si ufonga lau mua. Ia malanga longa sua i tātou Pol-Kalame. Ia i teimi o te vai e lunga o tō komini o po comments i lunga o le tātou social media. Ia tasi lava le mea o tō e talsanga atu mal whaalo alo. Mo o tō tautua nālinga ngana e whao ngai lunga o tātou talanoanga whaapea. O le Pol-Kalame si ufonga lau mua i lana iata i ala e whaia i le whaalo alo. Ma le awa whatawhata. Ia tali tonu fo i whaapea nā tātou whaavatai. A ma tō whaapea nā fo i mātou ia i o le tūlanga tātou ngā lua whaatasi. Ma nia lawal whaasalau ai whaitau e alo whanau witi. Wa ailinga ngana le whao ngai tātou. E tala whea ngai ma le mea ma whaifu ina o ao nātou. Ia ma le wha malu si au. Whao ngā le ti. O le au te tau mwhai a mātou tala noa atu le ti. Whainga tāia le amatanga. Ia o mene ia le aua ma neia. Mai tō tele fo i o tō a whaasoa mai. O lo whao ngā le ti. Ia a mise la tu singa a waine ni so op Samoa ai tu si ai whaanga le kāma le ngā. No whapela ia a whaitau o le tamaititi. O le whainga tāi o na mau le tamaititi spelanga sa o le upulea. Ai so se mea la vai whai tātou le tio o le whaatse te inga nā tātou mawalo whanau le lumanai. Ia pe o se vaenga nā e a mata tua ele wha se tala tai o nei.
mo le tātou review ai pe o tātou ngā lue whaatasi e whaingo fia ai o na whai e mātou le vaenga ia ngā luenga e whaale le atire i whaatsalalonga. Ia mamau ai fo i se whaamali e tō whina ngalo i whaatsalalonga. E ala tātou le polkalame fo le i whaapunga whaapiritania. Laughter is the best medicine. A tono nā tono ale mulu mta i ale atau tai au. E whaafoina i fo tātou polkalame peona iai. E ila nisi o fasili ia umana a watu nil tai au e ono ia i nai fasili na wa umana tu whaatasi o lea watu atu e mari ilunga o le Facebook ma o tau fo ilunga o social media ma o tau e whaitau i am whaana e tali mai nai fasili na o le au ngā o le fasili mo le taimi umile te whaanongolonga mai ai le lau whaitau tunga i fasili nei mo sin mo le ale umi e te whaanongolonga ai i le Samoa Capital Radio polisi ufongo le lau mua i le aso ia straitasi. Ia i te tono o tau ainga o le fasili non lua i tō fia o tō e whaanongolonga le le tio. O numero mo umia e mo umia a vele li poti e tau le New Zealand on ia. A wai fia wawaila tō. O le tupele a watulisi ufongo lo mua e tō fia tangata lai whaanongolonga ai. Ia wa ulu atu neo whatu. Wai, o tō tele tangata e pawale o le tupele a mai. Ia e tauna mai si tupe whaapopo e whaisi ngā luenga wale walu ne tātou le social media. Ia, tasi ale tupe na mo e whaatupele tongi o mari leo wa whaangale o wa le social media. Ai le si tupe na mo e whaatupele whaanga yo ingo le whaingo le office sa moa mai si vaenga na. Ia, whaapela ia o le si me whai tātou. Whaile ngā luenga ai whaasino ai tau e muli. O le mele tonu whaatupe o tō ia whaingo fiela ia o na maua le tūlanga na. O numero na e pere fasili. O le ale umiti whaanongolongo ai i si mwonga la mua i le aso. Tō fia o tō ai ngai masaini whaanongolongo le tai au ai le ta ape fo inga luenga. O le si fasili lo na tolu. O e whaongale le ti o e ki mai le tasi o ono te si mal tasi. Po le Samoa Capital Radio app. Po le YouTube. Po le Facebook. E te whaanongolongo mai ai. A tonu o tau le lunga le Facebook e whaingo fiala nei lo wanala e tali mai tatu siri e le whaangangai o le tio. I na matau i loa lea whai o tau ia. Mai la fo e mau mai i whamau maunga e mai e le Facebook lava la tau ia ma le kuku. O le kuku le tau mai la tau le analytics. Le numero tangata whaanongolongo po tangata o subscribe. O le mea fo ina le fautu ina ima talusanga tu matou. Tango e o mi le whaamauna tu se le subscribe. Pai whanongolongo mai le tio. Wa inga e le YouTube lea. E loa e peto fia tangata le langolongo ina whanongolongo si ufongo la mua. Ia vai vo inia wo a whanongolongo mai fo ila tau ia na e whaile. Vai o mi subscribe na. Vai le utongia e le pe o isi au onanga. A subscribe. Ia e tau me ma le tongia le aso. A e alu nei o le Herald i au kilani e whamai. Ta la lima sfulu i le vai aso. Ia lono inga a lima sfulu vai aso te tia i whaita wale ia le a whai fo ina ta la lima sfulu tongi o le tausanga atoa. Ia o te mine i tātou e le se whamui moe whapena iai o lo whai fua uma. E whanongolongo ai o tau. O le o apokalame whatahua o le vasili lea o ngā tele mo mātou. I polkalame uma te whanolongo ai mai lea songa fua o le asfarili a mata mai sau ni ngā lotu atal tai au i a masuinga whisui inga polkalame e elso i fua maloloina ma ia whawhiwhianga fo isu i whiwhiloi o polkalame uma na e le fo i whatau e mātou ma te tonu e whaamalia ina i le whanawhonga anga a le atunu. Ia mwhai ana e lisi mai whapea o polkalame le momua lua lon tolu yo isi tali a tonu whapea mai e a ngā umapo kala mea tea. Ai pē mana e lo whapea mai mua lua tolu na matoi loa la ia. A whapea whataua o pokala uma whapea taua e tau pokala me uma numero mua le au, numero lua le numero tolu. Na matoi loa la ia pē o lava le taimi o pokala me ia mo lau whawhonganga. O le sifisiri whataua tele. O le ale au ngā o le pokala me le soifua malo le na moe. Mai tau sanga lua fesfulu e o mai nei o loo iei lava le konkalate le wae iei te tununga mātou. A le le tātou soifua maloloina. Whaingofia al te loisi meon whai e tātou, tūlanga o le usul ngā luenga,
whaingo ainga mena, ai la vea lo tātou i tu wha le tonu so fua maloina. Ia na whainga tā lola i ona whaatino isi a ngā luenga whai. Ale ia isi teimi e tau mai isi tangata whaapea. O le si suinga le o le mātou a inga i tau mawha. Mo le to i nua ia vai Somalie, ia o ino le vai a masani vai paipa. Ia o ta so inga na e whanolongo mai po kalame whai. Ia o tau mawha, tau mwhai whai titia me lolo me whapena. Ia alfesidi nai manea pe amunga fostou fina ngalo. O walo whaasavali pe po kalame ia lunga le tatou le tio. O le fsili lonono loa, o ani suinga e te fina ngalo e te tau o na mātou whaia, i whaasalonga. O le ma te whaatulanganga po kalame tu sa mo le mātou sila fiam o le loa, i le tūlanga i tau na iaia po kalame whaamalia i nei lau whaafonga si ufonga la mua. E te tau fwoi na mātou tō awa noa i lau whaafonga e tau mai o tō po le ase po kalame tau na siri sila i ele pūlenga le tātou le tio. Ia ona mātou wa aile po le alfa tūlanganga, ia ma le whaatinonga. A tonu mo la tō whaangolongo mai le tio le tasi o ono te si mal tasi. Wa eni so tō whaapea mai istangi. La mele fa o me tato fa salonga. O fa la vela pawana o tu la me fa una mo tato mo le ala leo. O lo to telefo isi ya tu no ese le na o Pacifica. O lo fa nga isi taimi o le tasi o no te si mal tasi ale Wellington Access Radio. O le mela ki tato wana mo I malai tato fo na fa o le telo I tu la ia ta o le aso. Amata mai le fitu tai ole nei tatou whaasalonga. E tau I le tasi o le astofi, o le asongafu e tau le astofi. Ia ma le lima le asfarili. Ia whinau loma tau ma le New Zealand non emwhai e vai. Na le tōsu whai tū la lea, ai mana ma tau le fast food tū la, peo tū la ia whai ngā ruenga masani le tangata soifo I New Zealand. Ai le whatupe o tō na le tōsu whai lungo le tasi ono te si mal tasi whamo. Ai mele fa tupe mo le si ono I tu la vai aso. Ia mo le fast food I tu la fa nga luenga mato. Fa sa la welu. Ai le la fa nga mato le social media. O le tali New Zealand e na mai mumo. E le fa tupe mato le vai nga na la nga le sto frequency. E tala no lo fa pe mato tala vai. O vai te mine o le to ta o tele frequency o le social media le walo wa nga le internet. E na vai fa ya le tanoanga ia la o ta tonu foi la to. Ta ua tele lea, nāno whaatu pēla tau I le taimi lea tau I le e a fo I hono I tau lalwai aso. O le aso ngā fuala, a ungo le tātou whaasa launga le tasi I le lungo le tasi o ono te si ma le tasi whāmo. O na wha popo lo le ma le lua I tau lale e ngā lua mai tase sa mai sa mo lungo le social media. A o le aso lua, wha popo le I tau la ma le tasi I tau le lua I lunga fo I o le Facebook, o le YouTube, ma le app. Wa fo le o ese mai tātou ma le tasi ono te si ma le tasi. Whapena ma le aso lulu, o le aso tofi e lua fo I tau la mai le tasi e o I le tolu. Lona winga o Samoa le e tau avela tau I tau la tasi e tau le tolu e le aso ngafua ma le aso tofi. E le aso whareile I o tātou tau le nimu. A umalai tātou whaasa launga na, ona whaawau pele o whaasa launga si ufonga laumua. Ai tau te mwhai o na maua I longa le Samoa Capital Radio app. O ina e toi tā toi astai tasi e toi tā umatua puro kalamele na tai le tai au ma le fitu. I teimi o le awhiawhi le pō. O afo I le teimi na leo o moi tātou nei lau whiala mai le si vaenga lo kerope. Ino ai leo la tau whanolongo mai puro kalame na. E peo la wala nei whaasoi whape puro kalame ine mwhai o na whaonga. Ai whanolongo nei fo isi le tio nei po le Radio New Zealand po o hasi le tio tele nei. E whapena le toi whaonganga o la tau polo kalame maltai au. Ina ia maua leo ngā o teimi ia na tu o whaonga e whai polo kalame. Ia pe o le tūlanga na ia tatou polo kalame. Ai o whesili na e ono nā tua tu lela toi whai tau at ia na wawai lo leo fo ia umolo. Ia na tala tu leo leina a tau tala noa mai. E mawhai ona tō mai e tau tali I lungo le tātou tolu walu lima lo o whātasi. Ia e mawhai fo ina mai tau comments I lungo le tātou Facebook o le YouTube. Ia po le e-maili.
info@samoacapitalradio.co.nz. Ia pole ala vase a wale mwhai na vo tu atu le numera o lua tasi, lua wha lua, wha valu lima lima. E mawhai ona mai isau text pa whai ngofiena ia oi. E au ne ngalo au ne tu mai le ka ma le ngapa spela mai au upu wha Samoa. O le whatita inga le tato tala no le ngana le tau mwhai atu ai mātou i lunga le tato le tio. E ofisila na o le ale umi te whanongo longa i Samoa Capital Radio le aso. E tō fiel tō a inga i masani tō whanongo longa mai tato Pulkalame. O e whaongale le tio e ki i le tasi o ono te si ma le tasi whaamo i aso uma. Po e whanongo longa mai le Samoa Capital Radio app. Po le YouTube. Po le Facebook. E te whanongo longa mai tato whaasala longa. O le numero wha o a Pulkalame e whata ua e oe. E ma oe po oe malo a inga. Whaanino le lima. O le asea ngā Pulkalame ale soifua malo loina mo oe. Malo a inga. O le ono o ani suinga e te whina ngalo e te tau ona whaia i a tātou whaasala longa. Hea, man whaua i le tūranga nao tātou fasili. Nā o mani toa atu e mari longa le tātou Facebook, social media. Mo o tō me whai tau i fo i ona tali mai nei nā fasili nā. A viri ma le tōru walu lima lo o whātasi ai le moso o amanoa. E ma whai ona tu i eisau whaalinga. Ma lau sau message. Ina ia mwhai ona mātou e muli muli. Mātou whai tau e la ia. A uma fo le tātou Pulkalame le pa tārs futasi. E mwhai anto viri ma le numero nā po o staimi nei le afiafi po nā nei fo le po tala noi lo a inga na vidi mai la ia matu mai ele tau message. Ia tau mai ele uswafa. Ia ma le numero telefoni. I te ua ise vaenga e fia whaamanino atili. Ona mātou toi fo i atu le video atu la ia whaamole toi a mai ala o whina ngalo i mta upulea. Ina ia mawhai na mātou maua ato toa. Wai e whaamau ma mātou ia whaamtalanga ia. Na mātou nofo le analyze pe au ti wawa ailelei. Ia mawhai ise ngā ruenga a whaape ise me tau ona whaalelei se Pulkalame. Na mātou tala noa le mwhai pole ala wala whaatino ai. Au la vai foi la tamisi pese lea. Ia ona tala tololo tatou leina tatou tatanoa. Yeah.
fatalo fatu fafonga ngala tunu ia na wa tonu mo tonu mo mai tato falinga fultai o nei e mali na minute o tu mai tu ni sa tala no to le angol tato po kalame nei tau fumal tas ina ia to ile lo tato po kalame e ono la fasilina na tu inatu ya foi fa ale so fina ngalo ale o tala tu tato numero ole o fa to lo dima do o fa tasi a tonu foi o to le te va to le o pisi ale te lo isi a fo fa dinga le o mai lo ngol tato social media a fa pele se telefoni tu ina mai mo se vala no fa no sili le ya ano le ma te nga lo fa tasi te mine po fa sala e fai tau mai ni si o fina ngalo fa ali al malo le tnu o lo nga lue fo ia savalina le si potu e tusi la lo itali o si la tu ina mai longo tato ala leo fa mo vainga na ia fa pena ma mari ia o le tato team na po vainga o lo nga lue fa tasi ma tu team nei a le wa tu tato numero na to volima lo fa tasi mo to a misi au to i fa longo le ti o la ngai e le lo ma to pe to fi o to le team le fa o lo fa fonga mai le ti o ia a mo le va no tam foi vidi mai ma le foi mo lo fina ngalo a fa pe o fi po kala me fa na va lang fa pe ma ne ta to pa sa longa ia pa wa na me fi lo ma to se i lo pe to fi le fa longo mai i le tio le tasi ono te si mal tasi e fa ngo fi o na mo ma to o to ie fa longo le Facebook po le YouTube pa na le e lo numero ia mai le analytic po fa mo le Google ma le Facebook ia le tio e le loi ma to e o full access radio le lo po fi tanga te ki la to por kala me u ma o to lungo sa mo Capital Radio app ma ne foi pe to tala no mai wa mo foi fa mo bongo ila to fa pena e pe ama to city le company le va ile ka to app en fa ina tu ina mai la fa yo tanga te le time le time ia le tala tu to le na ai ma ne ya fa no a fa te telefoni fa au ana ia ma ne foi fa tau mai ni so o feedback na o mai Io e whaftaila whionga msanga e pe maali e fwoi si whasoa lea mai tai au nei. Peo lewa mai e tarusanga mai e pe e tauna si matongi mari. O le whasoa le sunga ia Paulo Fananiko. Ia le whape e mana ia tele por kalame e atau tai au. Mana ia, talwhia ngai, lea i tau, me tonua le whaitatu sai di ngā tupe pe mato talusanga atu e whalisa to radiophone. Wafo i vainga na mai so ni fa tupe isi o ngā luenga tato. E la vela mo tongi la whai ngā luenga. Ai mana ia lau whionga le wei tato wala au. Tu mai. Fa talo fa tulu tato wala au. Talo fa la wala o whionga kumsanga o te whai. Ia fa malo lava. Ma lo te fua manuia malangi mama. Fa tai fo wala au mai. Ia o te... O te whaanga ina lava tātou le teo mai lava i laso ngā fua se ia o lava i laso wharaili. Mai lava le tae au whainga lotu se i uma lava pokarame e o fo i sa moa. Malo. Ia o te whaangolonga i aiwa i taimi umata o la o ana pokarame whaangolonga ima. Ia mataputapu wa ia tuo i ngā ruenga lo whainga ima utou. O whele te wala au mai ai. O te vile atu nei pitone. Malo lava. Nei, mana ia whaftai mo le whasoa. Mai tō whil tō ainga whanungolongo le tio. O ina wa na tō ruar tō ma ainga na wa. Amalau tama ia whainga ruenga ia o unu fufale. Ia o le lei. Ia whaftai ia mes. Ia whaftai tele lava mo le programa. Nei asu whamanuele tō whainga ruenga. Whaftai la manue fole asu na tō. Ia. Tina. Tō fua lava. Ia, tō whasoi fua. Mana ia wa leo tala tato leina. Tam fai wala au mai o tō le tio le fia maua au. Te fia mamlama pe tō fia tangata ia whanungolongo le tio. Wai e lo tel tulunga o le whaanga solongo la langi le ina tō. O lau le tio o lau mobile phone. E wa amata antato wa e el wha solo anga ilu mo le teknolosi. Fai a o le tō tā o le ala le o peo na iei tūlanga masan ia o tato o mo social media. E whaonga ila ia telefone whea vai ia po mo meo devices, computers o laptops me whapena. Ai le fie loa ina whaise absedi poti. Ia mawhofoi tātou, pe se tau una tātou whi nau pe se ala leo. Pe tātou ngā lulua loa ngā social media. Ia loa wanoa nā, tolu walu lima, lo o whātasi. Walau mai leo iele se tātou wala au. Tawhtalo whātu. Talo pa, la whionga whamsanga ma ana. Ma lo lava. Ia,
o au la tu te si ai por klami o me la so fua te tau la spalai ia fa malo fa so i fua fa tai lava ia fa tai vala mai mana i to nga vala ia mi se o to litiu na vala uma pe o te falo lunga so ma le wo lo la le a fo i tau na foi pese nga luenga le ala le o ni sina mi se litiu ia faisa na ia la le ai te rul fisu ingo teknologi o le la o tau manatu antonu e le o tau o tele le va ingo se ala le ia langa le to tele ana i tangata matutua le o lo fia pe faingo fia le ki o le litiu ia vala au mai malongo mai le ista to vala au le fatalo fatul tato vala au le o lunga leina Talofa. Ia malola va. Malor sai fomria. Fa pena foi. Ia. E langa longo ia malo sile onga maua. Nga le ki o ai fa longo ia mai al kai au se ia umale aso. Ia o le. E fa tai. Ai malo so se poka la me lava lo mga bia lava fa sky mo unga. Ia o le fa tai level vala mai. Ia malo. Ia na ia la umane le o mo to ana tanga te le tio e mo mia la to le tio ia to no la ba ia pa o mo po kala me o tato review o le o mona na tal no mo le afanga luenga e va ai te tasi tu life o mai tato i le so taiao malas for really ia ena ia mo fina ngalo le tuno ia no mo le tato review le tato vola o le o ia talo fa talo fatu Talofa. Malo lava soifua la le ne tai au. Malo soifua. Au tfang nongo le tio ile mai le apol pitul tai au ngani tasi. Oh ia. E fanong longo tua lungo le tavale. Oh malo mane le valo na fanga eu. E fanga o le social media se tai mi te fanong longo i tato por kala me pere ai. Le ai. Ia o le. Le tio lama. Malo, fena te wala au mai ai. Wala au tui Mirama. Mirama, faftai. Ia na, lau ringa lai, ia wole lei, faftai. Ia wai, le mau fo i tatu tanoanga manisi o au avta avale. Ia o lisi awala le ngale ki au le tio, ia whalongolongo mai le i tatu por kalame. Ana, mai se feedback ina au tatalia vai le o talatu tato le na mo to ia whalongolongo le tio, fia mo to tan fina ngalo i le tio. Le tolu valo lima lo o fatasi. Alo faftai la fiom sanga e le faso mai Brisbane le mafuta mai longa Facebook. Ia. Ai nona le wai lista to vala au. Ta o le ia talatu le na tato vala au na fatalo fatu vala au. Patalo fatu foi lo xunga posanga. Malo la va. Si foi an. Malo yo au o lo to lima o falo lo to vale tato le tio lungo lo telefoni. Aftai lava. Ole app te fa longo mai po le Facebook po le YouTube. Ole app. Oh, malo faftai. Faftai. Ia, ole lei. Faftai, o vainga tonu ale mana il manino ina ia o mato iloa le tūlanga e. E tau abe uma vainga se ia mau e tato fasa longa ale o mau le sato walau le fatalo fatu walau. Fatalo fatu lewa fioa famsana. Fatalo fatu fo ile. Tamai tai fasa lau le fatu ya ana. Ia le ali ne tai au. Le ai o au. E a fo i o te ala le lima le vavea. O whaila o lotu fo i le tai au. O te leto e moe e la ia. O te nofo ai whatali le taimi e a mata mai e le tato reti o le fitu. Ia e whaia e la whainga lotua le tio. Ua rua i nā o lotu le tai au. No o whalongo longo mai e a le nā taimi se i o la vaina whaamuta le tio e le tasi le auli. Ia ai o lo una manatu valo o fia o te fia le tio taimi uma so se polo kana me lava fa fetai fa mania le tua O fele te walau mai ai tina. o le te walau atu i Newlands ele mama o Ia wole lei faftai. Wole lei faftai. Loingo le tio nai whanongolongo i oi a. Ia wole lei faftai manuia lava le aso. Ia fa pena foi fa Na o te ia wa il tatu numero na to lima lo o fa tasi mo to fa fonga mai
o lungo le tio le fie maua po to tele pe o to fa ngale le tio po le wa nga ia nga social media ia fa tai mo to le vala au mai e o ia sa to vala au fa talo fatu Maro se kua masanga. Alo foi. Ja, amutai au. Ja, manguia la fa tai. Ja, ma wale fa longo ku le kio ko ka wale I lo wa ha. Oh. Alea. Ma ngai la to kala me ya so uma. Ja, ma no la va ila sunga. Ai te tonu to a inga to fia o to fa longo le tio pe va pe fali. E ko adi mama ko. Ia. Ia e ola ma ko le kio le fale ya maka mai le sikur ka e au. Oh, wale le fa tai. Ya, malo lava le nga lue nge yaso. Malo foi fa tai vala au mai. Ya. Manguia ko fa tai. Ya to lo ava nota to le no terminei a mo to a fa pe vidi mai a fa pe le lava lo on sa I em fa ya na tu la a fa linga lungo ta tu numero na ale wele sa to vala au fa ta lo fatu. Talo pala usianga somsang. Malo lava. Malo so I fu ni ta ya. Ja, o fa longo ke ni pito ni. Ia. Ja, o fa longo kwa le kio pe walu ka vale. Ja, o fol fale o fa longo Facebook. Oi. Ja, o malola le ka ku ka ko le Facebook ma le kio le ka. Ia. Ja, o walo le le lungo le YouTube o maka I fa fisianga sa se sale fe me sa mo. Oi. Malo, mane la vale, na mane la feedback e lo fo mato ia. Le la pokala me fata wo oi. O faka wa inga pokala me uma le kio. Ia. E ma sui fo malolo inga. Ai si dia la le akal ka ya. Ia. Pe ka ke ala Amerika ya ola e ka ke lu fo wera mal fanga loko. Ia. Ka ke fa longo ai moka a ka ya kasi e ko ya inga malonga ka di. Ya kasi ya la ya le fa penga fo ya ma ana ya solulu kai kasi. Ya malako umala ufinga luenga ko sa mo Capital Radio. Malo la fa tai fo le lang so nga luenga fai lang luenga si fongo la mo. Manuia le aso. Ya. Fa pena fo. Fa tai la. Ya na mane fo vala au le fa longo le tio ya to fa ngal Facebook. E ma weta ya ta se sa mo. Ia tūlanga na iei wala au ia leo o mwai atu. Tol voluma lo o whātasi le numero telefoni. Pe fi wala au mai so fina ngalo. O lo wha solo mai pe o lewa ia tu longo TV I comments e tangate mai. A li rista to wala au whatalo whatu. Ia talo wha. O ene riko e telefoni. Ma lo lava. Ia whawhatai lava o lau ngā. O le to whainga ngā lau ngā. Ngā whainga so uma lava lo o lau. O tale fitu tae fa lo la so atoa e o la so leile fa pro mo la sa ma nei e fia fa lo o to au de fa me lo fa fa tai na ma o e mau ia fa sala longa ia mai sa mo ile so ngo fo mo la stofi o ia se wala me fa ne fa no longo le I longo por Facebook por YouTube pele ai ia wala te mawa makua le kio me uma lava o I nai o kantara luke iai. O ia lai le mamau se longa to wala au mai ste mun mule se fa se awale mo o se device po se me te fa no longo I longo me fa tai tai. Mo ia la na ia. To wala au mai ste tata no. Ia fa tai le lofa ma luia lava fo le. Ia fa pena foi. Ia am nota to leina mo to nai longo telefoni a me se o to longo le tio tasi on te simal tasi. Wala au mai a fia mo fo so soni fa nganga le social media. Tu mai ia so message pe wala au mo longo mai on tal no atu la ia ili stato wala au le fa talo fatu. Wala au longo leina. Talo fa. Oi, malo. Talo fa la fia ma masanga mala au fa ngalenga le ta ma ro sai. Ai foi ta uma exercise mo in malai a tu. Malo lava. Sai fua, ma nei e toka me ni tai le wo mi le foi na fia. Ia. Ma atu ni fa ma ba un le tio. Ia. Ia wow. E ola le tio le so fu e tau le fa le wa na le tio te lo fai.
Ia, o le lei. Talo le tasi. Ia o ma wa lua po fe tali fa fo vatu ale. Fa fo nga fa o fe o talo ma vele le tio. Ia ma nei a pe na wa fa longo wana o le fale. Ai. A te le taito lua le to tele le tio. Ele fasino tu sesio, ele fasino sesio walo el fa ngango le Facebook ma le YouTube fa longo ia ta se samo. Le ai. Ia, se longo te lo tu fasino ia el fa ngango se. O si mai da o fio ma di ko la fa ngango fa si ta to ko pe ma fasino mai fa ko le mole. O le lei, o le la fa se timing ni ta to fe lo ia lo la ia tu after la mo vala o mai. Ia, ma ni le Fa pena foi, alo fatu. Ia, fatu fua. Faso i fua. Ia, na mo mai atonu o le tau so et foi wai o le ngale misi ni si o to pol kala me ta to le alu longo le Facebook ma le YouTube. Ai le tau wa ai pole ase a wala fai ngo fie ma fai ai o na moa se device. Ia ma le fa nganga ina ia fai ngo fie na le o mies fa mau ai mau le i fa sa longo ta lo fo le ti sa to wala au le fa ta lo fa tu ta to wala au. Talo fala o fionga fa masanga. Alo lava. E wa mai. Manuia lava. Ya, manuia fa pena fo o tel tonu. Ah, fa pena fo ndai tu. Ia. Malo a. Ia o ave fo le nei tai mi. Ia e moli sto fo se a fo se tala ile office ta to la lovaia. Ia. Ia ma na ia na fa mai ma por kala nema. Sa sesa. Ese le mana ia masanga fa ia mo le fo I no ava no taua ia sa o nai tina malo ma nai ta mama tueli le mele ole afa ile le tio le ilunga Facebook ma le YouTube ia e mana ia a Mrs. Paul Kalame ia to e alwa ki vole to ai ma type in le so e to fia ma ino mana o mia se toi fasalonga mai tali mau. Ai ma naia le por kalami ni kai ma wa twelo fionga. Faftai Katerina na matamate lua faso matases. O le la lua o fa pe o le stanga te nga foi ai fa so por kalami stem. Te anga va vo le pangalo le atol tai. Ai vai la ia wa foi ia le contact masitamo ia wa meet foi se no fale tua ia ai mai foi esa o tele a sangasa ai o la so ani a masanga pe so na tua ia ta fai ole tai ole ia so fa nau ia na fai mai ana ia o foi ele lunga foi le lo la so fai le email le ai email fa mai wa pela to e alu lunga ia sa foi na ia au te lo ia ai o fo na tsamo tite ile sai mile le fatta le saul new samoa ia ala si mana ia vai se ia tanga foi e vili atu fana e se longo tangata lau si la fia le alu le longo le email ia ia paua na ai fa fe tai mo me uma ma na yo le officer wa tale fia se bali officer la lo vai le akon yo le a to malanga foi sa mo yo la wa contact sama si sama e se mata ia na por kala me so uma vai o tele uma lue ia ai fa tai lo vili to ai fa to ai le foi lo tato officer na e mul mo wina nga tato le tio sa mo eu fe lo e foi ma sunga ya tasi o sa mo ia fa fa o le lei fa tai man ia tele le aso Katerina ia na tato le na tolu wa lima lo fa tasi mo to tam fai mai ia na le tanga te lo te no foi na foto fa fonga le wele sta to wala au fa talo fa tu wala au talo fa sanga malole se ko maniera o se ma di pule nei ta au pena foi ia o alo ese poe fua wala watu ia pahat ia alo ese ia watu ko ise sauta ua wale tato po kalame me se foile tato leitio o le o pa mawina ia fasili sa tu ina mai le ona
ava sa o ye fa mo fi ai ma le fa lo alo fatai ia ole umi ole le jo no ma to le fenga luenga lungo tavali ia e a mata mai el tai au se mai ale tatu tautua ia e fa la molongo ia ai foi ni pokala me ia e sau le tai me o lai fai nga luenga ia fa ona vala au le fale ia o le tina o le ai ia wa e o la le YouTube le TV ia wa e tai mi nei te o misi ate au se me ta wa ia fa ona vala au le fale tina po ia no ia fa ma wina le se me ta wa oh malo ia ole matoa ina to fitu ia e fia mata umama fa longo le tio fatai ia ole tulanga olo fa longo le tato tasio no te simaltasi ma alo ia ole fale olo fa nga le YouTube e mata le TV ia ole si fesivi penso na mai so fo marolo ina ia e fa ta u fo ke le tulanga e fa longo ia le tino mamafa ia fa pe foi ma a un mai suka e tele fo se lutau e fa longo i fo ia tau mama o fo ma le nga senasi ma fa lo alu malo ia ole fa tulanga ino tatu pukalani pe ona tau no yelo se ngere li pule ia ula vai mala fa longo ia pe olo no me tasi la vale atol tai au ia mai ale tatu sauni ngalo tu ia wa pe sauni ngalo tu la vai la wala ngat fa mo ia ona so ele mare atol tai au ia ona so atole ia mala talafo tala mai sa mo ia talafo i me olo tupu i nei ia ona so ele ma pokala no so fo malolo ina me se foi pokala me o onga pe ona taulia le sunga ia whaalinga leota. Ia rawa fo i whaalongolongo ma waimea tāua ia wafo i le whanau. Ane. Ia o nisi polkala me umalawa ia e tāua umalawa i le whaalongolongo. Ke lea mea tāua ia o ina mea tātou polkalame. Ia tei fo i o polkalame ma le malu le malo. Ia. Mai asua. Ia ua ke le fo i se tāua. Ia o se whaso atu lea. Ia ai aveali me ia wanoa. No fionga le li pule male. Pa ia lo whenga luen. Mule tole anga whaftai tele lawa. E inisi o taime tuina atu aina ia o whatunga. Ia ele sunga le li awa o ia tufue. Ia whapefo ile uso ia tas. Ia i whalongolongo lawa e tele o taime ma tele o asu. Ia o loo whaonga mai lawa ele tātou tautua. Mule tole ngana whaftai. O mātou ne whaale i longa i tālen. Ia a tā mai le tio se pese ia pe ua ta pese i lumole. Fia ma fia awhi o tātole. O le lalolami ia e whaptai tele lava. Whaptai lava mole tautua. Whaptai fo mole langolongo. I malo sao fo i tātou whaasala longa i ala i dong musika. A ole lei, whaptai i manui e tele nei aso. Ia whaptai lava. Mani ele aso. Mane ia le o whaasenga mai i tātou whasiri e matali nintu ina mai. Ia o lo mo pela no mo to tani le telefoni le wele sta to wala ulungo le leina fatalo fatu talo fa alo lava fatalo fatu ia te me so fina ngalo tato por kala me tayo ni e to luma u ma le tama le ainga ia we're both retirees ia ia e ma te fa longo le tio ile tele waso banga na lava o yese mea ele no fo ile fale ia ona le falongolongo le tio during the holidays ia fo sia ma sama a onga ia ti Samoan born le leiling fa Samoa ia e fia fo e falongolongo le pokalame ile tio. The programs are very informative, and also, if you're fearful, e mau fo le ata isi por kalame. Ia, ma le whaano alo lava.
Malo. O fa un. Tai a I fa tai so oficilia tua. Ia so oficilia. Fa nuia tu le tua e so ngaluenga lo faia. Fa tai se oficilia tua fa mulmuli. O fa un ai o le Facebook po le YouTube. E ma se fa longo le tio. Mo le. Ile fale. Longa winga ile o mau o tau e por Kalambi e fai Samoa. E maua e se ma o ile a fo le YouTube po le Facebook. Ai fa longo le tio. Ia o le lei whaftai tele la mo lau feedback a ia manuia fo ili nei aso ia te urua whaftai tele a ia tō whaso i fua mania ia loa mnota tō leina le tō umita tō minute te toe mo tō tamwhai mai le oele sa tō wala aulungo leina patalo whatu malo ia leo mawatu oe sa unoma ia malo sa i fua ila waksionga ya le ai ngale muri a fo le nganga fa kai ma ngai o ka kolikio yo le o ma ngai o ka kolikio ko ya ka kolikio le ma ngai o fainga ro ku ye sa o le origine kio yo ka su en kana ka fe mangi lo a ma ngai o ka kolikio ngala fainga ngale ye a ma ka kolikio ai ma ngai yo foi ya kairo la nga wale umba wa nga umba ko ku isa bo a wale mo ka ma fo pe ai lo ngau pela usunga wa ai le ko mai la usunga ole a pe ko ya umba ro ka ko por kala me ai ya wele ko ge ko fai u foi la ye de iselo ia ko fai u foi la ye pe fai se ka kalo e ngai uso ngai kiuke ya fa uma ya ka ko le kio fa wele ko ge ai puro lunga ide i me ma sangi e sau ia tatia mai se mato baba ai ai ma ngai ma lo a fu fa kai le uso mo ngai ko fa fingere ma ngai o ka ko por kala me ngai fa sau e fa ngai o le Facebook po le YouTube po le app pele pela al tasi o o ia o le lei o le ma ngai le ma ningo ma kiria ia o yo le sila be fa mo le ko mo ku ia tanga ye le si kai mi ngale sa o se fa sa la wa ia sa wa ye ska mai me ngai mo ku nga pele wa ko yo so mai sa ya wa ye le si kai mi o ba ngai yo se upu o ya ki wa mo ku ko yo so mai wa ia moni sa mo ia pe ngai be la ki nga fa sa lo wa ia fa fi kai ar ka ku faftai mo lo feedback ia mane fo le mo watu le faftai aton le to mo watu le no ta 5 minute le mo le no e vidi mai le sa to fala lungo leina fatalo fatu ma no la vale ia na lo fa sai fora sunga ia o lo ngota wa ia o te falo longo tu la vai le tio tao ile taimi o fai ngalo tu se yo ina po ia o mea le fai o te whanongonongo ai le tio ia mo fia ia o te ata so ai i po kalare uma ia mai me maria au fai ngalo venga fai mai ia ma maua ia no fia ia mo si vai ai exercise ia ma pese nai i o vai fai mai avainga so i lunga e tele sta malstino ia no tu po le lunga tu ai lunga o se siva na o tono lo fare wa na wa e o ma se fa na o senga venga ia no foi sa mala o ia no ma tu ai no for fale io me ana sai ia o le falo ngolongo se falo ngolongo le sio al se falo ngolongo po i po kala mele ave Samoa wa de o man fasino mai se lo fa na ia o se sanga wala ia sabe uma matua ai ia mo wa ia le mena na mo fia ia mane falo ngolongo atu o sala suna lo matua o le lei to fisiria tua e te tala noi i le to a inga se taimi o le vai aso i po kalame e watu le te whaafonga i wala e tele na le iaila to le fale le amatanga o te tango whamasala iai mane te tango whamasala iai mo asa ai ma fai mai se te lo matua le ma yo e o po ia po kalame na le
Ale o leo. Ia. O te tango whawasala ia, i mea na ta maso o ne te maso o mala o tama inu ngala awala. Mana ia. Awale e so na anu inu ngala awala whaipe, le ba oe male sta avale. E ba fam, e so oe ia famai. Ta sauna e pa, ia, o se le loa ave sta avale. Ale o te palongo longo a. Te palongo longo e pokalame uma, o mea umana e pokalame uma. I o te palongo longo a ia. Aba foi na o pale. Ma lo lava. Pero se wona ya. Ya mo pia so ya o foi nga luenga. Eu foi o foi nga luenga ana ma mari se sa ya o meu pasa mo. Ya se toi ma la so ya sa mo na so. Faftai. Ya. O fele te vala o mai ai. O polua. O lua mana ya. Faftai. Me sili na te mai tawa o mutu la fono o le afta vale u ia na le avita vale en faina te o e tu la fono ya esa na ya me quero ya o se faro un longo ai poca la me la faina ele longo le e longo le o le sio e o le faftai ya e va maniera mo sto faina luena ne ya fa pena foi ya manu tele las ya Maule avano to e luon tato telefoni ia whaamuta e lole tato pokala miltai o ne mo tau vidi ma le tasi o le tolva lima lo o whaatasi. Ai mese au tau ie whalongolongo lungo le leti o le tasi o no tesi ma le tasi. E o ele tato wala au lea i lungo le telefoni an whatalo whatu tato wala au? Talo whalo sunga msanga. Ma lola wale. Soifua. A pena foi. O leva la watu I widintole I widinkonge. Ia malola sau no mai. O ke fia makamale YouTube male Facebook. Ia. O ke te whaalongolongo ale ki o I de kamia sa o whainga loko o whawhiau. I mai de le fiku le uli le kasi. Ia so atoala o lungo le tio a. Ia. Mani. E ga fole o tip male Facebook. Ia. Te whanu longo fole ia ta se sai Samoa. Ia o ke makaya kasi sa loko ba ia le ia le kamanga ingoia kasi sa. Bai Samoa. Ia. O samne ke vidia kuai. Ia whaftaila ma molvala au mai. Ia ma ia le kio. Ia mani man whaftai mo lau feedback. Ia vole nei fatal ia tonu leo va tu tato te mire we ia la fa muta I tato vala au le mai lungo le telefoni a tonu e fo ste mi tai auto e mo le va no to vala au mai ai. Fa tu langa stato I tu la sta o lungo to la fainga lungo tai au. O facilina mo to fa fo intala no I to wo le vala au mai. O lungo ne o le Facebook. E tato social media. E me fai a mo to o ile mo se ava no e langa I vala au mai ne tai au. E me fai ona e vala au pele numero na le tolu valu lima lua o fatasi. Ia matu ia isa o fe au po sau a feedback. Ia ona piki le mato ma analyze. Ai o le asfaril vai aso la sau o la utala noa to estemi al napo le asolulu. Ile fai ungo le tato feedback. Ia na po ieni suia inga ni me fo le tau ona fai loa le tato atunu. Ai whaftai tele lama mo tole na whaso mo tau ni mana. Ia whanongo nei tamam tina matua. Ile o tole whanongo mo le tasi o no tesi ma le tasi. Ia mana I o tau ia re o mawale awa noi whaonga ele Facebook po le YouTube. A tono o le tau na mo tato I mo Pasifika. Ia wai ele mo mo tato ia smartphone po le computer po me whapena. Ina ia whaise awala whai ngofia me whai whai ona maua o tole o nanga e whaonga I teknolosi le wa mano le temini. Ai whaftai tele lama mo le tai au nei, ai toi whawauta to review tai au. Ia ma le asfarile, ia ona whaamuta o te lo le asfarile atu tau ai le taimi o le sfutasi le sfululua. Tai au, te tonu le lope e tu ma le avano le sefulu le sfutasi. Ala whaamaunia to lau whaingano le tai au. Ia ona whaamuta e lola ia mwhai ala na vai perto feedback le vai so le ala mai lungo le Facebook o le YouTube.
pena malunga le fe au tu mai lunga le tolu valu lima lu fatasi ai manuia tele lava le tatu au faafoga i le so mo fo se amno te tano te mumua i le temine o te faatofā faasoifua so lulu manuia i le anga le o le atua malona alofa tausi mai. Ua tātou iai li nei aso i po kalame o le mōli o le ava. I au te whawhiroa i atu i lau whawhonga anga Samoa. Pa i o tai o Kāresia, ma lau whai ngā nuenga. Ia matua tausi o ta māma tina. Ta pa au ma whare upolu, whare tua ma tausi o sao au ma au manga. Ia e o lawa fo i alo ma whanau, mis fo ina i whanau o whaire whai ngā tuanga. Whatalo whatu fo i paanga maasani o le neipur kalami. Ia e maise fo i o se whatalo whai le di pule ma le malo lau whai ngā luenga. Ia o le tātou le itio. E o le a o amataina le tātou po kalami se tātou talo. Whawhitai tele le atua i lo wanga le lei ma lo walofa. Lo lava wha maoni e le mawai lea mo o tangata. Se o mātou wha manatu lo to e tū ma malu mai le tūnga mau le nāsu sāu mawai. O mātou langona lava lea li i ele whaurutanga o e sāu nia. E le ima whai lava e le ele o na tāo fia o e le manawa o le ele. Wa e to e tū manu malo.
Ro lava toe tu manu malo. Wa whaalia i le mamalu o le atua I mea umalava. Mātou iei fo I le nei vai yaso, ma le nei yaso o mātou sauni na mātou por kalame o le mōli o le au. O mātou wala au o fio mailo o nganga mo I mātou uma. Mātou te whasoa ia ua fionga ma mātou tala tala. Se ia whatupu ina pero mātou whatua tua I ato. O mona iei le whaavai o la ngā luenga, ma le whiau o oe le atua, o oe Jesu ke riso. Mātou te atia e ai lau ngā luenga ma lau whiau. Ai o mātou te talo, fio mai alo nganga pa ia I le wha moe moe ma le nei porkalama. Whaia I mātou uma se whaasoa māta ngofie, e vi ia ai lo suafa e lea unoa. O le mātou te talo lea ma le o lenga, wha maa ngalo o mātou whale tonu, ke riso whaola o mātou wala au atuai. Amen. O le tusi whaitau e fia whaonga ina mo le neita e au le tātou whasoa, a fionga pa ia le atua le Ioane wha, ai o le au whaitau ina le whaiupo mua mua e whangata mai le whaiupo sifuruma le 5. Ia, sila ane e lau tusi pa ia ai au le au whaitau ina le tātou le soni. Ia mamawhau whau e fui whalea nganga le tātou whaasoa le neita e au. Whaafonga mai e le a fionga pa ia le atua. Ua sila fia le alii ua whaalongo le au wharasayu. E toa tele soo ua whaia Yesu ma papatiso ina. A e toa e titi a Ioani. Peitai o Yesu e le I papatiso e ia. Na o na soo. O na tu ua le e ia o iutaia. A ua toe mali watu I Galileia. E ao ina ui atu o ia I Samaria. Ua o atu ia I le tasi a ai o Samaria o su kara le ngua. E la talata ane I le whanua na avatu I Iakopo I lona atali o Iosefa. Ua iai le vaipuna o Iakopo, ua le la va fo Yesu I lana malanga. O na nofo I lea o ia I lunga o le vai, pa ua o I le tūtonu o le laha. Ua sau le fafines o Samaria e utu vai. Ua fitara iatu Yesu I a te ia. Au maia I a te au o te inu. A ua o atu o na soo I le tasi a ai e whaatau wai ni mea e ai. O na whai mai leo le fafine o Samaria I a te ia. Pe whape whiona e whai mai se mea e inu I a te au. O le whafine o Samaria a o oio le iutaia. A wai le aini mea whea vea a iutaia ma Samaria. Ua tari atu Yesu I a te ia. Ana e loa le mea fua I fua le atua. Ma le ua whai atu I a te oe. Au mai a te au o te inu. Po ua e ole mai I a te ia. O na fua I atu le e ia I a te oe o le vaiola. Ua whai mai le whafine I a te ia. Le ali ie. E le aisa o mea utua e ai. E maua lalo fo I le vai eli. E te maua e I whea le nā vaiola. E siri e oe lo mātou ta mao Iakopo. Nana tuu mai I a te I mātou le vai eli. Ua inu wai fo I o ia. Malana whanau mana manu. Ua tari atu Yesu I a te ia. O le inu le nei vai e toe fia inu ia. Au se inu le vai o te avatu I a te ia. E le toe fia inu lava ia. Au le vai o te avatu I a te ia. E a vea I tutonu I a te ia o le vai puna. E puna I lunga o le ola whababahu. Ua whai mai wa fine I a te ia. Le ali ie. Au mai a te au le nā vai. Ina ia o le toe fia inu. Ina ia o le toe sau fo I nei e utu vai. Ia, whamanino ma whamamalama mai ele anganga o le atua. Ia le lana fionga pa ia sa whaitawina, wāre tusi tātu te whaasoa ai, nei tae au. Ia matu maulawa ia te ia luna vi inga nei e o le whaavau. Ia tari tonu lava o se tala malama lama, tala le nei. Ai, a whapea mai ar tātu pesi o le ataina. Ia ona whairo leo tātu whaasoa, o mea nei tātou te whaasua iai ma le tala sa whaitawina nei. Mua ia, a mai lava lau whaasua, lea sau whamatalanga e, te whamatalaina ai, tangata Samaria, o ia tangata. Lua ia, pe whai foisou sau whamatalanga e winga I le vai Elio Iakopo. Ia pe, e o foisau whaasua I le vai Ola. Ia pe te whaasua foi I fine Samaria. Ia pe foi sau whaasoa I le whaitau lea. A wae le aini mea whea vea ia iuteia ma Samaria nei le whai upo iwa. O le ase whe au I lea upo le whine Samaria.
ia na whai atua ia Iesu, tātou te tala ai ma tātou tala noa ai. Ia i tātou mta oku nei o tātou le soni o le whailoa inga Iesu ma lo fine sa Maria. Nei tei fwoi watu o tātou le soni nei ai tātou wanga i nisi mea. Ia e anga sa o mari tātou le soni tātou te tala noa ai ma whaasoa i le nei tai au. Ai o le a watu le awa noa i le tamai ta ia ana na te tuina atu e se pese. Ia ona tala leo le leina mo tātou whaasoa. Tātou numera e te walau mai ai, pia whapea whatoa māua mai lau whafonganga tātou Pukalami. O le tolu valulima lua o whatasi, ia mō tuatu o Wellington o wha, tolu valulima lua o whatasi, tolu valulima lua o whatasi, o le tātou tusi whaitau o le tala i le whilo inga Iesu, ma le whina sa Maria i lunga o le vai Elio Iakopo i le whanua o Sukara i Samaria, o le tātou whasoa o tuina atu e whasoa mai lava so whina ngalo, po le ase o so sila fia, po la fui se mea e te fia tala noa mai ai, tangata Samaria, o ia tangata. Lua ia tala noa mai le vai Elio Iakopo, ia pe whare fui so whina ngalo e winga i le vai ola, le ena ta ua Iesu i whine, ia pe te tala noa mai fo i le whine Samaria, ia po le whaitau fo i lea e le whai upo e iwa, a ua e lea ini mea e whiawea ia Iuteia ma Samaria, le ase whi au i lea upua le whine Samaria, ia na tala noa atua i a Iesu, a le no mela o le tolu valulima, lua o whatasi, a e se iu tau whaapapula atu i le amatanga o le tātou le soni nei. Ia, tautonu lava na o Ioane o loo whaamawina le tala le nei, i le whiloa inga Iesu ma le whine Samaria i lunga o le vai Eli Sukara i Samaria. Whai mai le mauli maua Ioane ua sila fia Iesu ua taa le fili i le tala na whiawea i o le ale au Farisei
e winga i le tō tele o so o Iesu o mau le papisonga ai titi a Ioani. O le pongai leo le fina ngalo Iesu e tu ua lo yu teia e malanga i karileia mauna so. Fai malanga tangata yu teia i karileia. Ia e lua au wala e masani o na uia ile tangata fai malanga. Pea malanga tangata yu teia mo karileia. Mua o le awala pupu e ui atu i Samaria. Lona lua o le awala umi e taamilo atu i le vai o Yordana. So se yu teia o le ale umi ma le taamilo o le ui atu i le vai o Yordana pe asai foi masusu i le asanga o le ala umi. E ui e lava. E le ai masetasi e fia ui le awala pupu le ui iai i Samaria. Ona e iai le pongai. A o le mo le maua Ioane. O le fina ngalo leo Iesu le ta ua le tustala. E au lava ono ui atu o ia i Samaria. E iei le pongai. Ia lea lae talanoa iei le tusi ua whaonga ina e whai iei le tatu whaasoa i le neita e au. Whilo inga Iesu ma le fina Samaria i lungo le vai eli su kara i Samaria. Le vai eli o Iakopo ma le whanuan fo i atu Iakopo i ia Iosefa lo na tari. Ia ai o mai ei sau whaasoa i le talanoanga pe ona o whailo atu. Ia ona whao atu ile so mantu le ngona muli. Tolu valu lima lua o whaatasi, tolu valu lima lua o whaatasi tatu leina. Ia, whai mai ei sau whaasoa. Talo fole bala au. Ia, talo fatu dinita e au. Ia, talo fatu lau sunga tau simtanga aluenga. Ia, porau sunga fuua. Teita ia tatum ta upu matango fie neta e au fōma ana ia. Ia, ole whaasoa fo itu saiman mata upu porosia. Ia, o te au mai alfai upule e iwa. Ole vafi e mo ia le na le man lama le lau fa mtala ina mai fo ia ai te o tulanga le fina Samaria le na la tu vai ia a le na fa mai le fina Samaria e le fi avia ia a ina o tapa tu Yesu i se ina o tu tongo la le fa mai na
na malolo ai ia ai tapatu ia ai na te de taliaina pela o so ulango na ia ma le tau ai sa u pa so le nei tula pe wa ma pau wa I folava ia te ia awa le lo le va pe aloa I ma le lo le alofa wa e fa mai o le sirio na ne o le alofa le sa tau ana na alofa ia matalia ina ia le tulanga le wa fa ia tua ia Yesu ia te ia le wa fa manino mai fa mai ia tali matangofi ana e lor le po I pua le tua ma le fa ia te o mai o ke inu ia o ina o mau wai se o nga ia wa le fa mai I le fa upuna fulurua mai e sidi e oi lo matu tama ya ko puna na tu mai ya te matu le vai eli a wale ai ma pau ma fe fa so ai po a state ka inga a fai o te lo fai lo tama ma la fa na ma lo ai nga e po ai ya se e ma na o mi se so ani pe te ma sani pe le ma sani e te tau wa ona talia le mana onga dai tangi mai ai ia a le la o fai mai o talia to Yesu o le ni le vai to fia inu ia ai ana e lo le vai le o te abati ati oi ia te de to fia inu ia lo na winga la o se o onga e maua mai ati o esele matango fie poi ia na ai manatu fo ia vatu e pasto atu le nei tula e nga uma e moni ai le ia nai fai upu ia a matanga mai o le malanga I kalilaia o le malanga e tā ua ma le taimi o sao ni atu le de fu sa tato ia le asto le pamana tuina o lona maliu tinga pi ona tā ua sa ia o tu lava lunga le sa tauru le fo ina o lava le tunga mau a le ale mena tupu na toi manu malo mai lava le manu malo le sang nuai ona winga la a tato ma pau o tiai ele ai ya se ne taxi le fire tato tama o le lang wa le fai mai o o tama fo yo ton ya tau e taxi ai ma o ona winga o so ula ngona ma so ma fau iai e ta walo fo so tangata o te fai longa tangata au fo e te manatu I palava o ya te oi a wa ne wa e maua a wai fo I fia maua le first one te ton wa le oi o le au nga fo ina o nga ruenga le fai tu sa o le wa pa au wina le fina ngalo le tua le na fai mai ai le taimi muri lava la lena o ilo na au so atu ya maua o tole no fo fea fani wa maua ta tole fea fani maua lo te maulalo maua le on sa into langa papena e le ai ase ne tas a le o fai mai I le bai ia ai tele o ongolo au mai ai tato I le tūlanga ia ai taluai o le ai whamai ana e lor mea po I kua le tua ma e o whai ati oe ia lona wina whamai oe e te re koe sia inua e o le whavau e vai nga ia oe a le vai o ke watu ati oe e puna pea e o le ola e whavau ia o sia o whaasoa atu lea pupu leanga ai pu o iei nisi pia whaasoa mai lau mta upu matango pie le nei tai au po matango pie po nei tula ia manuia lo walo atu mo le mta upu fo i nei wa e sao ia mo le nei tai au matango pie lo wava lava mo lo whaaloalo whaafitai tele lava mo le awa noa ia whaafitai noa mo le whaasoa whaafitai tele lava ia alo whangia fo e le ali lo tūso I fua anga le le tau sipea ia so uma wa nga luenga mwheau whaafitai lava ia ia whaataro whaatu I le wala au ia talofa lava talofa lau sunga kwa ke naiga ia talofa ia han whai lau sunga mole tau pum ne tai au ta no whanwhanongo atu le ia o ne tai au
ia le e pe fōringa mai le tandoanga Iesu ma le fine le e ei se mea o lo mana o Iesu e haleluia ia Samaria o lewa ngā ola i se ola ngā whapaupau tua foi no vai luenga ngu o isi vaenga i o tua inga sifu esa vai luenga i sa elu ma mix la tangata o feu suai e mau mai le mo ka whakasia mai la maku whangu po wa pai la ku kaulanga ya la ku whangau ila lenga mga o lo yuka ia kure ese Samaria o va ya ku ya la ku wa mio mala ku wanga ye fai ele o mangia o mala le kupulanga ngala ku amaka mai meia ai wo o kon fo ma baba ya ku Yesu wo ko sol pa ba lo ko le ye pelanga ka uale le wala ya nga i Samaria skame ya wala pu wa e uya ku Jerusalem nga yo Samaria awa wa ku ia ga ka yu ka ya la wala ka milo ai o ngai le ko manga ko uya ko wo Samaria e wala nga o malonga faile ma fukanga le Yesu fa ka pelo la so fa lo yai ka ko wo o Samaria ai fa mai la o ke mo uya ku nga ai ye fe au nga mga o Yesu sa we fai ako wo Yesu o yo le lengo me ole banga ya la me sa Yesu e kom fai ko e ka le pen pa le ai ko fai so kanga o ngu ye luo o fai kuskusi di mai mo fai lo ngalang ai manga ya inga wala ku ai saule finge o Samaria o lang ko ko Yesu mo le vai pela o ile ele pe nga kangia mai ai ile le ango kongo le o le fa o Yesu e va ko Yesu me se vai a fa mercala singe va tenga fe mai ki au o le yuka ya o le Samaria anga ke mam la male ya ku ma ku la fongo ka ko ye wo ye ni ele se ave ia me angu ye ru mercala Yesu anga i lo le o fa ya ku ya ki we ya a fa mercala singe o vai nga ke ngo foi o le vai maku kama o Yakopo o le vai nga mai maku kama me siri o ngai lo maku kama me le vai le ang maku fingwe maku mang a mai kala Yesu sa mamla mai Yesu ko nga kapwa ila kapwa el singe lo mako kapwa i male loa o ko kapwa i male loa o ke le yo ka fa penga lo sunga ka fe ngai ele lo kuwa ele mamla mala fa na nga lo kuwa e pula ye long so fu fa le nga ngai ola an banga ye ngwa wa o ele e lua la le lo ki lo yai o la si lo fia Yesu finge le lo mo le lo mo finge pe ka wa i ka ko ngunga ka ka mo bai fa la ngo ka po ina man ka ko ngunga le kwa a mo bai ke lo fo yo le fa le nga so fu mo ye le pu fa le nga ka ko kwa nga ma o ko le ko nga ma o ko le ai kai me sa wele ku fa su ya inga le so fu nga ma le so fu o nga o fa me la ngo le ku ngi fa me en ma ku kama o ngi ma ku ese ma lo ku la ngo le ku ngi fa me en ma ku ai mo le va pala video o Yakopo ala ya e ka ya finger ka ko o le si le lo finger ngai e ko fa ku la nga me fa ye lo ku sa fa ye finger kwa o yo lo ku ya ye ko merkala finger ya Yesu o ko el lo ku le ma ko el lo ku ye sa ke va va ye e pe fa pe nga so fu nga lo ku le ye ko ke le o ka ko paki fa mai langa o ko lo ku pispisa o ma ko lo ku ngungu e a fe e ka nga fika mio o su ma ka mio saunga
o ka mena le maku le fa penga fengo maku o markala Yesu ke le kula nga o mai le ku lo ku fa Yerusalem lo ku fa le bunga lo ku pakipasi lo ku pope lo ku metisi ko mai o le nganga ka po yaku ban fa maungi le ku lo ku nga la singa nga lo ile ku wala la ke fa fike e kala i mai nga lo ku a kala ngo ko fa mai o le ka po e ka po ile nganga ko man fa mau o le nganga le manga o ile ku lo manga o se ngo se lo ale manga yala ki leo o ngai e markala singe ha ku so me se vai so wingu e ke vai le ke so oi e te fiu ke sa wai ke fia ingua e ke ngala la ale upo le ola le ke va ku ya oi e be ke e fa maria inga lo ngala la e punga e o le ola e fa va an ba yala inga wa fili wa inga le loko ole si me manga yenga ye ole si ma polo ku ale le lo langa ai si va penga e si ka un loko ka la langa bela fa loko ata aro langa ele kala ngoa i le finge kala ngoa ku e le finge vai kala ngoa mai ka pu inga ka ko ngoa aka ko kala Yesu alo fa ma vai ya wa ba ya ukange pa saule a me le kange be su sa o le ya e ele se kange ele se kamalo ngo mo ya kamalo ko nga lo mo yang po ele sa kamalo ma ngai ka lai ai le lo lang ka pena lo lang o ma lo lang ka po yo lang ka ya pai le to fa sem ka po inga marka lai ila la ki kilo ye a pela suga pol mkau a venga kupu ngol vai eli Samaria ole ho kupu vai elia ka ke elia me lo ka ko alwe ma wa ngai e pe la fa so aku ngai de ka po la su ya fa fta ile sa no va mol o ile o kala me la su ngai ya so ya fa fta va so e ta tu ti tala no pe la verità tu le soni tu spaia e ta tu ti fa e te ngata ile a fe ole tala no i lotu a o ye lava le tatu fai tatu tu fai tau ngata mai fulma le lima ia fa so mai tatu tu fai tau e fai ngofi e ona mo se fi au ta ua mo tatu ia tatu te fai ti ngata te le lo te fu o kalesia ma tapu inga au manino lava tatu tu fai tau o lo ia nei fi au ta ua e au nga ai mo tatu e fa fai mo fa so mai
maua pere tātou wawanoa, tolu walu lima, lua o, whātasi, ia e leo se pulkalame umi fo i tātou pulkalame, ia ne i meane ua toe au mai sofina ngalo muli muli wale talafea ngai mara taimi, au lo maua pere awanoa e whaiedi whasoa, tolu walu lima, lua o, whātasi, ia pe lava o nau talanoa atu e winga i me fia mai le whasoa, fia whasoa mai tangata Samaria, ia po ia tangata, ia pe whasoa mai le vai Elio Iakopu, pe foi o whasoa au mai nei, o le vai Ola, ia po le whai tau fui lea, wae le aini mea e whea vea, ia iuteia ma Samaria le whai upu e iwa. Ia a fui ni whea au tau, po sesi foi lava mea, o e fia whasoa mai atu si whai tau, ia e le vau ia e pe lava o no fautu atu. Ia i tūlanga o le lo te afu o nofua e kālesia. Ia o lo manino lava le tātou tusi whaitau. A le tātou nu mela nā tolu waru lima lua o whātasi. Ia mai isau whasoa whale anganga le tusi whaitau a tātou whaunga ina ni tai au. Ina ne me ane watu wai lau sau whina ngalo. Ia au wha umatu tātou pokala me wale o toi telefo si ava no o toi. talo fol bala au ia fa talo fatu ia o molo wa manoa fa ele fa so ni tai au ai fa tai vi ele ali ma lo la sunga fa fengainga ia o pe ni na le telefone ia va se fa so le tatu tusi ia vi ele ali tatu no le le ala batato te ia le vai tau le fa mana tuina to se fu mai o tatu le fa ola ile to fili na ia fa matio le oti ia mana ia tusi wa mai le nei tai au vi ele li te fia mai le fa upo se fulu e fa autu ia lo fa so ile tusi le wa mai le sunga mai wa tadi atu Yesu wa fa pe atu ia te ia ana e lo le me fo i fu ale atu ma le wa fa atu ia te oi au mai ia te o te inu po wa e le mai ia te ia ona fo ia tu le ia te oi o le vaiola ia mai amo au ia le nei tusi se o ngata ua o le feilo a Yesu ma le fafine Samaria ta tono na wa va tu ni se sui Samaria ia o le aile ina wa vai lua ina ia le nu o Israelu ia ona o le tipo mo le po le au ona le ta vita ngo ya Yeroboamo ia fatu ina ile tipo auro I o fai Samaria ma la to la mo o nisi tangata Israelu o fa pe ona
i foi te pua ia ma ua feu sua ia tu manisi tu ai ngata o lo no foi le la wel ele le vai tami ia o mix up ai marta tonunga ma wale to mai Jerusalem e tapua ia i pe ona masanya ia o le pe e ala na u ia tu ia Yesu fa mai ta tau na o i Samaria mua o sila fia le li o fa longo fo Yesu ele o farisaio fa mai o to tele so o faia Yesu baptiso ina pe ia i se lo to ele ai o sila fia Yesu nga ele o farisaio pe wa ele leo la to lo to tele tanga to atu ma o baptiso ina le ali pe fo yo no atu so o Yohane ile mata o pule e luma atu mata o petolu le o atu o faia Yohane o to tele ala o e baptiso o tanga tele na e baptiso ina ia le ala watu ua ye Yesu te lo le si mea le sati nga le fina ngalo le ali ile vai te mi tanga le fatu tua ia e pe e na te tu ua le mua na luese lea o na o ia le fa o le tanga o lo fia mana o mia ni stangata ia le saulo na nu la tau te le tadia o le alu la Yesu fa mai o te fia o ato te fia u ia tua i Samaria ele o fina ngalo le atua tu ua lo na nu e tu ua lo o na tangata o lo na nu lava lea o Samaria e ui na wai foi te pua e ui na o se ilato ona ole fina ngalo foi o le atua na o mai ele fasalanga na uanga sala Solomona ma o salua ina ele malo Israel ya ole fina ngalo le atua fa Yesu ile fine tu rom site onu na o sa ili ma moe ale nu fanaunga Israel o fanaunga ma o Israel o tu ua po o se po ia lela ia le fine Samaria le wo ia tu ai o le fanua fo i o monta to lo ia sa fa ta wina mai e Israel po ia ko po mai fanaunga ha moro o le alula ia Yesu fa ta nu fo ia le famanu yanga na famanu ia Israel lo natali o Josefa itono ai kopito o ia o le la au fa mai o Josefa o le la au solo lungo le pa vai loto ia le pe ona tau tala ia le fine pe sa o ni so sui ia o mo me tau po inga o Yesu la o le la au pe ona tau tala ia isa Yesu tasi o ia la au e tupu mai i le pongaio yese ia o Yesu lava leo le watu o le tau mo fa Yesu solo lungo le pa vai loto lea ai fa mai o la au e fua ia lo fua to Yesu fua le ngang pa ia ono sai o le fa pale ia o le lo fatu ia le fine ona o te leo le pongi sai me ta tapo inga o le fa pe lava ia o maunga fo ia na fai tau le tu la fono o i Paul ma kerosene i Nepolas po i fo se kema ia o maunga night town tapo ia ile lo na manatu o le o fai atu ia ile li faola ia pe on ta o ni se sui ta to fo tanga ta fai tau tusi o masani ia le tau tino to Yesu po Jerusalem lava po Samoa po New Zealand ta to te ia mana o mia lava ta to ta po ile tua ile nganga ma le fa maoni ia ole tapo inga moni na lo sa ili mai lo tato wali o te fia o mai ala fa upe se fulu ina o tali ia Yesu o lo tato wali fa ola ele fia ino Yesu ai o se mea a mata Yesu o na ia fesilingia ai le loto le tina fa aftai le tusi wa mai ai ma na ia le tali Yesu mai mau pe ana e lo le mea lo fa fo ai fu ale atua o ai ale mea lo fale le na tato wa ai le nava yaso le famana tuina o lona to so fu manu malo mai le mea lo fana au mai e le atua mo tato ina ia o tato talia o le feilo ai lungo le vai puna ia o le vai e puna ai fa mai Yesu o te avatu ya te o le vai ola o Yesu tato te maua mai le vai ola tato te inu pea i vai o le tino o Yesu foi o le fai loa mai le nei mata upo e se ta o ia te au fa mai wale la vale ali faola e tau foi ona tali tonu i tato e moni lava o Yesu na fio mai le tino wale o tino tangata le loko ua mau o ia mai tato ua langona lona le lava o lona fa longona le fa le tino e o foi ona popo ngale sa tato fa manatuina sa ia langona le mafatia sa pa u ai le pa u ai pea na toi tu la i lunga amolo sa tauro take le ta place lunga ole maunga kolkota i lunga sa tauro awa ole sa tauro le tauna tau wai ta tau tanga sala au le fai loa mai le tala le nei tai au
fa mai leo Yesu o le ufe talai mai a te au nei tae au mai mape ni na pa nei lo le mea fo i fua le atua ma le tangata le fai atu ia te oe o le upo le atua e te au mai pea le vai aso o ia lava leo lo ufe talai mai a te mātou ina ia tupu tātou whatua tua ina ia tupu la tātou i loa ma le malama ia nā whionga awa tātou te mikisina la na upu o le upu e piua o le upu e mama o le upu e sao ai o tātou loto e fufulu ai o tātou tangata e lelea o le upu fo i tātou te maua i le poto tātou te iloa ai me whaalinga ma mea lilo mai a te ia whai mai a o abatu le vai a te oe tina o le vai yola lava e puna i te tonu i a te oe mai mau pe ana e iloa o awa nei mai maua mai moa o le nei tu la le tae au le au mai ngole tusi awa nei yo mai maua la meo te le whaia Yesu au maia peo na nau toe nau le fufine au maia se ia winu e ui na langona whaale tangata ona o le tina o lana te iloa Yesu ai atato whaitau ele nei tala pau lava leo le tina na tau ia Yesu whai mai le tina o loo matau whaatali e yere taimia sau ele mesia vai o lai tali tonu le tina o lana te iloa i ele taimia toi a fio mai a Yesu i ele keriso e whai mai Yesu I am o a ule nei o loo tau tala kia te oe o le taimia ta te say yes Lord give it au mai au ta te nau ai le upu e va ai e flow atu a e a matau na ta inu mata malili fa mai lea o to tonu ta ua e tafe atu ai le vai pe nei tai o na wa mai la sunga le upu faftai o le vai o tafe o le vai o puna i to tonu ya te au ia le o tafe atu vo i mo fa so atu fafetai mo le afiong pa ia le atua ia o malama o Yesu sali utino tangata pe ona fai mai la apostolo Ioane o e o mata utino o Yesu na fio mai le tino ia o la tau lava na fa na o le atua o ele ta utino ia o antikeriso nei vai taimi mata to vava ai atu o uma na feta la Yesu ia tatou ia o tatou no nofo mama tatou matala fa ia e o tatou ulu me o tupu o lo o iai lava o ia te tatou o lo kitile mai pea e avatu le vai a te oi ia mai mau pe ana e loa aua nei mai mau ia te au le upu e au mai ai o whaangaina ma o wola ia se o malava ona o le suafa Yesu whaamanuia le atua amene waftai whasoa pe nina me se foio tina ia noa ma le tamana whasoa mai nei au te tunua le se teimi o tutoe te reo le teimi leo le whasoa al whaimitau ia o leua pe a ma le toe se fulu ma le tasi minute o na whai u leo le tatu po kalame au te mamoli atu le nganga whaafitai tele i le whasoa mai a le loto mamalu tari tonu foi e iei nisi o le mawhai o na whasoa mai a o loo whaafonga le lei mai o loo la taulangona ina foi le tā ua se whi au i loto e mai se lava o nisi o mawhatia ini whaafita au leo le tino whaafita au leo le anganga ia mai se foi o whaafita au li ainga ia mai se foi o ngā ruenga le ali whaafitai tele o le o nei motu ngā awha le whaimata au puli nei tai au o le lava o na māua mai so tō whina ngalo mea sa avatu e wha au tū ieiso se manatu o le tātou whasoa o te mua i fia whasoa lava i le nuule nei o Samaria po o ai nei tangata Samaria le ana māua mai i le talanoa mai a nisi fo i to o le nei tai au ai o te fia o fo iai o nolo iesi fe au tāua ina ua valua ina Israelu le teimi o reo poamo le mea lava na vavalo mai le teimi o Solomon ia ana whatatau nu i lona tali i o reo poamo na o le lua lava i tu a inga na totoe ia te ia reo poamo na o yuta ma peni a mina o na taua leo lo latou malo o le malo yuta o lo latou laumua o Yerusalema pauia o tribes na tau aveina le leina o tāvita au tu a inga po tribes umai se fulu tu a inga se fulu tu a inga ia nao umai a Yeropoamo le au na Solomona ona taua lea o la tu whainga malo o Israelu o la tu laumua o whaingoa ia Samaria ina ua whatu i lalo i Asuria ia Israelu ia lesa ia Yeropoamo ona
Ave le fa tangata o tauaina o tangata Israelu i Asuria e whaaleanga ina le lau mua o Samaria. Walu lea vai tau. Finangalo leo o tupu ma le malo Asuria au maini fita po nisi e tau whaatoa ma va aia tau sia le file mui tono Israel. Ino ona o mai ai leo tangata ia mai Asuria ma la tunu nofo Israelu le temile. O whainga lea na afua ai ona whenofua i tangata onu ese mai Asuria ia matangata na totoe i Israelu ele i o le tawhianga piona maua mai le tai au le nei. E whai mane mori mau, o se mea na matua i ti ngā ai le ai mai a Utah, le rua tribes ia sa ia reo puamo na matua ti ngā ai le ai mai, i e tūlanga wa i tangata na totoe i Israelu. Le ua whenofua i matangata onu ese, ua soli le tapo i Israelu e masani ai, ia mawhainga na whaavai mai ai. O le pongai lea na lātou tāwa vai ese inai lātou ia o whenofua i matangata Asuria onu ese. Whai mai lātou lea toi ta ua o tō ni Israelu moni, pure Jews, leanga o tō totolua, mixed races, o lea whai ngoa o tō tangata o Samaria. Tangata ua ngasala, tangata inusia, tangata e lea toi via lata yeise tasi, e o lava i mea whaasoa ai, mwhea ai, whao ngā, o tapu foilo na whainga. Po ngai tonu lava lea e le i, fia ui e tangata i utea i le ala i Samaria, mō karilaia. Po le alava le umi o le oso atu i le Yoritana, peus, oso atu i ai, masusu ai. Ia, e le aia se tasi e toi fia oso ai. Peta, i le pongai lea na ui mai ai e su i Samaria, pe ona tā ua. Wa fuai le tala o le whiloa inga ma le fafine Samaria. O le mōli mau fo i le neia Ioane, i le tala le nei, ua ta ua tuai e Yesu i a Iuteia ma Samaria ma le lalulangi. O Iuteia ma Samaria, o le whanau a le usonga. E tasi le la tupuanga. Apura amo, isa ako, ya kopo e ou le whanau lea. Ia lea tutupu mai tangata ia lea ua whaitau ese iai. A whai o le whanau a le usonga, e tasi le ipu e te tau na whainuai. E awa noa i latou umai le vai eri, e awa noa tu tusa fo i le whaolotanga. Watunu nei fafo. E ia le whaitau e maasani o na whaitau wai a tō telefoi o tangata. E mai o e kale sia o sia sau ma sia opo. O tangata sa moa ese nu o sa moa o mai ai. E tau ana uto e fia whamanatu sa moa leanga o le whaitau lea ia sia sau ma sia opo. O le whaitau wha a inga ma sa la whain ngā. Ia o le upumonia o sia sau ma sia opo. O le uso. O lona winga. E te tau ana wha o ngā le whaitau lea lona winga le lei. O e kale sia ia tunu i whafu nei ma le atina e ina o le ngā ruenga, o le whanau a le usonga. E tasi i la tū, e ule toi whau ngā ina o sia sau ma sia opo i lona whau ngā ina o tangata ese. E whau ngā ilo na winga le lei o le whanau a le usonga. O le wha moe leo o tātou ngā ruenga ma au i meolo e punou ma au nai. Ma tia ele ngā ruenga le atua i e kale sia. Ngā rurue o le whanau a le usonga i a keriso. Awa wala ona tātou wa tia e kalesia, ono le a inga o keriso, male malo o keriso, male whaoratanga i a keriso. Ia e kalesia po a inga le atua, e inu le ipu e tasi, e utu vai le vai eli e tasi o le tala le lei i a keriso. A ti ngā whatasi, a mafuta whatasi, a ngā lulue whatasi, a fia whatasi, tasi le wha moe. Ia manuia whaatasi i le whaoratanga ma le malo e whaavavau. Rua o se mea o te fia whaasoa atu ai le tai au lene, o te fia whaasoa atu le vai eli o Iakopo, o le vai eli leo Iakopo. Ia, lea maua mai, lea fuise e tasi e leo sila pia e le su e le tuspa ia. E whai mani moni mau se tasi tangata e leo se vai eli e puna pea, puna o na sua lea. Whai mea o le vai eli se ilonga lava e timu na tafele i ai o tawhenga, ma mau ai se vai, e le ngata i lea, e le te me to ai sau i papa pito i lalo. O na mau ai lea o se sua vai. O le pongai lea avava ai se ata na tusia e se tasi tangata. Ia e ai lava le maia umi lava e nonoa i le pakete. Ia o le pakete le nā le ta waso mai e le vai. O le fai longa le nā e ta umai e maula lo le vai. E le maula lo le vai. Ia ua tau mana i tina le nei ngā ruenga. Wha arua i le aso ta e ao ma le afi i le vai eli maula lo.
Pe tai o le lotu mai o le riva pina i le auli. Na whai loa mai ai. Na whai loa ai e Yesu ia te ia le vaiola. Ma ua whailoa i ma le vaiola. O le whailoa inga foi lea. Na utu vai ma ngalo e le whawhine lea. Ina ua pupune Yesu vai ali. A ta tala vaiola. O le vai elio ia kopo ia. Lea uta ua. Una o le tali lava o le ngā lala. A o le vaiola. O ke riso lea. O le vaiola. O le wha o le tanga lea. O le vaiola. O le nganga pa ia lea. O le vaiola. O le fina ngalo moni lea o le atua. O lo tātou ola Samoa. E whaatali ua tumutumu o maunga. E whaatali timu au vai maunga. O le tātou ngā lala wha lea nganga. Tātou te inu malia i manuia mai le atua. O manuia foi mai le atua. Ia tātou te maua pea lava pea. O le whaitau lea. Le wha pea e lea ini mea whea vea e iu te ia masa Maria. O lo ni wina ni ngana wha Britania e wha pea. Jews do not use the same cups and bowls that Samaritans use. E le whaunga ina e le iu te ia le ipu na whaunga e le Samaria. O le mea lea sa iai. Lātou te le whiinu i se ipu e tasi. A o le fio mai o Yesu wha ai loa iai lātou. Tangata uma o le lalolangi. E inu lava le ipu e tasi. O le ipu le tala le leima le wha o le tanga. Ua ia sa unia. Amana tua foi ina ua sila fia Yesu o tau nuu mea uma. Wha mei leo lana wala au lunga o le sa tau o lo mo le mau ia Ioane. Ta fia inu. Wa inua ia le ipu. Ia inu ua tau nuu mea uma. Ia ua wala au o ia ua tau nuu. Ion tu natu leo lo na nganga i lo na tamaha. Ia Samoai. O fia lava o e puno wai. Mai ngalue ai, kalesia mga luenga fia lo tātou utu wai. O lo tātou ngā la o wha moe moe ina ia tātou maua le manuia e wha ababau. O tātou iei fōi mwha taritali lo na toe fio mai. Ia tātou te tāpena msa uni umai ai. I le aso, tātou te mōri mau whaatasi ai. I le tā ua o le mea sa e utu wai ai le lalolang nei. E ala i le tala le leia le atua o le a tātou te tala. Whawhitai tele le atua i lo uanga le lei ma lo alofa. Ua mātou whaasoa e la ua fionga pa ia e moni a le mōli mau a le salamu. Oa ua fionga pa ia o se mea ua. Si lava o na sua malia, ua sua malia lava i o mātou ngutu. Po le a lava le meli fatu asisina ifo i lo na whamoenga. Ua siri lava le sua malia o fionga i o mātou ngutu. Mātou te tau ma vi ia ai oe le ali imamalu. Whawhitai le nei whaasoa tā ua le nei whamoe moe. Ua mātou teritonu. O se mea e whawhanga i nairo mātou wola whale whātutua. Ia mātou te talo whamanuia ngā luenga o le nei vai aso. Manuia le au mātutua mai o ngase ngase. Manuia nei whanau o whea ngai matuanga. Whea inga i le ea o le lau le ele marisami. Ia tausia e lo alofa. Whamanuia le whaafonga mai a le atunuu. La mātou whaasoa i la le whātutua. Ia iai lo alofa e le mawai. Whamanuia le li pule. Ma le au whainga luenga le leitio. Ma le au nanga o whasara laupea. Le tala i lau lava whao le tanga. Whamangalo mea uma o mātou whaale tonu wai. Se aso mātou o leu i lau sila mai. Ia e alofa whamangalo i mātou uma. O la mātou wala au lea ma le mātou te talo. E ala atu ia ke riso Yesu whaola. Ua ole ma wala au atuai. Tu mau i mātou lunga lo manuia lo file mu. Ta mā oe le alo male anganga pa ia. Nei ta iao e o i le whaavavau lava. Amen. Amen. Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le awauli. E whaata ia le atunu o na ole tu umalo whaafo se i o le sunga i le li i whaipule o whaana na e Feso Collins ina ua pa uma matapongi e le tai awana le la i se tau fetulinga sa ili tupe au kilani. Na awa i le sunga whaana na i le Child Fund i Pretomat whaatasi manisi o tangata ilonga i New Zealand e whaalau i loa mo le nofo sila fio le atunu ma sa ili fo ini tupe a wani suawai ma maama le saonga le mo whana witi i le Pasifika.
O le tauvanga lea e taufetuli ai maamo pakete vai, ma ia wha tete ina ia awane i masaa se mata ua o le sua vai, ona e wha pele pele iai, pe ona lau sila fia o Collins, o se tamali i Samoa na soifua e New Sila, wailonga i au kilani upu fai, o fai ngā malo wha aloto i fale, masa avea o se sui o le leipa i le pule ngānu au kilani, talo mai le lua fesfuluono, sa malo lo mai pule ngānu, ma filifili ai le pale mene, o se fai pule le vaenga wha upfai le green, i le tausanga talo ai, ma o se list MP, mua sa avea mawhaia o ngā male te leo nisi au nanga sa tau tuai e tu sai maona to mai, o ia leo lua i tangata o lona ainga, sa ulu fale mawhaau o mai se universite, ma umia fo i se whailonga o le matua o whaiva i mea taua awa onga e to o lua o la alo malona whale tua. Sa whailo i se pepa o whaamatalanga ta i tae o le green. Marama Davidson ma James Shaw le anganga whaanoa noa ma le whaate ia tele i tala o le malio le li i whaipule. Wa whaaleo fo i whaamaisenga mai ta i tae o vaenga whaopu whai a le pale mene. O le awha atala noa le pule ngānu o le hata, tangata lau tele isisi i tanga o la whonga e māwalu ngātu, whaapea mani ai te alafu i se tau mawhainga, e whaatu pei pai e mama, o le awe le wha mua le pule ngānu o, i se tupe whaalu e tasi tesi ma le 5 biliona tā la, i le isisi fulu tau sanga, a wāna suawai tau mawha, o suawai mai te munga, mā whaapea suawai leanga. Mai whale o ainga ma pisinisi, pe ona i ele fuafuanga mamao a le pule ngānu o le hat. O lo ta waile la te 0.2% o le asi iti ai la fonga po rates, mai le amatanga le masina o yu lai. O le valu 0.3% o tupi o la whaalu i swawai ma whela o inga, pe ona ta o le pule no o Barry Campbell. O se itia mawalunga le whainumero tangata New Zealand e popole i whaamatalanga le sao, pe ona whaalia i se sa ili ilinga fōu. E ono 5% o tangata New Zealand, sa whasilinga i se sa ili ilinga na o lātou whaalia e matua popole lava i whaamatalanga le sao. Mo o se itia mai le 5% sa ia i le tausanga i tō atu, e tali tonu le pulisili o le Internet New Zealand. Vivian Maidapon, e alanga tatau i tangata e whaongaina le Internet New Zealand, o no lātou maua whaamatalanga sao, mai le o taita ina sisia i tangata, mai te le whaafitau li e tatau na whaia iai, se ngai o i ngā le malo, o no 5% o tamaita ina whasilingia le saililinga, ma le 5% o e ta i fitu se fulu tausanga nga ilunga, o i lātou i e pitu sili o na popole, whaatase ma le ono 10% o Māori, ma le ono 5% o Pasifika, talo mai le taimi le COVID, sa tau mawhai e lava i lātou lo whaasalalauina whaamatalanga se e whaawhia lātou whaasalalaunga i taimi e momoli e whi awal soifua maloloina o ngā lue ngā palemene ma isi Paul Kalame pe ona tā ua le Internet New Zealand. O le masina fau le a maloloa loa i ai le sa avea ma minista o tupe le whainga maloa le leipa ua mawai atu Grant Robertson mai le palemene. O le aia tau aveina le tofinga o le Vice Chancellor i le University o Otago, sa Valia Robertson, lona nganga whaafetai ona o le whaaiaianga sa aveai o ia mawhaipule, mo le se 15 tausanga ua tuanai, ai maise o le avea o ia minista o tupe le atunu o, mo tausanga e ono, sa Valia o le nganga whaafetai o le tootele, ai maise o lana vaianga whaopwhai, ona o ngā luenga le leisa ia whaia, ai maise o lana whaafuenga o tupe le atunu o. I taimi whainga tau le COVID, sa whaao o atu fo i whaamanianga ta i tai o isi vaianga whaopwhai, ia Robertson, e ui sa iei fo i mawhaase a anisi o whaipule, sa iele manatol to tele, e ono se e atu Robertson e tai le leipa, ina ua whaamawai Jacinda Ardern pe tai na ia ta ua ile taimi, o ia ua 5 tau sangolo na soifua, ma e fia ola i se o langa soifua malolo ina le lei. Ua whiliwhilia le tamaita i whaipule mai le ito malo o mana le sunga Barbara Edmonds e avea masa upo le leipa mōmta aputau tupe e suitu langa ia Grant Robertson tasi le tausanga talo na iai i le palemene e whaingoa e Christopher Luxon o le tamaita i whaipule leo le leipa e mana au e iai lana vaenga o na e matua ata mai tele na e fiafia tele iana ngaluenga whai pe o na lipatia i le New Zealand Herald i a te se malua whelua tasi o Februari i le lua whelua tolu na whiliwhilia i Edmonds e avea ma minista langolango mo ngaluenga toi atia e mai lea whao ka pelielu tō fiesu i tō langa ia Stuart Nash o le minista o le atina enga o le tamao ainga sa whiliwhilia e avea ma minista o tupe maua ina ua whaamawai David Parker ma tō fiesu i tō langa ia Kerry Allen
o le minista langolango tupe na ua tūlai mai ni whaafitauli i lea whaipule. Au avea Edmonds ma minista sa auto wa amai le si ufonga le laumua mo whaatalanoa ngai ngā luenga whai a le malo. O loo whaawau peo na mawalalo le tausanga po le matua e soifua i tangata Māori in Pasifika i New Zealand na ilo papalangi. Ma isi tangata anu peitai o loo whaasolosolo malia lava o na la ititi le vaa peo na ta ua i se lipo tifo. A le malo mo le soifua maloloina. Sa whaalauloina i le tae awana nafi. E le te whaatu ora po le soifua maloloina New Zealand le lipo tia le New Zealand Health Status mo le lua whelua tolu. Ma o le au te lengo le lipoti. O loo ta waile le leo le tūlanga o le soifua maloloina o tangata New Zealand ma o loo whaalelea lava peitai e iei lava nei vaenga au tu o le soifua maloloina. O loo whaawau peo na whaale tonu na whaale le pule sila o le soifua maloloina New Zealand le afionga whepulea i Machi Apa o New Zealand. O se tasi o tunu o ngai le au whainga to o ititi o loo whaawau peo na moli mawina i tūlanga whaalelea o le umi o le soifua o tangata e ui le COVID ma o se whaamaoninga leo le matua le leo le tali atu a le soifua maloloina lautele i le nei taimi a toa. O le valu se fululua tau sanga le matua o lo tele ina whaataulanga i le umi o le soifua o tangata i le atunu. Ma i lunga la ititi atu la volea fuainu mera tau sanga e au sia e papalangi ma isi tangata anu o i New Zealand. Ai le o le tūlanga le mo Pasifika ma Māori. Pētele ina tai fitu tau sanga i vave mali liwa tuai tamaitai Māori. Nei lo papalangi ma isi tamaitai ai valu tau sanga i tele ina vave mali liwa ia li i Māori. Nei lo ali i papalangi ma isi tangata nuu. Ai ono tau sanga mo tamaitai mali i Pasifika pea whaatustusai papalangi ma isi tangata nuu. Peitai o tangata Asia i New Zealand e sili atu o na umi soifua na ilo isi lava tangata New Zealand e tolu tau sanga i umi e tawai soifua tina Asia na ilo papalangi ma isi tamaitai ai whaatau sanga moali i Asia na ilo papalangi ma isi a lii. Ua talo sanga whaala potopotonga e langolangoina tangata benefiti i le malo ina ia whaataatia ese la lātou fuafuanga leo le a tuli loa ai tangata benefiti sa whaatanuina le minista mo le atina enga o ngafsotai Louise Abston. Lana matanga luenga ina ia matua whaongalawa tapu matuutuunga e whaamautinua o lo matua sanga i tangata i e tali le benefiti e sa ili ni a lātou ngā luenga. Na sauno le minista o le whaawawa i peo na tali o le benefiti o se Filinga le anisi o tangata o nei le o lava ni whaasalanga o ave iai. Peitai, na whaalia se tasi o talavolo o tali le benefiti moe o sa ili ni ngā luenga e le aima se malamanamanga o le malo i whainga tāolo o lātou whesanga i nei. E lua se fulu tau sanga o se tamasale e se ainga e nofo ai i le lua whelua tolu. O le taimi nei, o lo o tau si o ia i le benefiti moe o lo o sa ili ni ngā luenga ma o lo o ngalua i ni polo kalame e fsosoania i ate ia manisi tupolanga talavolo. Ia mauani ainga mautu e nono foai mani ngā luenga. Sa whaalia se tasi o lo avea maso upo tangata benefiti e whainga tātele ni filifilenga mo ia tangata e lua tūlanga e o iai o lele ai o ni whale nono foai po o lele ai o ni tau mafa o nei le lava le benefiti mo tangata e tutongi ai whale o nono foai ma tausi ai i lātou. O nisi tangata e iai whaafitauli e mafuai o na tali benefiti po o ni mea titele na tutupu i o lātou soifuanga. Na whaalia e polo Fesa Lisa Marriott o le University of Victoria a tuli i lātou i e le tutongi a lātou la fonga e awana i tuli loa tangata benefiti o le amaweni tupelelei mo le whainga malo. O ana nafi sa whai se whaato e se ngalo ia, mai le whaala potopotonga fō mai o le mawhau le Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. O e sa waina le whale mai o tamaiti matupulanga la ete o le Lake Alice. O se tasi o taimi maasia sile le tala whaasolopito New Zealand pe ona ta ua le whaala potopotonga. I se sa ili ngalo ia le malo i le lua whelua tasi i sa wanga i whanau. Sa ili vainga le malo, sa mole mawina ini whaafitau le na tutupu i le whale mai o nisi ele ia afia lava ini ngase o le mawhau. Sa mawai fo ile whaawa o sa wanga i tutono le whale mai e au fiei whainga whaamalo si ma sa wanga mātanga ma whala au sa whaonga ele au whainga luenga i whaapipili e ngase.
ma whaate inga se ngase i le wila pe au ina whaasala i le vai tau le a whiwse lau fitu se fulu. I lalo le vainga a le sa ta i ulua i le ngā luenga o Dr. Selwyn Leaks, walua tau sanga talu ana maliu Leaks, a ele i whai lava i eini mōlianga. Ele i mōliaina Leaks ina ua mai aso esu e ngā leo leo, i le tau whaai ui ungol tasi iwa fitu se fulu, ma le tau sanga nuafe, aina whaato ese leo leo i se taimi muli ane o na olele ato o toa lato suenga ina ua mai ale suenga lo na tolu na wha maoni ai leo leo le whai unga le luafe lua tasi e walata ina maliu Leaks i le iwa se fulu o na tausanga e wha apea ua lava moli mau e moli ai peitai sa le tala whea ngailo na malosi e tali ai i sona wha masinonga wa wala au i lato sa wha asau ina mai le fale mai ina ia wawe whai ale malo ni taui mo i lato. I Ta'alonga, o le soe a matai le taamilusanga o Ta'alonga kilikiti le vao le awa New Zealand le Black Caps, ma le awa au Setalia le malai Ta'alu i Wellington. E tolu Ta'alonga whaavaa malo le T20, po o Ta'alonga e tailua se fulu ova o le a Ta'alo ai au e lua. Wa ta'awe whaapea o le a whaato a toeva aia leo le tumo le malai o le Wellington Stadium mo Ta'alonga kilikiti, talo mai le ipo lalulangi o kilikiti i le luafes fulu lima. E a mata le Ta'alonga i le se fulu minute e te aile fitu i le afia na nei. Ma o le a whaasala lau tu usao i lungo le TV tasi. Tala fawia ma le si o fonga le lau mua o le nei vaenga o le awa uli. O te toi whawhelo i atu lo tātua tunu lo ngā te tonu nei wa yaso, alo mai e se whaopoponga o tātua telefon mai Samoa. O le seini ngā lima le vao le mpaso le malo i Apani, Senta Kesuke, ma le whaoru lungo le pulengo le sua vai e le atunu, fui mono whale to i le manu Dominic Schrocker, wa le ngata o se proloketi wa fisoswani mai e le malo i Apani i le whaalapo pitonga, e le whaatupe ina leo ni ta avale whainga luenga se lima, e mawhai o le whaatino ai ngā luenga a le whaalapo pitonga le whaata milo le upolo whapena fo i sa vai, ma ono la o lo ngā lulue mau au nei le atunu. Wa le ngata la o le fisoswani mai al malo i Apani i lalo an porkalame fisoswani le GGB, ai o se whainga pa anga le wa a mata ina nei, e fisoswani mai ai i le atina ina le malwha le leia antili o le swavai, e talia toi vaenga mo mia molo tātou atunu. O le whaatupeina i Apani o le fisoswani le nei ta avale lima, e lua se lau malitasi afe, lua se lau valu tala Amerika, ai tusa lea male lima se lau fast food tolu afe tala Samoa. O se fianga tele le na whaafte e le whauru lunga le whaalapo pitonga le suava i Samoa, le iai leo le malo i Apani o fisoswan tele, i le tele o tau mawhainga le whaalapo pitonga, e whaale le iai le suava i mole atunu. O toi wha malusia atili nei e le matanga luenga puna ofal na tura mal siusi o manga, le tula fono leo le la fwai o la pisi maotaota, na ia mata whaatino lo whaasalanga nga ia i lantou o lo whaatino ina pea, le wha la pisi pe whaotau tāle e maise lava i le taulanga. O se tasi o vaenga o lo a mata o na wha mamalu ele nei tula fono, pea mai tau le telo tangata tā whawhau mai mo mailo tātua tunuu, e le ngato turise malanga mai vaalele, ai wa whapena fo i malasilia i le lua se fulu wa ameli, le wa whapor kalame mai mo le neitau sanga lua afe lua se fulu malwha. O sea fianga tele ma o se tala le leile tau ave turisi pe a whai e lato mai mo ina le tau langa i pia, i le tele le whaala pisi malwha o tātou tātou tangata, ai wa levo na fausia kalo ne la pisi la fo i la pisi, e mai se no whanga e marolo i el to telo lea tunu i vai aingo lea wauli, ma so se te mio lea so. O le tula fono o le aia ia ma wha malo si ai wha asalanga, mo i la tu e la fo ina la pisi vai tafe, o ta whaala, e au fie ma whanua le wha to ina, ma ele o lo olisi nei lano le malo ma whanua wha sao. E wha maumongo fo il matanga luenga, o pusa la pisi te tele lo i le taulanga, wa whaile malapisi nisio ai ngai tua,
ai la watu ai le tu ina tanga pepa e saunga le muai, mai le ta ape solo, pe wha pai fo e tai whau. Pe a whai e wha mao nia se soli tu la fono a se tasi I lalo nei a iainga, o le ale sili atu ma le 5 unite wha asalai, pe o le toru masina le whale pui. Ai mo wha asalanga I kampani ma pisinisi po matanga luenga ma lo, o le ale sili atu ma le se lau unite, po le ono masina e nofo salhai le whale pui. O sa bolo anga I atu le tāpenanga mo le tani ngā malo le nei tausanga, mai o tāpenanga umaia e wha malo sia I le tū mama, ma ia wha tu mawina le mātango fia o le tātou atino. O loa le moa, suka aniani saina ma le aniani māsane, o nisi o loa ua le maua mo le teimili nei, o lo tālia se teime maua I le poloka o vaala o loa, e le vesuisui ia I o whela ua inga I le teime nei. Wa whamaunia mai anisio company o loa si ato I le atunu, le wha le tonu le ua iai ia o loa mo le teimile nei, mai ua avema whaafita au di tangata o le atunu o whaatau, inisio whale o lolo tutoi ai le tau mafa o le moa, e le si tai o le tau le kilo le moa, e le se fun maltasi ta alama sene le tau le ua whaatau ina ai. Mai ua o atua I le tau soli tu la fono, e le te tau onsilia ma le valu ta la le tau I le kilo. Na mole mawina au telefou le tai au nei, o lo pipi I le wafu le tasi o vaala o loa lefa to amalanga mai le poa na po, mai o lo talo to te leina ia mawhai o na moa mai ai nisi o loa ia e sioke, e tali atuai ilo tato o tino, e mana o ngai le ngato whale inga, o whaala lave pe o maliwa a inga, ma nisi o vaenga mo o miai, le tele o loa o sioke. Wa whama wina fo I mtanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa, le toa tele o vala au wha asea mai le atunu, e le tele o whale o loa ua matua maua e le si itanga o tau o kilo le moa, ma le aniani la poto le ua whaata wina, e le tolu ta la e le aniani e tasi. Ma o tu ina tuai se whaasi silang whala wei tele mai le mtanga ruenga, o se soli tu la fono le tau le ua whaata wina e nisi o whale o loa, tau o ia o loa I le atu no, ma ia report ane mo whaasalanga tu ina atu ia I latou, wa whaatulanga I laloa ia I ngaltula fono. O le tolu ele ni o tausanga o tāli tadia pēa ele a fionga le whaamsina sili, sa tiusi Mativa Perese malmtanga luenga o whaamsinonga, le tālu sangan tu ina atu le kāpeneta molva vai ese leo lana ia pāketi whaasoa soa, ese mai le whainga le o loo iaipe le taimile nei, e mawhai I lava le official whaamasinonga na whaatino ana ia fuafuanga, ma ana ia porkalame e pei ona mo mia. O le fina ngalo le fionga le whaamasina sili, o se tasi leo vai ngai tu mati le tuto tasi le whaamasinonga, e lea ia ina mai isi pule ngal taftolu, a e tālita lia pese tālu sanga sa tu inatu mo mua. Mai o le fina ngalo fo I leo le fionga le whaamasina sili, na lango ina le fionga te taio le atunu, fia mena aomi mata afa, o le fina ngalo le whaamasina sili. A whai tuto tasi le whaamasinonga mai isi tu whaatawa ngai o le tawhatolu o le whaavai o Samoa, wala ngā te tau wai le tuto tasi o whai unga mga ruenga whai le whaamasinonga, e au fia I malana ia fwoi tana o le tupe. O le mei walewa na fufu mai e whape le pule mai a le kapeneta le paketi a le judiciary ia si toi angai si fatala noa so le pule po fese mele le mo Samoa ia lu luma. O fuafuanga le fionga sa tiu, ina ia mawhai o na tu SS le talo le tupe mol whaamsinonga o whanua maswafa, whape na fo il talo le tupe mol whaamsinonga o soringa tu la fono. O se mata opu fo ina whaalia e le finangalo le teitai o le tua ngai, e na te le langolango ina le finangalo o whaalia pe o le talo sanga le fionga le whaamsina sili, o na ele a vele tūlanga le tuto tasi o ngā luenga le whaamsinonga, e whaavai e se mau o le tuto tasi foi o la natala o le tupe. O tala fowia mailu tātou o tunu, manue ni aso I fuafanga o lo whenga iei, whaaso I foia. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iei fo I le langolango a le New Zealand On Air.
To e whaatala whantu le tātu tenu le teimi o le tae au, ia po le woli. Le woli nei le ulua si fulua minuti le ute ene le tūlai si fulma lua. Tau tua si fonga lomu Wellington le Samoa Capital Radio man por klame. Ia ua tātu ia le mai ai o tō tātu talafoma tātu tala mai Samoa. Ia ilona wha o ponga nei fu ia woli mole wha whatai le sunga ia tā si Salem Sam. Ia langa tu lea ia Saverina Kasiano. Ia ona o le tāpenanga mātango fie le nei fu ia a woli. Ia wa foi la wina mai o tātu telefona tātu tala mai Samoa longo pui le tātu tunu. I mea o tupu i tātu tunu i Samoa. Ia na ngātu foi le tonu Aotearoa New Zealand nei. O le tala whaano no le nei whaengo le aso le whaafong mai o tātu tunu. Ia o se tala e whaate ia i foi le whaafong mai. I le tu oi o le malo. Ia po o le maliwai. Ia o le fionga le li fai pule. Samoa fau o le whaenga whaafai le Greens. Ia le fionga ia wha na Efeso Collins. Ia i le town le la. Ia ina i o mai reporti o le neifu ia vaengo le aso. Na pa uai ia matapongia ia ma umatu eilon soifua. Ia i si tasi fu i o tau fetulinga. Ia po le charity run. Ia po tau fetulinga ia na fiaitu langa o le soifua o le fu ia li fai pule. Ia e fau fu i ia lona tulai mai tonu vanga whau whaira Greens. Ia na mai tauina fo el malo le tātu tunu o tasi nei o tamali. Ia na tau vaina le tūlanga o le tofi o le Purenu. Tofi Purenu ia o le tātu ai telu au kilani. Ia a le ua tu malo le town le la. Ia o se tala wha no mo tātu tangata Pasifika tātu tangata Samoa. I tonu Aotearoa tasi le tai longa. Ia lona foi tūlai mai lona sao. I tulanga o upu tau, upu whai al malo New Zealand, tulanga o upu whai wha alo tui whale I tono o kilani. Ia ai lea ua tu ua le malo, isi tala wha no nai le teimi o le woli, I le wha whonga mai o le tātu tunu. Ia wha mai se le ngang o le tua I le whare tua, ia ma nai o nalo e to o lua. Wha se furu iwa tau sangara matua o si a le whai pule lea o wha nana. Wha se furu mariva, ia ele matua le sui fua o lea fui ta mali. Ia le watu wana malo, ia wha mai se le ngango le tua I whale tua, ia nei o nalo e to lua, ia ma le ainga le teimi wha no noa, ia wha mai se le ngango le tua, wha mai se le ngango le tua, ia I tātu wopa anga, ia ua whea ngai fo I manawala upa ia le tua, ia ono se pele I le loto, ia I le nei teimi o le aso, ia wha mai se atur por kalame le si ufongo lomu mo utou, pes pesenga nei, a walo whatu le tātu por kalame, ia I le ainga ia o le fionga li fai pule ia whana na Efeso Collins tu ua malo de town li la. Wha mai se le ngang o le tūr pespesenga nei ia ulo whatu e foi I la tu umalawa ia o lo whea ngai manawala upa ia le tua le teimi. Manuia lau malanga pespesenga na ina ua lusu liminu te minu le wa tene li tu la sulua.
ngasili oina Fatali me Yesu Mana awangelu Ileo so feeling Wana uhiya bailoa Iya manuila umalanga Dena fo ngasili oina Atumawa okile po Awonito iseua Iola ufanua failangi Tulingasia Lelupesa ololo lima Talaleleia letumalo uaia Letamaya etalia mai La upele lo malo ebivia Fata sima angelo lovi inga Fata sima angelo lovi inga Talofa la ulupe Safalele mole atua Le asoa Motusia Mangawa ole toma waina Otalofa La ulupe Safalele mole atua Le asoa Motusia Mangawa ole toma waina Befangalo Befa prefer Engalo, ote umabea, asawina halu, yamanuia umalanga, nenafo ngasili oilunga, fatali me Yesu, mana awangelu, ileo so feeling, wana uhiya bailoa. Manuila umalanga Then before I see Rest in peace. O le wafale tula e sefulu ma le lua, ia la tatu se i whawhiwhianga ma iei ngole awuli, ia manuia le tana ngā sua le tatu tunu, malatu ia o mana ia sau kuka mana ia i le lei teimi whaptai hoi lau ngā sese, ia malau kuka, ia ana lei utou ia tailo iai, o le as tangu whaftango, le ia sumo tātou ia o loo, ia mata i le langi, ma ai ia i ao nai, ngā solo ifo i lungo le lei teimi, ia tā ua tele, ia ole ea ia tulango o kisene ia ole vai auli tamana ia mania mo tātou ia le tātou lunch ia mo la tau le wei foi malolongo le auli ia manuia tele tulanga ia o tau waftanga ia ole walunga tu foi na tātou tunu na tātou matu le temi o le aso Mama lo, ia lato o mai
Ai taulanga mawhaia au whe au. O oe le tupu sili le pule whawawau. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo. Le malo e mamalu, le malo e filemu. Toi fa malo te tato te lulu nei teimi o lewa toi lua sulu 5 minuto toi neo na talu i tu lai tasi tato lulu 5 fa to fa le lungo le tato ala leo le tasi ono tesi mana tasi fa mo ia ona tato se ele le tato api folinga mana tato o nanga i lungo le tato ala ato ni YouTube mana tua lo fa ngā solo li lo longa o polo kalame na si ufonga lo mua le nei teimi o le tausanga mo le fa aftaima le fa malo i la tau ia na fa soma i le nei fui tae au vea lava o tau fa soa ia ma famonia ngai le tatu tua ia mana tua so manaonga ia o so fa so le rita au le tatu polo kalame ia fai ona e meli mai i lungon info@samoacapital.co.nz pe e te fala au mana tatu numero telefoni ma tu la yo so au ia pe te comment mai foi lungon tatu up your falling alo ile tatu post na o yai o ele fesile ono na yai ia fai ona e tali mai yai i lungon tatu Facebook ia mamai sau fa so tu lang o tato i lolonga e fa ftai atu mo to umalava ia o fa so mai le nei foi vai ngola so i le tato i lolonga ia po review le si fongo lo bua ta ua ia ma to ia le to foi ia sao lo tu leo ia i tu lang o to finangalo i fa le tato por klame fa ftai Fama
masisiva i le musika o le vanga ua o i le masina auola frida ua masisiva talo sia ia ai le fai so aina nei ai pole sia ita ngai au fainga oh yeah was a sala everywhere my au perfume se wa pretty kinga kiki wa pretty basic winnie tene mai ai tene nga oh fai au fika fai au wanga ole a uma ole po fa pale ni mai au tanga fa mali loto fa pale ni ile musica ono sa ilo loto e ua masi va ile musica ole vanga uo o ile masi na auola frida ua masisi va talo sia ia ele fai so aina le ua masisi va ile musica ole vanga uo o ile masi na auola frida ua masisi va talo sia ia ele fai so aina le alu solo mulia ita Ia, le whawhaumala tātou tunu le nei a wuli, le ua toa iwa minutu toa neona tānau li tūla e tasi le manatu. Ia, ua tau lunga toi fo estau tua le tātou ana leo lunga le tātou frequency tasi ono tesi mara tasi wha mō. Ia, si e pai e fo le aso hatau li tūla e fitu, ia, mafuta mai fo le sunga li lia o ia tu fo fiso, le sunga ia tasi tutu le waa. Tau te mafuta fo i lea o le tai au. Ia, ai mo le tātou tau tua le nei aso i lunga le tātou ala leo, ia, le ua tau lunga i le nei fo ia a wuli. Manatu wha wau tātou tau tui musika sui whiwhiloi. Ia, i lunga o le tātou ala leo si pa ia li tula e lua. I lunga o le api folinga, lunga o le tātou YouTube channel, ma lunga o le tātou api wha alongolongo. Fa pena fo le tātou pika te whai langi. Ai lei teimi o le vaengo laso, ia mori le ngā whawhtai, ia ma le wha malo le tātou tunu. Whawhtai mo le tātou mawhitanga mai lava li tula e fitu le tai au ana le la. Ia, le wo o mai i le whai unga i lei teimi o le aso. Ma tau te wha manui atu. Ia i tō engo ngā luenga o lo whia ngai mara tātou tunu along whānau ia o onga ai mei se le malo nei o tātou mātua ia o lo tāpoi me maota malau e le te mo le aso wha ma ngalo atu ia le tūla wha ma ngalo mai le tau tua si o whonga lau mua mi le nei aso mai la vai le town li la ia si o mai fo le te mo le a wuli si upo se tala se ngana o le tau tamali i lau wha whonga mai sa moa ia mātua te matua atu i nā wha ma ngalo wha le tonu a le tātou ala leo la fonu la ina wa poto la vart tautai ya se la vala natu yama ye famu we tele le tua ya il fai un nei fo ya so tatu te fero ila so ataya mon le temi ya me le fionga li pule ya ma la fa ngaluenga si fongo lo mo ma tu fa to fa so i fo lo fa so saunga i na ya so half time la lola ye o mo ua pai ai ita maporo
mai mai ole moto solomona siriona me aluma ole alofa Awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Mai ai isi o samale ai na pele so ani ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita wala male ilo taona o ane mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia mabe ona fa afoki ilena ia au mai Tali uole ba ane ingota le whangatai Pere te ta amiloi tu e whao le ke lope Awane ingalo o lau telefoni Mili mai whaamo le mole Le hai o se manu e lele e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawalunga ai tali lana sua i le sani Awane imita mita setasi ilo malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai Ongo le ala mau le boto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo whaamoe moe So ani ile ua mana o mia
tai Tasi ilona malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mawe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tari uole maane ingo telefongatai Oa ne imita mita se tasi ilona malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mawe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole maane ingo telefongatai Oa ne mita se tasi ilona malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mawe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole maane ingo telefongatai Oa ne mita se tasi ilona malosi Ai ngalo ai ole
Sauna enofo Saleu tongie Sauna e alu Ua umatama ua taitasi malenofo anga Sauna enofo Taitasi malenofo anga Sauna enofo Nalai na timu ia ileala Wa ea oliva
amole olo umanava e malulu tafia mafana fana sa ilinga manui hela ufainga malanga utaunu utule malaiva alele efo wileva aine ifale tetele ole mautonulo ufatuanga tete wana oa umei ua saulo ufefe wataulo umafaufau ile samaria hangalele ole alo faiso o se tasi e peyolana tau singai si anate ni hafaha oe e te tali lelei ni afa oe e te talia Putu ua mai ne hila ua onga E fau masoloi o umo onga E fai si mamao si o uainga Tafia vave o atumo se tau saminga Ata fai leve vela olela Wamu ubai leve vela oleta Ele ai usesene mo se pase Uana oa une ile tonga ba hotele Wataulo umafaufau ile samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyolana tau singa isi anate Ia faha oe e te tali lelei Ia faha oe e te talia Na o supo ile moa na sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau Wale mautonulo mafau Se va a fangota ua o langona hina Na o vala au ilo o matelaina Wa o le mapeta u e mativa E alola u foe ai mana tuaina Taulo umafaufau ile samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyolana tau singa isi anate Ni hafa oe e te tali lelei Ni hafa oe e te talia Taulo umafaufau ile samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyolana tau singa isi anate
ia whaoe e te tali lelei ia whaoe e te tali a ungei ia whaoe e te tali a ungei ia whaoe e te tali a Nia whaoe e te talia unei Nia whaoe e te talia Tali il tele o aso Sao no fe matatalo Ei ai se taimi Sao se aso E fa tau nu ai O lo manao I se fai fua Mai le atua I tiu te mawhaiwa Uai a fua fua O ana mea lofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi au Ale wha vai vai Te taimi le lumanai Ole afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu Mea whaingata Aua e te wha longo tinga La lue puno ai E tau i e taua A ole wha maoni E sili o na taua E lea tua e Pa manui a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te wha
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know I need to be time you Beva inaila e afete saili imaunga. O te tauto atula upele olo uola. Olo ufatu olo utino maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti. Mana onga lea nganga moi so se taimi na se atana etu ua ina ua e alu ma se pese mali e fa malu e lone fatu fa amole mole la bele e ua ona ngana ina uinga ole pese sa e usuina ai ua Please, mister, please, don't play B.
I need you here.
Tali ile tele o aso Sao no pe matatalo Ei ai se taimi Sao se aso E wha tau nu ai O lo manao I se whai fua Mai le atua I te u te mawhai Wai a fua O ana mea lofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi awa le wha vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lo wha maoni E te manui ai Awa e te whiu Mea whaingata Awa e te wha longo tinga Nga lue puno ai E tau i e taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manui a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E le atua e Manui a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know inanitupe itaimiuma beva inaila eafete saili imaunga o te tauto atula upele olo uola olo ufatu olo utino maulangona aiuilea o manatu umaia wanao semiti mana ongalea nganga moi iso se taimi now se atana etu ua ina ua e alu ma se pese mali e famalu ilone fatu fa amole mole la ubele e ua olangana ina uinga ole pese sa e usuina ai ua uma fa amole mole anga etsa for ye ona mama na tui for yo na watale lava polonga. Please, mister, please, mister, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna.
Tali il tele o aso Sao no fo pe matatalo Ei ai se taimi Sao se aso Fa tau nu ai Olo manao I se fai fua Mai le atua I tiu te mawhai Wai a fua fua O ana me alofa Na mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi au Ale wha vai vai Te taimi le lumanai Ole a fua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu Mea whaingata Awa e te wha alongo longo tinga Lalu e puno ai E tau i e taua Aole wha maoni E sili o na taua E lea tua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E lea tua e Manuia mai I taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Oh
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know I need to be time you Beva inaila e afete saili imaunga. O te tauto atula upele olo uola. Olo ufatu olo utino maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti. Mana ongalea nganga moe so se taimi now se atana etu ina ua e alu mase pese mali e famalo e lone fatu fa amole mole la ubele e ua olangana ina uinga ole pese sa e usuina ai ua please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever want it.
profound shock